ayosina Bele apule oe ila feelinga Atawia ina ia manuia la uta mafainga Aile mafaina alo atunai ofolinga Zemastalo wa emusu yata ita Wataunu o upufa besi tinu sila Taulemu lo ufatu ia ufainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Walu ole po atoa E maua sa umoe ilo manatu atu ya oe Ua e tu ua u Ai ua sili atu se ta silo manatu Apa yolea Ua lavalea Apa ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te wapei ole ta si upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona faa pupu Nei e tongi le moa Ai upu lona apa Ne pei ole ta si mua ngangana E pasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata E pasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata Mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa misa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lavalea Apai ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te wapei ole ta si upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona faa pupu Ne e tongi le moa Ai upu lona apa Ne pei ole ta si mua ngana E pasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata E pasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata
I'll say by myself, ne te wa pe o le tasiupu. Moa moa lulu, niu niu pulu, asili o na paapupu. Nei e tongi le moa, ai umulo na apa, ne pe o le tasimu angangana. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Pese matau fai o oli o e loto e lawa mea tonu. Ia fai ane pea lava i lantou. Ia vi ia le li o le ufina ngalo ia manuia lana au auna. E tau tau o te fo i lo laulo fai vai lawa mea tonu. Ma vi ia tuai i ante oe i le aso a toa. Le tamama manai. Mua lava le nei tai ao. Ona mātou whapea atu, whamalo, whawhetai lo walofa. A wā fo'i e le ai lava se tasi ua mātou mawai le ola, ua nao o lava. Le nei lava tai au sing-sengi ua mātou pese mwhaane ne e ia te oere nei tai au, a langa ina o vi inga, ma mātou whaamanuina lo walofa siri ese lo mātou tua. O mātou wifua i uluma nei tai au, tau lo mamalu, malo mamana mātou whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese.
e pule au oi mea malava, e le ai lava ma se e tusa ma oe. O le tua oe mali ai manao i me le lei malava, o lo walofa, o lo wha maoni, ma lo wanga le lei. E tu maulava, e o ngata anga o me oma. O oe o le alefa ma le o meka o le amatanga, ma ngata anga o le mua ma le muli, o le tupu oe o le wha vavau ma le li o le file mo. O le tua oe so i fua maila o le vavau e o le wha vavau. O le tua oe la eiri vi ingo le mamalu o le tua oe e pulu i le matango fie. Tama, whafte tele lava i lau mea lofa. O le ola fau o mātua maua re nei tai au. Mātua whaftai lua lofa. O tute manu whainga malolonga sa tofa whai o tangata o lele ua ma lei fo mai tapa au ma inga o ala whai fo i whangunga le lei o au auna. Ia o mātou foi o le nei ua mātou whiala mai ma le fia. O le ala leo le mātou pese whaftai i ante oil o mātou tua whaftai. Wa e whapopore nea so faudu whai tawino aso o sui fuala tino mara mātou wola. O mātou o liere nea so whareile o luas futoru i aso mea o le wholaunga re nei fo i tausanga. Ia o le mātou malango re nei aso lo mātou tua. Wana oe lava mātou te maluai. Wana oe fo i mātou te mauai o whaamunianga. O mātou tu inati o ao ta mawha mone si e tau te mai. E le malanga a whai nei. Awari tia whai wale a whai ngai ma le tino. E le nei aso fau e a mai wha malolo lātou sui fua tau tua re nei vai aso a toa. Alo wha ngia nei a mātou whanau o steimara nei tai au. I ona tu inatu leo i lātou mo awa onga. Mātou wala au lawa ta mā le paolo o ao se malu tia ma leo leo i nai nei mātou whanau o sa ili le poto e ala i awa onga. Ta mā wha munia fo i whaiwalo whea ngai pēr mā lim ta mata i whaia onga lo ngafa. Ia malea o ina nei mātou whanau. E mana tua pēr sa mō le tino e pere le loto le mātou te talo. Anga le leima wha munia le atino. Ia awane tu lafo ina sa mō le atino e wha vai i ante oi. Wha munia iona te tai. Na yo mātou ainga uma mana yo mātou tangata i sa mō wha penale lala malpapa oi so se vaenga re nei lalo langi. Wha sa fua atu ia ilu walofa mau wha munianga lo mātou tua. Lo whangia fo rinei atunu o New Zealand o mātou nofo mau mawai. Ia wha pena fo i atunu uma o le nei lalo langi. Mātou talo lo mātou tua. Nei a inga o uftia lau po liulio wha anonanga re nei fo i vai taima le tausanga o le savalinga o mātou iai. Mātou wala aulo mātou tua. Lo fili mumolo ngang wha maise wha mawhana whana ia ina i lan tau. Wha manatu fo ia i mātou lo mātou tua. Mātou teanga lawa i ma o uta matai se sa e se sifo, mātou masaute. Ai o lo wha atali pele oti mo i mātou. Oma, ia, manuele tampo inga, nei o mātou mātua tu a sinsino le atunu i malo maota malawara ni yaso, te tu waina pe nātou le mawhana whana o wa ao. Maise o nei vei tau o le malulu, wha fo isia ilo lātou se fua laule le tino, siri lava ele angangam. O mea umala whare mātou whaire nea sa whaulo mātou tua, whaia lava ina ia fo i rivi inga ia te oe tamā, wha monuia mai, i le tautua rui de Samore ni aso a toa, ua mātou wole mātou wala au, i nei mea malawa, e ala le suafa manu malo Yesu Keriso, lo mātou li mora mātou whaona. Amen. Us
so mātou te whawhetai o le vi inga le tua langina la whaipese le kolisi whawhai au I mālua le tautua mo Oi Radio Samoa's for lima e watoru a mo. Saune mai mo le tātou porkalame mālua le tai au I nai sekone. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. In this update, big bucks for business but bad blood with state radio broadcasters. Finance Minister Nicola Willis has unveiled her second budget, saying she's been forced to do more with less. The headline for the budget was a $6.6 billion spend up for businesses, including a new 20% tax deductibility allowance for firms' productive assets. Political editor Jason Walls has more. There are some big changes to the default KiwiSaver scheme as well, with employers soon having to contribute 4% rather than 3% to their employees' schemes. A further $7 billion is being poured into health and $2.5 billion more into education initiatives, such as upping the number of teacher aid hours. But RNZ's seen its funding cut by 7%. It's being suggested the government's new budget promises even tighter ones in the future. It's managed to find more than $21 billion in savings, with nearly $13 billion of that coming from its pay equity changes. Despite the many cuts, the government isn't forecasting New Zealand to return to a surplus until 2029. A fourth person's appearing in court relating to a woman's body being found in a bag in Auckland's Gulf Harbour in March last year. The 64-year-old man's charged with manslaughter and kidnapping over the death of 70-year-old Chinese woman Shulei Wang. 3 others already face the same charges. He'll appear in North Shore District Court today. Sheep are helping Kiwis with heart failure get moving again. The world's first natural pacemakers improving a person's ability to exercise safely. Backed by studies in sheep, it mimics the heart's natural rhythm as opposed to standard pacemakers, supporting a monotonic beat. Exercise and recovery improved in sheep using the device. That's news. In sport, the Dolphins have dampened the Bulldogs' roaring start to the NRL League season, posting a 44-8 win amid torrential rain in the round 12 opener. Canterbury remain top of the ladder after a second loss, but were missing 11 regular first graders through injury or state of origin duty. England have come close to threatening the most runs scored in a day of Test cricket against Zimbabwe in Nottingham. They are 492 for 3 from 87 of the day's guaranteed 90 overs. The top 3 of Zach Crawley, Ben Duckett and Ollie Pope have each padded their stats with centuries. The record tally came at Manchester in 1936 when England and India combined to make 588 for 6 on the second day. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Mo mole tai ana o whatalofa mo whawhelai mo whatulima fo I le wate le lava mani minga o te tawai Samoa le te ropele le pa iha mo le mamalo lo whafonga malo le soifu a maruia. Whamalo fo le tunu ia le folau o maia se I tātu awele vi inga man whawhatai lo tātu tua le langi. O le nei o tātu ai manu masai maamali e whaumlianga o le tātu tua le nei tai ao le aso fau o le aso o whaia le tua tātu o honi ma tātu fia iai patpatia le anga le lei o le tātu tapa o siri le langi o mori mai lo tūsi fua mo le mātou malosi o tātu fsil whai iai le manuia le nei tai ao manatu fo I whatu lau le nei tai ao le whaasongo o amulat folasa I o pa ia sau tu whafa Samoa o e lavo le ao mamala I o whawai lolo le o whainga ruenga le tua o au na tofi o le tātu matai le langi whawhale le malu I so se whainga au ki lani mani usila ma so se tafora nei ke lope a wale tau tuaino le tua malone whingalo so se kane sia I o lo whaatuna pa uli ai maruia lava le alo atu mo sau ninga o le whae unga nei fwoi pa yaso le whaafonga mai whale tua matausi sa o au
mai tai malo se lu ma whanau o lo whain tarwha tasi na nei tai au ma lo lava se fua maruia ta lofa lava ia tātu whaftai le lofa tātu o tua o tātu o lira neas for reile o luas futori e iaso me o le whalaunga le lua fe luas e furu ma lima usmaina whawhanga le porkalame maro na tai au le Radio Samoa se lima Eva Toro Amo Natasha va Luaf so mai engineer on Facebook ma YouTube o Radio Samoa Sarah Tasi Pantema le fianga pesta Algelo sio ma to ona nei tavai meni tau tuina o se pa ele tula Eva ele tai o nei ma lo se fo ma lo su mone Natasha Malo foi le tawatai ia ai mai se langi ma mai le sunga le o tawai nei tai au viele li au lia foi le nei so for Riley and a happy Friday Samoa tivo ma ngai rola ni ka au e lo le sona na o mo waina le aso le nga o fo mai lo o fo le blues ia e sa ona ia mato friends for no nice supporters of mato au se le kai minga o fo lo e ke mo ko fo lo fu le fo ka o fu ar kai mi fail final o le mela lo ke lo fai lo la e nga fai e le kai nga o le final le wo ai langa foi la mako e kusa kalonga uma io e final la kalonga uma Musai me o ko plu ko mai sa mga mo maso fa te lava le tino mo fa fo mai nei tai au o le fa malosi o le lutau mo le aso mo tatou nei aspirate Tau mo le aso. E iai le mea e tasi. E le o ia te oe. Luka i lona mata upu e sifulu ma le valu. A o lona foi upu e lua sifulu ma le lua. Ua whaafofonga i Yesu. I le upu o na fetalai atu lea ia te ia. Ua toe o le mea e tasi e te le i maua. Ia e whaatau atu i au mea uma, ma ia e tufa ina i e mātitiva. Ona ia te oe lea o le faula i ngā o loa i le langi. I le e sau, ma muri mai i a te au. O se tasi tau le a lea talavou toi mau oa. Ua fetaiai ma Yesu, ma tu fesili ia Yesu. Se ha se meu te maua, ma se meu te whaia, ina ia o maua ai le ola e whaavavau. Fetalai Yesu, alu mo moe tausi le tū la fono. Fai mai le tau lelea, Yesu, talu ha ina o tamaititi, sa o tausia mai a le tū la fono. Fetalai lo Yesu. To e tasi ale mea e leo ia te oe. Ia e whaatau atu i au mea uma. Ma tufutufa atu i e mātitiva. Ona e maua lea o le faula i ngā o loa i le langi. Fai mai le tala aluka ua wha u le tau le ale a mau oa. A wafo ye pele ia te ia, lana oa malona ta mao a inga. Se i toe va a yifo a i le nei yaso. Po ia te oe le mea e tasi, o loo misi le tama tau le a lea mau oa. Fai mai Yesu, ia e ola loto alofa i le tangata mativa. Ia e alofa i lou a inga.
Ia e alofa i le tangata o loo fia maua se mea. O le mea le nā o loo misi e le tele o tangata i nei aso. Ia lu i tauina lo aso. A o e a ngai i le fale fai ngā luenga. A o e mai moa sila sila i le televise male leiti o. E iai le mea e tasi o loo misi i lo o langa. Ia e ola loto alofa. Alofa i lo tua fafine. Alofa i lo tua ngane. Alofa i lo to lua ma lau whanau. E iei se mea o e misi. Ma se mea o misi i lo o langa i le nei aso. Ai a pe a se i e loto alofa ia. Tātou te tālo. Lea tua alo fae. Whamanuia mai le amatanga o whaasalalaunga tau tua ma au nanga lau leiti o ma lau televise whaasalalau. Whamanuia la lausu o tangata i au ma ngā luenga i lene i aso. Ia e lu i tau ina pea sa moa i aso uma e ala i lou fina ngalo pa ia. Whamanuia le soifua whaafonga sila tāpua ia lou atunu i le leiti o ma le televise. Le atuae. A o mai i mātou i le nei aso. O lo misi le loto alofa i lo mātou wola. Lou lava suafa i Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Le atua o e o atua o te tauta
Bese alle Hallelujah Worship Team o te pese. Ile tautua mo rere Samoa Spalima e batolu a mo fa te tele sunga fa fengainga Reverend Sonny ngafa mo le te pena ina tanto lui tau mo le aso ne fo iba yaso a toa ia bi ia lava le tua le sui fu tua lana au na na minuto musika su I fai filoise e fa fi le tunu le fo tai fo fa sivange mo oe wai ala kwa pese we fi si vai disi pule mai pule ka mare lo makua ia e tai fo fa mar se fo le tunu ile lo su tu manga ruega fa ngora ne va so tatu yai on afore on le ile fa mo le antana no atu le sui te tai deputy leader of the Labour Party Carmel Sepoloni fa lo tele ni sio vai ngai lona Silvia e winga e le budget po le paketi le sa fa no malo e le aso na nafi to kwata fitu le town nei fa no mo so timi ia mo le taurunga ne va so tar proclame arbeto le ola mai pasta la fa le copa fa de nam tato malo le ta fa nganga ia mo ne for as for really today in history tar fa vai por minute to pula so tolo me e le telo to sanga ba le taina le fitu e le town nei fa pongo tar folding al Britannia betal fitu tar proclame matana or ne foi tai out mo bon nei tai out sit tar va vai po a mai lunga ole awana Patalo fai aptavale umaile nei foi taimi o le tae au ma lo lava le usu. Lunga o tatou awala le tatou rua li pote o loo matua ki lia lava le awala I le taimi le nei le ai se vaenga o poloka le ai fo I se wha lava tau ta avale ia afta avale tau lava o lea whamulu mole ia fai la mu pelo a au I le nei fo I taimi o le tae au o loo mai tau fo ia e le o le leitere fo I le talo le tau ia ina nisi vaenga o le nao o susu o lunga o le ala tele afta avale tau tuanal saunga le mu la tau fo I wa manava ia ma lo lava le whaatoa le po ana po au e ma futa mai le nei taimi ma lua le taula radio sa moina wa se fulu fitu minute te ai le tu lai ono. Tasi limoi votu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata I le tala o le taura nei fwoi taia fau tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalunga a le radio Samoa se fulu ma le lua lo iai. Ia le malu lure nei vanga o le taia winga wha ma wino le tau le so le whasalona awa awa pa o nai wanga ni so taimi whasalona langi le leile au auli ma le whiawhia na nei I le telo vaenga o au ki lani se fulu vanu o le maununga nai o iai. Ia le malu o le ea mo au ki lani le nei aso iwa ilona ma walalo taia au pe au dia le alangi le leile tau le telo vaenga o au ki lani tutusa le nei al malu o le ea nei ma taia se fulu vanu ilona ma walunga o le vaenga yon tuatu whasalona awa awa langi le leile aso sa whasalona fo ina awa awa langi le leile aso fua Baba ya tule tau mana ya mai mafan fana o le aso sa mana so fu as fu iva ma los fu mo yai aso fu fa pena foi aso luar aso fau aso lulu mana stofi o na ba aso lu mana yo la fa so no pa uti mo telo va ngo au kilani fa mo mo ia la vai tau tu na mai ile nei fo itai alfa fa fa longa al Pacific Finance au na tole talo tau radio Sambo tua lo le tau al Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo ma liu fa ponga aso fa nau sa fa I fa nga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo al Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu ha fetala e lua minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lua fitu oval se lau fitu fa lua fitu se full malai bala wa tale tulai ono Benino tia fau vi o leo talai na fafi fianga rede Samoa nei foi tai fo le tunu anga tu manga wen o tai au ma lola bala usu nei vai aso ato fa malo lo simai tau runga tano vai aso moria fai por nei aso pesele mo Malena singa wata waso wata malo sta ma fai mai nei wa Miami,
Katina peoni o fie tutu pua whae aina si o tatu o tiro. Wale tu o noina ne awa whole tupu o tupu. Ai soi ai te whai whai upu. Ai apo ane si o tatu o gano. Mana tu o whai le tawa e mama e si o na fu. Ele so so fu ole sami. Sei lo mai anima no si ole matani. O te nau tole ea sei tu I ole petine ai. Mama se avenga pea ta polo polo lima fata. Samoa e mana tua, o nai leo leo ala I roa. I le pui puina, o tau ala la whana. Ai aoa tu susuena, aua e o soilo wita. Ai ngaloia o elei o fipe a pulu wena. Awelo tofi e ua e ama fua matanu. Me fua ma o sarona o le puna le panona. I leo leo e o Samoa. Pei pei a o le nai noa lau tau tonai. Leo tia whai mapine o si o tofi. Ele so so fua ole sami. Sei lo mai anima no si ole matani. Hawa tunu kole ea sei tu I ole petine ai. Mama se avenga pea ta pulu pulu lima fatasi. Hei, hei. Ho! Losu tolu ua te ale tulla e ono I le tautua mo arwere Samoa Sifalima e wa tolu amo. Ia, whātalo whātu I pānga umala waltara pakalame o whāwhilo I mauri nei taia whau. Malo lava sifua manuia, Noel Fati. Alo ese le fono, malo lava sifua manuia. Whalitua, alo ese, soso. Good morning, malo sifua. Whamuina, Milo, tole fua tulanga. Whawhau mai, is it Wyoming? Where about is it? Amerika puia. Ia le, alo whak. Maru kau, West End. Si papa Sabini Marley. Alo lava si fua maria nei tai a fou me le pone lo fa mai mai ava Simone Talia. Alo lava si fua nei tai a fou Amelia Famoana ma na ir kofi kai au asa maru nua. Okay le lei. Ya ma to tero tato pa anga fa tara fa nei foi tai a fou pina nonu. Ala ki karene uso ala fa tu nei tai a moni fa va nei asa moni foi ne weekend. Ya ma to tero lava ya pa anga ala vai sa mo fa tsi nei tai a fou. Nai minuto tara no le deputy leader Labour Party ka nasa Bologna fa lo tele nei vai ngot paketi au te loa. Tala noa lo le paketi e po tala tupe mo le sisfulu masino lo mana I New Zealand e tala noa nga I po le afufuanga ma o le malo o iai I le vaenga ma le vaenga so o le fasili la tona fasili ngia o ai na manu malo who are the winners and who are the losers o le paketi te lo fasili te le ana fo le o kili lo pe ko keringi so ka ku sa mo e mulmuli le vaenga O le mana ila na ia wai pei lawa fo ina tuli mata ia uma ana nafi ia le nei fo I vaenga mai so le afa ala wiloa mai po hani vaenga ia uno au ngā lava fo ia mō tātou e mai se I le mai tau watu ia tau lava ia lau tilo fo ina nafi ma le mai tau watu e ia nei vaenga o le olo mai tau watu ia ok manu ia ai tātou au nisi lava fo ia vaenga o le lava fo
foi ia o lo ia le fa ilonga fasili a oni se vaenga lo mai tau atu e tele lava foi ai mai se lava tato tuli mata ia oni se no vaenga o le vaenga mo mola le la na isi vaenga o le te mai tau ia o le vaenga tau le soifua maloloina ua mana ia tele foi ia le vaenga tupe le ua fa amulu mai foi mo le soifua maloloina ile nei taimi o le isi foi tu o le foi o mai tau watu ia nei sosoani ia o le tu tau wa onga e pei ona ia foi ia le tupe le po le fund le ua fa amtu mai foi mo wa onga ina ia mfai ona fa au popoina ia le foi numero foi o fa ia onga o le isi foi vaenga o te mai tau watu ia e au ia tavai ia ile tu lava tau wa onga o le sulima te simalifitu miliona le mo private schools ia po onga lai fo ia le o lo fa atu ina lava e lato weekly best start payments foi o le foi mai tau watu o le manuia mai i le vaenga le ma le tatou vaenga foi le to atele ni so ainga o lo o ia i le category le lato foi e working for family tax credits le la o ia se fulu fata la i le lua vai aso le o le afa manuia ina foi nei ainga ia na time le si tu o tatou vai foi o medicine a po vai sa i tolu masina la ko prescription o le fai au i le tausanga was fulu lua masina la le o ia i le time le nei le si foi vai ngata vai nga ia le la ko gold card o le foi o manuia mai i le si foi vai nga ia o tupe fa nga la ia mo la so le si vai ngata vai o kiwi saving ia o te loa lava foi ese manatu o nisi o lea e fia o nisi foi o lo tu fesili foi i le taimi le nei ona o le o si tia la ia le contribution al tangata whainga luenga anga i le 4% ia mai le tolu pasene le sa ia o lo fsaswani foi la le fale whainga luenga la tau ia pe o nisi na vaenga o le o tau oto atu i le te leo le talo le paketi le na au mai ia so o le tulangana na iai o le whalo te le mai le whionga i le suitetai o le Labour Party ka masa poloni le la tala notu nei minuto pe ma whionga man 5 stars ia tulanga o le paketi pona ia so na fi luose fu balu tele tulai ono poklame maro le tai already samos for lima eva tolu amo Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Onita mato balipi Tony lau pinangalo tapahai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe masa pepe ole po Talo falava o la pimerana, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwatolu amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy.
It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona lo o fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le fiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Toto Mara Radio Samoa Falima, Eva Tolo Amoto, Luasa Fulu, Malavalumino Tolo, Jonathan Ole, Tula, Fitu, Ele, Natami, Ole Tai, if you find this Mai, let's do the Tai Deputy Leader of Labour Party and also Labour spokesperson, Auckland Issues, Nafo Pacific Peoples, and Women. Carmel Zabloni is with us this morning. Talofa Carmel. Talofa. How are you this morning? Oh, I'm a bit tired. It's been a big 2 weeks, but I'm still in there for the fight, like every other opposition member of Parliament this week. Yeah, thank you so much for getting up early to be with us this morning, Carmel. Let's talk about the budget yesterday. I don't know about you, but I look at it was more like cutting spending on one sector to fund the others. What's your opinion on this? Yes, Tava. In fact, many political commentators have called it the switcheroo budget, taking from one place and giving to the other. But ultimately, there are groups of New Zealanders that are going to be worse off. The ones that are worst off are women, because it's their pay equity or their pay that is going to be paying for everything in the budget. Right, yeah. Okay, let's look at the social services, education and health. Looks like the government is putting more money on these social services. Good or bad? Yeah, a little bit, but clearly not enough. Our social services are seeing a lot more demand because so many New Zealanders are struggling. And then frontline services in the public sector aren't responding as quickly because there's been a whole lot of money shut down there or cut there. And so it's not enough. When you look at health, Tave, I think the deficit was over $1 billion, and then they've gone and put $1 billion towards it. Well, that's not going to be enough to get things moving. Yeah. What do you think of the KiwiSaver? Looks like the employer will increase their share by 4% instead of 3%, and the government is cutting their share for KiwiSaver. Well, that's right. It doesn't seem to make sense. They're telling New Zealanders, increase your contribution to your KiwiSaver. They're telling the employers, you introduce the contribution to your workers' KiwiSaver. But then at the same time, the government's saying we're going to cut our own contribution. So the government's contribution has cut in half, which doesn't seem fair. Yeah. Okay, let me ask you about the job seekers benefit. The government is now saying the 18 and 19-year-olds will rely on their parents to help them financially because they will cut the benefit, the job seekers benefit. Do you think that will help the young people to go out and look for a job instead of just sitting there and watching Facebook and all that? Well, firstly, Tava, it's really hard to get a job at the moment, especially in Auckland, where most of our Pacific people live. The unemployment rate is around 6.4%, but it's over 10% for Pacific people. So the thing I dislike about this policy is it's blaming the young people for not working when actually the economic conditions are pretty bad at the moment and there aren't the number of jobs out there that our young people need. Secondly, there was very little detail with it. I don't know if it includes job seekers with health conditions and disabilities or whether it's just those that are work ready, because that's hard if it includes health conditions and disabilities. And thirdly, it assumes that parents will look after
the 18 and 19-year-olds. Right. What if the parents go, nah, not helping you? Yeah. Where does the young person then go for financial support if they are struggling to get into work, if they have a health condition or disability, or they just simply can't find it because there aren't the jobs out there at the moment that you would hope there would be? Yeah. Okay, I was trying to look at the budget, if there's anything there for the Ministry for Pacific Peoples, Carbell? We saw $36 million cut from the Ministry for Pacific Peoples. Right. That's off the back of last year, $26 million cut. And what it specifically points to is the Tupu Aotearoa employment program loses $22 million. That's a lot of money. You would think that this government would want to support employment. And then the other place is there's $14 million from the business fund that MPP was running. But, you know, Tawai, the saddest thing that I saw in there was they took nearly $1 million out of the Dawn Raids Apology Reconciliation Fund. Well, you know, that was funding for our communities as part of the healing from what occurred with the Dawn Raids. And it was only $840,000, and it just seems really mean that the government would take that money back. Yeah. Okay, we were talking this morning about the winners and the losers of the budget yesterday, Carmel. Looks like the business, big and small, are the biggest winner for this budget. What do you think about this? Yeah, and some of that's not bad, you know, like what's been proposed there in terms of the incentives and support for business. So, they were the winners. Some have said farmers, because now they'll get that tax rebate on their brand new tractors or utes that they buy. But the big losers, the biggest losers, are women. And we need to remember that when it comes to pay equity and the gender gap, Pasifika women earn the lowest amounts in this country. And so when the government cancelled pay equity in the way that they did, it is our women, our Pacific women, that stand to lose the most. And if our Pacific women lose, our Pacific families, our Pacific children, our Pacific men lose as well. Yeah. Okay, Carmel, I was listening to the number one station in New Zealand this morning, and was more like giving the people their score out of 10. Now, I was listening, and I found out that most of them around 6, 7, 8, 9 out of 10. What's your score? Oh, no. I'd give them, this is one of the worst budgets ever, Tawai. Let me just tell you. I've never seen the negative headlines like we saw on yesterday's budget. Usually it's the government's day. It was hijacked by the protesters, and most of the headlines have been negative. I've never seen that happen before. So I'd have to give them a 3. Okay. So what's going to happen in the parliament today? So we continue to debate the legislation now that's in front of us. There's a number of pieces of legislation. There's going to have to be the social security legislation that changes the stuff for the MSD, work and income things to happen. I think we've also this week got the first reading of David Seymour's regulations bill, which is, of course, of concern, and every other bit of legislation that we need to enact the budget. Okay, Carmel Ziboloni, Whawhetai Telelava, thank you so much for your time. Is there any other thing you want to talk about? Oh, probably heaps, Tawai, but we'll save it for next time. Okay. Whawhetai Telelava, Moriele Aso. Have a great day. Thank you. Carmel Ziboloni, Deputy Leader of the Labour Party, Malona Finangalo, Ile Paketi, Pura Ile Sonanafi, Ino to Lusu Tasiminuto, Jota Talo, to La Efitu. Asiva siva uanga oio, lolo fa ape e uoroio. Suiti somali peo se poi, awe la taru perupe, awe tangi awe, oro ulo tolea, toina fa apea, toina fa apele pele, minoi ye, minoi ye. Minoi ane, minoi maiala upele. E ha, te anuina uta, imato o tuolo u ofisa, e su e ai so fa amanu malela, so ia e te alu fa ala, aue, la taru pelupe, aue, tangi aue, oro ulo tolea, tawina fa apea, tawina fa apele pele, minoi ye, e minoi
fa pele pele minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ale minoi mai ala pele wicked 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 Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio i le 15 i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Lunga tato awala lo tu mau pele mai le taimi le nei nisi o vaenga le na ua amata ona feo lolo ya o lo tele fo i vaenga le tele le na lava o lo kilia le lei masolonga le lei o le isi o tala fia le e se fa lave tau sa avale o le na fo i o le lei uma sua o ta avale lunga o le tele le nei taimi o tai au tau lava le ta avale ia tau tua na ia saunga le mupea ma ia tau nuku male manuia lau whainga malanga nei taimi o le tai au ina ua toe se fulu fitu minuta na tā lea o le itu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa le tātou atunuu mai le tātou polkalame o le reto le ola i le nei fo yaso o te whiwhia lawa e whawhiloa i te oe whai o na whisota i mai le nei yaso. O le kenese le mta upe tolts fulua, whai upe tolts fulwha e whapea ua tu ua fo i a kopo e tō tasi. Jacob was left alone. E whaisina leo tele o le whai tau le nei. O le mta upe whapea e le ai se tasi e tufa maunga e au noa ma le tua i lona o langa. Ina upo le ale tele o au tupe, po le tele o le oa, po le maualunga, o le mamalu e ia te oe. E ke e ai ale teimi ma le pana noa o logo langa, e ke mangaku i fuai, ua le ai se winga o nei mea uma, kasi ale me te manatu ma desperate ai e ke fia maua, e te mo mia le tua i logo langa. E eis tangata ua manuia ma tele le oa, ia ua iai le mamalu ma wha maualunga ina, ua avea ia mea mātua i o lato golanga, ua atua le oa, ua atua le mamalu, ua atua le lauiloa, fōringa mai o mea silia o na tā ua ia te ia i lo naulanga. But e ke kuko kasi loa,
po teimi fo ia pangatia o lo wolanga ile unga le aso e te mo mia lava le tua i lo wolanga awa ele mafai le oa ele mafai le mamalu ele mafai le lawiloa ona fesoasoani ia te oe i teimi sili ona e mo mia ile fesoasoani ai maise lava pe a ua e latalata i le oti o le tusi faitau ina ua feagai ia Iakopo ma le faafitau li tele i lona olanga fai mai le faafitau li matua sai o i le nuu fai le patana rama le lala toi foi o i kanana i le mele e faatali mai ai e saulo nausu e alu e claim le faamanuiaga sa faamanuia ia i lona tamao Isaac o le faafitau li o le a foi ae ua fefe ia e sau ma foi e o lo i onga fola e sau o le aso e oki ai Isaac lo tama o ke fasio kia i le ilo ia ko pole ngalu pe pelo le tama e sola ma faamanuiaga le la le ato e foi ai foi ia ko po e te taua o ko e foi claim le faamanuiaga i o i kanana le nu o lon tama al faafitau la faakali mai e sau le la e foi ia ko ua tele lana oa to e tele foi lona ai wa ia lona to wa ia ana ava ia mana fanau le la le ko foi ai ki ngā le oa na ia Iakopo, ma le mana ia ona a inga ma na whanau na iai. A i le aso le a koe fo ina fefe ai mama tau ke le iai e sau. Whai mai, ona tu ua to tasi lea o ia. Ua nofo ngā o ia, whai mai, le pō lea, ua alu ai o ia i le tua. Ua le kea Iakopo i lana ainga, ua le kea i lona ainga o lona to lua ma na whanau. Mai ua i wha mua. Ia e o fo i le oa. Wale ke foi mai uia ma vai e se akula na oa ai alu munga ua release atula na oa ai alu ile tua ale me walu ile tua walu ile tua wanga la ngona ina wale ai se si me siri aku nga ole tua e mafai o nga fesoasoagi ia te ia ua ave ese le oa sa siri ia te ia ave ese le ainga sa faalangolago ia ai walu ile tua ina ole ata foi la po le ale ni mea te tele e whaalangolango iai. Po le mānei o lou ainga, po le mānei o le oa ma le tamao ainga, po le mānei o lou ngā luenga, po le mānei o se tō whinga lo ia te oe. Ke loa, e iai an kaimi, e le ai se winga o mea nei lo wolanga, pe a whai e whetai ai oe ma se whaafita au le tele. Ai mai se lava, pe a e laka i le oki, e te langona i fuai. Ua leo to iai se au ngā mea o le lalorani. E ele tala whata ingo le tala i le tangata i longa fo ile le tupu Roma. E ngoa ia emperor fo ile ta o Constantino. Ina ua le li ile whai mai na whatanga ina le lotu kerisiano i le lalorangi ma wha kerisiano ina le malo Roma. Tupu lea. Ai ina ua maiti ngā ina ia Constantino la oti. Ele stanga kerisiano mausalilo na olanga. Ai ina ua mai tingai na fai mai tala. O ngā mga o leo Constantino e fai ele mea muli ane ilo na olanga. Fai mai ua ungani e Constantino ele malo Roma. Fai mole mana e papakiso ia. Ala o ki ka malo. Ia fai lolo na papakisonga. Fai papakisonga fa ofu tala loa pa e Constantino e ave ese lo na ofu tupu. Ia fai mai ia leo papakisonga Constantino e lunga lo na moenga. Umalong papakisonga Constantino mga vangava ala alaka ngoki. Ai toi atu loanga fau-fautua o koe whai a Constantino. Constantino, koe kuilo o wha mole, koe kuilo o futupu, e ke oki malo o fukupu, le royal rope fo ele. E whai maitala Constantino, no. Ke le koe manga o seisi mea. Ke le koe manga o koe ofu le na o futupu le lalangi. O ke manga o ke oki ai pia whapea, ma le ofu pae lea, sa papakiso i ngā ia. Ino la ole ata o le tangata, po le ale ke leongi mea o ia te oe, le mamalu ma le oa o ni longa i loa i oe. A whai e o ke mo le ai oki ai, ke loa i le ai ma se winga o nā mea uma ia te oe. Kasi ale mea ke desperate ma e ngā lala ia i ke fia o i ai, ma fia maua i loa o langa le teimi lea, o le li i whaola o Yesu, o le mafutanga ma le atua e ala i lo nalo, o wafo i wei loa. Ele ai se au ngā o mea uma, e vale mea uma, e muta i le lalorangi ngai mea uma, a o le tua i lo langa, ma lo na halo o Yesu e te taunga kalia i lo langa, o le awanoa siri leo ngā kāua, tātou te nau ma ngā lala iai. Le tua,
O a mea umo le nei o langa e le ai se mea tu mau. Mātou te whaalango i ai. Ua na o le mafutanga ma o e siri na tāua a wae maua ilo mātou whaavavau. Pe a mawai le nei o langa. Whamanuia i se tasi o mawhai o na whaafonga ma mai moa. Ona o Yesu. Amen. Praise mo le peselo I matal fia fama el proclame a retole ola ele nei tai au fa tele songa ha pastor la fa le copa mo le tapena ina le retole ola le tatu to mafa fa le nganga le nei tai au mo nei va yaso a to 5 minuto lo to tale o le tula e fito la solo sul tolo o me po ana mena tupure nei yaso to sanga o vai. So sanga ta si iwa walu wha e lua ni ata ti whanga lawi loa sa wha lawi loa inai mo le taimi momua. Ata momua Indiana Jones and Temple of the Doom. Ma le isi foi o ata lea sa wha ingoa ina Once Upon a Time in America. Ne ata ia sa wa ai lato
e sili ona lawi loa fo'i i ata mafia i nei vai tau ia e pe o le susunga le na ia Sergio Leone, Robert De Niro and James Wood. I le tausanga e lua afe se funu malefitu ia o le aso na whapena o na whailoa i ai le susunga i a President Donald Trump i le na fo'i tausanga ma le susunga i a Pope Francis i le vaenga le na at the Vatican. Ia o le la whailoa inga le na i le taimi fo'i au tūla i mai Donald Trump i le tūlanga Palestine. Tausanga e lua afe sumalvalu Hamburg i siamani o se tasile nei o nuu na mua lava o na whaasaina ta avale e sao lato whaongaina le diesel po le kiso e pei o na lausi la fia ai. Nisina o va ainga i mea na tupule nei aso i tausanga o mawai. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mauti noa fo I le vingo papa I sona a loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai waalele. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whaafso taine lo le Carnell. Tanga iane, I le mātou pera te whailangi mō, lisa whamtaranga, carnell.co.nz. Baby, lomai! Hey, hey! In this update,
The budget's been tabled, Parliament's an urgency and reaction is coming in thick and fast, but it's far from over for the government. Nicola Willis told Parliament this was the no BS budget. Labour's leader, Chris Hipkins, picked that up and ran with it, saying the budget had no bread and shelter for vulnerable New Zealanders. But the Finance Minister's banking on her KiwiSaver changes being a lifeline for the government's books in the not-too-distant future. And people have until the end of next month to get the more than $500 KiwiSaver contribution from the government. From July, the maximum subsidy will halve, and anyone earning more than $180,000 won't be eligible at all. Default employee and employer contributions will be phased up to 4% over 3 years, and 16 and 17-year-olds can now access the scheme. Pi Fund CEO Anna Marie Lockyer says the staged increases are important. That's really important for employers to plan for and also employees in terms of their budgeting. Donald Trump's massive domestic policy bill has narrowly passed in the House, a significant win for the US president. A dozen rebellious Republicans were threatening to tank the bill, but ultimately Speaker Mike Johnson secured the votes needed for it to pass by a single vote. The multi-trillion-dollar piece of legislation promising big tax breaks for Americans and further defence spending to fund deportations now heads to the Senate. Aucklanders are getting a window into money laundering. Artist Jack Carden's giving away 100 original artworks in his exhibition, which challenges how value's manipulated and protected in the art world. The catch? They can't be resold for less than $10,000. Carden says the exhibition's an accessible form of money laundering and mimics how the ultra-wealthy inflate assets. That's news. In sport, former All Blacks captain Sam Cane will be joined by Ireland's Peter O'Mahony and Conor Murray in the Barbarian side to play the Springboks in Cape Town next month. That could create an intriguing dressing room dynamic. When Ireland beat New Zealand in an away series for the first time in 2022, O'Mahony was spotted telling Cane he was a substandard, or words to that effect. Richie McCaw. Cane exacted a degree of revenge with a lead from the front performance when the sides next met the following year. Taps by Jordy Baird into the stands, and the All Blacks march on to the Rugby World Cup semi-finals. The Dolphins have beaten the Bulldogs 44-8 to start round 12 of League's NRL. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Nalo o feo lolo le pisi le nalo yei na inisi lava fo i o vaenga o le tātou wala tele o lo mai tau watu on State Highway 1, Forest Hill o lo o faisi pisi o le vaenga le nai, whapena fo i Sunnyside, Rosedale, i o lo mai tau watu o le nau a matau na vave na pisi tātou, Alfriston Road i Manurewa o lo mai tau watu pe a maleono minute le travel time le nao lo o iai, lungo o tātou State Highway 1 i o lo mai tau watu pe i lava fo i o na whaelo atu vaenga na e o lava fo i le vaenga le nā kolosi atu tātou Sunset Road, ia ai whapena fo i Constellation Drive, faisi pisi mai o le vaenga le nā i le nei fo i taimi o le tai au. Nisi o vaenga o lunga o tātou waltele, i o le nā lava o lo feo lolo lava i le taimi le nei of tāwale, tau ina ia saunga le mu, lau whainga malanga le nei fo i taimi o le tai au. E mafuta mai le malua te ala Radio Samoa ina o wha minute te aile tu lai fitu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malau whawtaina tino malau, mai malau whaafonga le nei fo i taimi o le taiao, le porkalame mano o le taiao Radio Samoa, le vainga lata mai nei le tala o le tau tātu amata mai Samoa. Wawato lepa o mai timu Samoa le nei vainga o le taiao, wa tia le valu Samoa, lua se furuma le lua o ele vevela. Ele nei taimi o le taiao, ala whasona awawalang le leili tau Samoa ni so taimi pa o fo i timu ni so vainga o le tino. Bole nei fo i asfareile. E mawhaina o le 30 degrees Celsius mo lunga le vevela le e Samoa le so lua se fulma lima ilona mawalalo o 9 minuti on tātu tata no fo i le Samoa. Ele sui le Samoa e pia le whianga ngan mana tumarabao tanga vea tipi o tanga vaia. Nalo tele nei vaenga o meola tupu i Samoa whapena foi. Ea le tulanga o i le tau.
Ia wa fo le mai mo mai ma fa fo mai le tino se mai le talo le tau news le nei tele vaenga o motu sau te lang de le Alexandra sfulu mo lunga de malu lu lang de le Blenheim sfulu fitu mo lunga de malu lu fa mo wina mo ne so ile ba mai atu inviga ko la fa so na awa pa uti mo ni so taimi sfulu mo lunga de malu lu fa mo wina lang de le kai Cora lang de le Nelson lang de le o Maru Queenstown lang de le for the tau Timaru lang de le for the tau the Needen ona vaso po na lang de le tau ile nei fo yaso le ayo fungala au le ayo Cariso Kares tete malo si fo mo nei tai au lang de le tau mo o tau e puaoa ni so tai mo tai au sfuli mo mo ngor maru fa mo wina bo Kares tete ile nei fo yas for railing tano fa vai mo tu matu pi cho la mo tu matu kai taia ona fa sono na awa o tau le so se fo valu mo ngor malu fa mo wina mo kai taia ile nei fo yaso ile la mo Wellington va yatu ile nei fo yaso Ola mana ia langi le reo tau mo tau fatala fatu il telo pa angal tar proklame so se bangar la mo Wellington es furono o mo lunga na malu lu fa mawina mo Wellington le so il telo isi bangar u sira lang le lei fanga nui lang le lei tau ranga lang le lei tau po va pa ya tu tau mara nui lang le lei tau roto ru lang le lei parparau mu lang le lei Palmerston North lang le lei New Plymouth lang le lei Napier ma ngai sulo le lam lang le lei telo bangar Masterton le telo vaenga o Hastings lang le lei fo le tau Gisborne lang le lei tau kiri no Hamilton vai fa le mai moana le lawa vai fa le mai sifi vai fa le mai moana le lawa ku ngau ko do fo er ko nga sa e awa pa uti mo to lang le lei le fia na nes fo fitu mo runga maru lu fa mo wina mo kiri no le nei fo yaso tama ki makaura wa kirani no fanga fa sa longa ale radio Samoa futasi wa ia le malu lo ne va ngore tai au pongi sam kwa pongi sa fa fom kwa li lo kwa se me fa fo nge va ngore tai au to ba wi ngore tau le so awa o pa una i wanga li so taimi lang di lei la wa uri male fia na nei se fu valu mo ngore malu e fa mo wina mo kilani e le so tai au pe au lang di lei le tau jela va ngore kilani tu sa le malu e nei ma tai au se fu valu lo na mo ngore va ngore tu atu lang di lei le sa aso fu ma la so lo na va yaso pa uti mo le so lulu mo la stoffi o va yaso lo ma Papa bonga la tamana na la vai tau le tunu ala papa au ni sa vai ngau nei foi ke lope fa mo mo ni mo tau mo tau ile nei foi asa fo tato au dia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balonga ba so se wha la velawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu wha lua fitu oval sa lau fitu wha lua fitu Paru lo chale chola fitu che lo le vaenga ma nei ala paketi e mo kwa se lau 5% lo lang ina le na maina sa nafia Natasha che le lo ya oi job seekers benefit to mai ties fu va mas fu viva tausanga to mai tia wa tele wa na no for the fale ma fa mo il peng fikile olai e au no male o su ngar wenga so le ala fa mai le malo il paketi le na mana nafi e wa le leila o le akipit ko peng fiki ai fai lai ko ma ko support o to pa fa pe le mele la ia so ia o mala tilo ile lumanai o le mea kongwanga ka ngai ka mai mai sia se fut var furu iwanga i lunga e te tau no su ngar wenga ai o fa mo ngar ngo fo fale ma Facebook le so ato ala mo peng fiki wa ka mai wo le fio ngar fa ngar wenga ai fa mo il vaenga le io kiri no ya o ia mal fa fo mo le tunu na tu mana ia fo ile tulanga le na le tau le na mo tama matene mai se lava ia ila to o ia le mafai e mafai ai ono sa ilinga wenga ia o le tulanga le leile na pau lava la u fo ile le tulanga o tele o mai lo le ia ona o le ua au mai ai le finalizing a mai ele fainga malo ma le paketi pe fe o ngola to assessina la matua e nga fatia ona tausia pe provide mo le su values fluiva ia mai se foi matua e lautele nga fatia ina mai se the disproportionate number for resources ia te wa ia te fasia ingai ainga la low income earners wa ia ainga yes ole kamai kiki o le alo e fainga luenga ai ole a ko e fa ma fai na yona matua talo siala ia makwa i lu ita wina uma tupulanga sa vo
o le kaimilengei inga ia olo sa ilinga luenga ia waile ele manga ia mo ngofo fali asa o le sivainga mare la falongo le for Kiwi Saver Scheme le malo o la tu le no mo to matia talabo fai o no i tonu which ele le mo le lumana awa mata ona save le kaimilengei i la lo Kiwi Saver Scheme le o i full time retire o ke de la to saving boy fo le so swani mo la to mana ia tavai sfuru ono tau sanga la wa mata no fainga luenga ia wanga va fo i le amata inga le faptunga tu pele le Kiwi Save which is really good paula val tulang fo le mana ia fo swing al malo le wa ia if so swani tangata umalava inga ia to anga wa afa popo ngai la ka sa fanga ila ka Kiwi Save ma ngai ke le nga saving wa le saving fa pe ke nge ko la ko kala mai kai au le fa pasene mana ia tele na sita na pa wal ba ngale manuia i o pa o la lo le share malo ai si lunga le share le employer which wa pa o la le uru la o i company mo le tongi no la ko share mo la ko employees ia ai o le wo fa pa o la lo le ia le share malo le si foi tu le va ngale so se tasi la va e au longa annual for le income ile se lau valus fulu wa fil tausanga ele ko yanga va ala i fa manuanga fo ia le malo le masani ona fa o popo te tonu o lau Kiwi Savings okay malo va tai so na va ngana le paketi le sana fi no ngo fa nga fi mo o fa pe ko fi nga sa mo o ango i ngai mo paketi Ate matola kaka lang fang. Oh, you're so sad. I mean, only ngalaw tala. Eko fiang isi o aru la ko mafofau. Yes. Ile tao ngi me pa ke ki ko sang kai kasi. Ya wa tiro pa ke ti ol almano samo. Ole aso los food fit ol masina nei o me. Te tono ai o New Zealand. Ka ke ngo fumo mo fa pe. Ora me wa ngo ka ko ka sa mor ka o ngi me pa ke ki por me ngar fa longo. Por le fi fa longo e foi. Just go with the flow. Ai vai le fai kio pa o fa le kongo mai le mane foi le se mai. Asa le le onai mai ngal pa ke chen fa lo te mai le feo te mata ia suite ta le Labour Party nei tai au ka Melsi Poloni po ai la to na malo the winners oi foi la to sa fa inga pa ki ngavi fa pe na ngor ka lo ale au malo malo for sifi mo pon moana ka pe audi Manga ia la fa long le sva ngal pa ke kira pa ke kira lo kapi lo ke aka ba ko kala foi ma fonga mo se manu ngafi la la sang melang pokala ala wala amai de uso foi mai ole ya fala au ia e fa ke er kinga ma fo ka fa sore ya ingo ko fala au ngare ka berkalo ka bersifi sabe ai nanga ka fuanga fala au pe ang o fa no longa ko ya ri nga ping the Dolphins ni ya le leader le au le mai NRL Bulldogs boa yo esa vai esa oi este ale ngala tole ai le Dolphins ale nga foi inga foi Warriors mas não quer com ese lava foi sai mi ya ma ngale mana ya lava foi yo lo mai tawatu ai so le so ke fa ya ko le alo Dolphins fa ai ile valu ale asi awale Bulldogs na ta alo nafs ale la lo maneta alo ngale Eels and Sea Eagles Panthers and Knights ia fa pena foi la le Roosters and Sharks ia emulia ia foi ta alo ngase mata au male Raiders asa pe al home game le Warriors yes sorry manga kumu foi ka komalai seki fa ia inga malo e kumu ata mai asa le so Super Rugby on lo tipo va tu pe na ne ka Crusaders ma Highlanders yo eta vai mana ia foi ta alonga ia wa fa tu langa mole nei foi weekend ta alonga ia wa ole taimi piko sililenge i nga ma ngai nei foi tau vanga wo ia ole Crusaders Crusaders and Highlanders la mo mola ta alonga nei ia ona so foi le male Reds and Hurricanes ole Hurricanes ta vai ia ona aluanga ile mal ka alonga fai tau lia le lo tu le mata ia to te le ata au ta alonga le sifi male moana fa mole sifi ko mai se vangoa se fai se ma ko kasi sifi ko sasa fa mole ko sasa fa mole
Alo talonga lo le ale force and warranties. So kikilo po feka alo le plus. Makaulay ol palpay. Wala pa may pangal kabo kalame. Kapay pengu umane mawi akilang ine won plus. Joy luar ya calon sama sangale joy night ya on indoleo au leo fai on sa dunga le quarter final sa. So joy la on nei weekend nei. Ya mana weekend el vasafo. Ya na umalola the round robin. Ya ka kikilo le po ya le la au lunga. E pingi mo quarter final sa. Ma ya mo ya so ne ya le. Ya ole au soka po le Auckland football so ni ma yo le la ko ka alo le sia o seminary preliminary final le fanga so e ma lolo ile aunga grand final le vasafo seki ya le on ai talo ngara wan fa fo ma le tunu le tai au e no se fulmo le ono le wacha le tula e fitu ole fa fo por club ma lo tai au radio sa mo se fo le mai tola mo tolu le mai so le por club ngal por tani think a minute. Bij mij van Venga, van de Mabanga gaan kennen. Maar we volgen allemaal al Black Ferns, zullen we voor weekend. Oh yes. Amerika. Yes. All right. Go the Ferns. Samoa fia ngosana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ola ulupe lena salele Julangai nu tele ua salalau solo le tala Samoa male tubasa ola utama oe na fafanga hey 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 yo ole a jato tape ape ia mata fini ngase ia mama ni mala fata fea awane ia fe langi mai na fatui ole motu male malu ole fale o sini tra Samoa fia ngosana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa o sini tra la 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 oi Samoa le talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa Radio Samoa Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A stressed out secretary told her boss, "When this rush is over, I'm going to have a nervous breakdown. I've earned it, deserve it, and nobody's going to take it away from me." You know, in today's modern world, one woman often has many jobs and responsibilities. She's a wife, mother, professional,
cook, housekeeper, friend, counselor, teacher, nurse, and the list goes on. The problem is each responsibility would like 100% of her time and energy. Talk about the mother load. If they made a movie about all the demands on a modern mother, they'd probably call it Mission Impossible. So since it truly is impossible for a mother to do everything that everybody wants her to do every day, a wise teacher said, all we must do for a peaceful soul is use one word called no. It's true that once in a while when we're simply too busy, we need to nicely just say no to some requests. Even Jesus Christ himself took time out from helping other people to rest and relax. He spent time alone with his Father to recharge his battery with power from God, to be able to face and handle his life's pressures and responsibilities. His time alone with God also gave him clear perspective on what was important and what wasn't. So he didn't stress out and spend energy on things that weren't worth it. You know, if you want to die in peace, you first have to live in peace. We need to practice living in peace daily, no matter what pressure, problem, and stress we're under. We can learn how to be full of peace, even when our life is full of pressure and problems. John Wesley's mother had a small house full of noisy children, so there was no room for her to escape to pray. So to create her own little space of peace and quiet, she learned just to pull her apron over her head. Her kids knew to respect her privacy and not to interrupt their mother when she was praying under her apron. And you too can escape the noise and pressure of your daily work through talking and listening to God. In fact, Jesus waits all day long for you to take even just a few minutes to let out all your stress and concerns on Him so He can fill you with His peace and power. Won't you start your daily quiet time with Him right now before you break down? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tomo Radio Samoa sfalima iwa tolu amo na lua se fulu malelua wa te ai nei le tulai fitu Natasha Fatis mai de fionga le loli I de su Radio Samoa I pia. Ya o tatu tata no hanga fa ora ne va su tatu ye. Fatalo fatu le nganga fia happy Moana Friday lawa fionga ngala. Mano se kwa. Nge foi Moana. Sai kuwa mandia malo alfa omo. Malo se fo la fionga la loli nei tai. O mari mai sa mo nei tai au tu lango il tau. O le talo le tau mo vai la mo sa mo fa ba wina le official ba I tau le a po le riba I le tai au nei le sforene lu sito lo me o wingo le tau se vai no pete ingo se vili mati mungo lo tau pe lungo le tno e au mai wingo lo wa le tau a fiaisa mo initial temi o fa tuanga mo ti mungo ma fa lo fa malu si pe mo lo funu uma o le tatu mo tno ia ma fa tuanga fo I mo lo longa lo fa malu si pe mo wai tafe uma fa pe no fuanga e a fia ngo fie I le vai ke tau mo polu masaba I le so e ta pe solo ai ti munga mai ma mafa ai pupu inisio vaenga fa pe na I wila ma fai tili tala le tamai na le tau mo matou nei Samoa te vai mo le tau sala lo fa te tele ngal ma mana pe o nei le ba so mo le fontele malua ngala ma ya o le so ya o le so mo le fontele a mata mai le fono le titi lava yaso ia fa solo me fontele nei ya vai yaso io le so fu della to e fini le suite te fono le lo a fono le fontele yes ia la tatu mata tu ma va vai ya tu foi no mela io pa lotta ia sa mo e fa pe nga ia sa o le sa ilingo se suite te fono yeah tole e kauva mai ia foi feuto ina o isa ewe to ba mai a me mari ai sa fa I unga malo akule fa fa to ina ni po o mo vinga e fodinga mai la baba ai tu palo ta ele o
e pi e o ngatasi putia me o mele le lango tato mo tiri se la fai pi e tape ko le lango ia te baba ia tula ia upolu ko ma popo lango popo ia tansia ia wa le to se idi nei le fenga filinga le kale sia wa ia pole su te telefono tu le mai ia sa pol va se fo na mo foi le tato tala mai sa mo la tu mo le no ia mo wat fo ise tala te mai na fenga filinga le mai so sa ma lo fa te tato a mata o le fo nga mai o ta o te mai le fa ungal fa msinonga le va tele na fa ata vale le mata upule la fi anga fenga ma la fa anga le visa le mo na mata no mal pokala men na fia no fi anga le no le talo sia ia so longa mali e swinga langa le o fōringa mai. Ia ole atu le taimi fo I mōna I ainga ia. Tapena sei mai le te lo te usanga o no fo malala I le vaenga o no whanua ia. Ia, o le tūlanga le nā te vai, ia tātou te tau whui langona o maa langona nei. Ia, mone. Tātou whui tātou te ola masoi fua I tono nu mawhi o anga me sei tātou e le whare anga nuu. En tātou whanau a masoi fua mai o lai no fuai. Ai a whai e ini a lunga fo e alu tūle e mai ni mta upo o I whamsinonga ma whina waini ele. Ia o le tūlanga le nā, ai sa olo whina ngalo. Tāmsia ia tauru fo ia ta oto ini tonga le nei le tulanga o le hulu te baba ia tu sa ia ma to pelo inga na firma sua committee al info pule le fiu anga le vi ia le fo ia ia la tu ta pelanga o le ato e fo e tu na tu fam sino ma volunga e ta sanga ina ini si va nga e pe mo fa ia to ilo fa uma le po to fa to fino nga ia o mai ona Poi fai un la fam sino ngo fo no ma swafa. Io mta upu voi nei, te vai morisi de fi. E ma ale e ma ale ala ngo lo tu fo no ma fi anga. Apa ia lo tu fo no ma fi anga e ma ale mta upu nei tu swafa matai. Ia mta upu tu le fa sa mo. Ai ke lo fa pe e abella tu tu finga le fam sino ngo ma wo. E pole ase kala o mai ai o le ko te Baba iatu. Ile taupulea. O le fo ie tauto I lunga le whamsino ngā maua lunga le polo I ngā nena tau fia I e le whamsino ngā maua lunga ngā luenga morfua ina leo tua oi le fio anga le wa. Ia le tauto mai alem taupu nā wana I fo I tāpena ngā fio anga fo I lunga la mon whamsino ngā I sisi tāsanga o iai. A le au tauto I la ufai tau atu I whai unga le wa o mai al whamsino ngā o tāra sanga toilo ilo whamsino ngā whanuma swafa. E leo toilo te whai unga lanta oto mai le hapi se la wono toro. Manena. La eta oto I whai unga nai ele hua ele fio anga whenga. Ia ele mwhai lava o tātou ia iala ngona nai e te tau lava ona whina o pēa ina ia o mai se whai unga e sanga tonu mataria ngō fia ho e le tuia le visa le moa. Ai pawal mea tātou te tupe le tua. Ia mawar file mo. Mane. Lo fiongal mamano la sona na file na fa ailoa la wiloa I foi ia le tala o le paketi ia pol tala foi le tupe I tutonu se mata watu no nei la tunu o tavai. O le si foi lava I tu sa tu mata ia foi o le tulanga foi lele o le tongtongino ai talafu. A o lo fia fa afsilia tu foi le neita o la tulanga o le tongtongino ai talafu a lo tato malo. O leo mai le tala ta mai mtanga luenga o tupe. Mtanga luenga o tupe de ia le wha maunga lena o mai le vasa de. O leo wha ilo mai ai. E valu se lau maritasi tesi maleiva miliona ta la ia tupe la ai ta la fueni malo le temi nei. O le tupe a tolna au fi ai ta la fu I fafo ma ai ta la fu te tonu o tatu butulo. O leo la sa pisa to I tiki ala tala te le piliona tato I tala pse. A le la ua amata mai ai le paya inga le no fo inga le nei le malo. O le ua tu I tiki e fua ia I tala fu. O le fu ua au mai le whamtalanga mai mtanga venga o tupe. O la ua tatu I tūlanga hu ele le tongi I tala fu o feo lolo le au pa inga o naitu toi. Ma ua mawhaiena tatu toi tala sanga hu nei I whala tonga mwharitupe I whafu tatu tena no mai ai. I le lumana, ai mo te mea nei e whamani nonga te palena o mai ntanga runga tu. I le toi isi I tala fu tatu mbalo. I o te ino se tūlanga le leipe a tatu fu iai.
Awa la ko e mai fina ngai ali tu ngai te le tu ngai ma la tu te le tu sanga sa tu la ia malo. O mini o itala, o me te una fa ngai oi. La o ena na wala tu wi te wana fa o pe fa itala for malo. Ko ia tina e mo manu yo le tu. Ia ese foi si da le fa na malo ia. Pera si da la tu si te fa mangi fina kiki ka ko ikala. Yang tatu tu oile amisela wa orfina ngale pe ole peso ta i wo le to ia statu wa le la po fa wa ia tu si da ma stadia. Ya wa le lisi de wa le sa tau tong ni material e tala. Ale la wo manino mai va se la mon tu pu le to ne ole. Ai tala fu fa fum sa mone. Ya te do e si tatu talia wa le si lima tau sa ngolo mala e pa mai tatu pa lo tale pisa nei po a fe foi ai tatu le po yo la to foi mai o yo le a fa to fa so fu ngalo mana se infa manino ala le wingo le se swing al tongino ai tala fo sa mo le wingo le ia se swing mai le fieta sanga lua tolu to sang taroi pe o te lua fe lua tasi lua tolu lua fa to sanga la wa ia tu ia wa le mai le ma o lunga le tala fusa ye le foi atu pe ti apiliona ale wo mai le wo Barcelona baru o taxi miliona le toe ai lo suia la tala ntanga le tupe o vai nga umai o pasi fa tu la fono ai tala le tupe pe o te sanga fa tupe le ye ne o la ya i tupe e te tongi e tala e le se swing o la fa au dia e tongi no i tala fu tu sa o fa ingana o mun pasi fa tu la fono se panga na la o ye se swing e fa tu la fono on foto am fa don fa te til tongi no i tala ai la wa ita wa tu ye te pele na mai tanga lo nga tu o la so solo al tongi no i tala fu tu sa o ai inga la au mai tala tu pe wo mun pasi fa tu la fono al parlement Okay, la tanto fai o se mai a so si le fia po la tonu ale wing or vanga le fina wele le vanga le al autistala fala butonga al autistala Samoa fo le ina ia solo ia ia inga fa so fa tu la fono o morianga tau fa anga por criminal libel la lo se vi voi te vai o tau fa anga ma sania na ave lungo tatu tu la fono fo le mo tanga talo le civil court le fina wa ina le morianga ia tu ina na tau fa leanga i lungo le fam sinonga ma o lungo ia ma mai fu ia inga mai le o se so tu la fono la so linga tu la fono ma fa po se criminal offense ole tu inga ina lo tu la fono na le mo tanga talo tele le sibo le fa lungo le sibo court tu la ngala le ia lo ia inga ole o le crimes actually o le imale ingale le wotu ia ile mele o le criminal defamation tu so le fa so tu la fono ma fa le tu fa le anga ila lo le ia ingana tu la fono na so ringa tu la fono ma fa le ala mo fa ia le o no fa isu na pe fa o do tu se tan no fa no le morianga ai ma tu mai la o le fina wotu fa la tonga tu sta na ma fa sa la o le ho fina o ia ma lo tar wai le sa ia a veces, Malena a veces le hace futuro, una vez hay, a veces era el término, o sea, se está ocupando y fue ese tu ahí no se te ocupaba, a ver la número de familia, si no me voy de civil court, fue familia no hay, ahí se morían a son tu la fono por ese criminal offense, pero tu la lena tu au mai tu la fono le hace sulfito, si fue el término wa matana vela mai faina le Facebook wa sa wa ya sa sulfitu wa Facebook valu wa Facebook fa so mai de sparo tele no mas ne ma kwa mutuale tua o ia le algo o Facebook i tua inga le la i tanga te sa mori ai le lo ne boto o mai le ai ngelo tu la ko mori ai lo le avelo tangi le la veirola ia le famsino mo so na tu la fono famsino ai o le foi ia la fa sala ngan fe na fa pui ai i pe fa ma ni amori nga ia ai pe ole tu la nga le e ina tu ai fa la tonga o fa sala ngan tu sta o le nga ru nga fa tu sta ai mori ai se tu sta la i la lo mori nga le fa so tu la fono as a criminal offense
le tala fe ngai sila le fala to okay ma o te le o tinu le Pacifica ma tu lo o solo ia uma va ngale me la tu la fono o la ua alu ale a fi a veces tangi na vele du si bo kot na o me fela na a fa pe ia se fa se longa e me na tu se si me se tala o se tu si tala sa tu si e na ngona ide sa le ia no fa tu ina ide council for le el tato fa la to le media council o fo no fa to e a ia no fa se ona o le tu tino la na so ia masa idi po le ale sa o mare se o fa se longa le na ave ia ide se tu langa criminal offense mo su no ho le tu langa lo tele de sebo okay a pe tu langa tonu na le fina o tu e mano le ia nei e si dei ko tu fa solo muri tu le ia le ai ta ti pe de tu la fono ho le sebo lo e ave ia se tu ingo se tu fa la ma lo of time ma tango fiel fa mani no ina ne vanga ia ne fo time fo la ma tu la no fa mo ne ngal mana se fo ina fo i wal fa fo mo ne no au ta pe nanga tau rungo no tu tu ia ta tu la ma sa mo pa tan fa mo o le o ia ta sanga mo se polo ingal fam sino nga ma o lunga e ta o fie de fa tu la e se o ai ngol visa le mo pe ne ia de fa ingal fam sino nga po no mo so fa e to lu si tu va o le tu ma lo fa sa le angalima le o memori atu i le wanga fa fai fo e o le fa tu le tu sa mbo tasi e le o lava mau leo e mori ai te o le tu ngai o le fa tu ngai le lo ye sili ma leo ia o ma fu ona le fa o wina le tangi le sa fa o atu le sunga la o leo o la e sa mo ia fu nga fo ma fa nga fa mai ale fa tu pe atina o asia fa lo le tu ngai de a ia tu le sunga fo no sa mo sa te ia po ia de minister tu pe le fono sa suia Italia ale fer tu pe atina o asia o le se e se tasio te mai te fo ia le tunu ave me suia sa mo i tonu o committee o ta longa olimpeka tunu o le Oceania ia o tala ia te wolunga il nei mai aso te vai mal fa ko fonga sa mo alo fa te tele lava le tunu mal fa fo mai o taru tara na fa lo tele ia taru tala mai sa mo pe tala valu le ta nei fa tai mo le tu tunu au na fo nei ta ya mal nei ba so atoa tau tele fa to fa o le na fa mai le uso fa sa lau ia fo mo se manu na fia ja o le ia fo la au mo makinga e nga mo la to fo ile la le manu ia la tu au kai au e mga bia ai sentaku ia wala awa voi langa ba sida fi hui te vai e golua ko inga penkolo le mau e ma le penkolo le extra strong a fa pela o fala au ti o metingana na e sango mai e skele a se umano e nga konga ia wa ta toia e ka kovia e na vai mo meu wala uma sangi o pele to ma sangi e wai a me jala o singa ile awa wa ma o e mal teu sala e o ko mga mien fala uso ma no fa te telefon nei tai am nei ma sa to ma de weekend sa po inga sa po ia te vai mal teu sala ala ba tu fa se le fio ngal mana tu mana ba tanga ba te pio sa ba ia man ta to so ta inga isa mo nei fo tai fo ana ba tu da headlines fa tele tala mai sa mo ba tala valu le tai nei ho ta fo nei ngas fa no nei fo tai Ngas wana ola safari nei los for tolo me mo matala telefoni tolo fitu tasi lima i tolo al tato emaili at radiosamoa.co.nz. Ola no fon tato Facebook mari YouTube or Radio Samoa pura po fe vanga na me la family ngas fana nei foi tai au o i family ngalo pizza fa mo mole ta le i tau no mai se tato fa mani anga ta vai. Okay pe el family nganga wo le le ku ngor ka ko emaili okay ni ka ya fa mo Right.
O le whaamanianga la na mai a Susi Taase. Whaamani atu le aso whanau o sia o whan la so o nisi o whanau wale nei a inga o le a fionga ia savai I Naya Noela Hunt ma le atalii ia Kuresa Junior na nai o la nui Samoa o satu ia tua savai o fale la tai si umu a Lisa ma vaisingano ia pia. Henderson ma te ara to South Auckland, New Zealand. Ma lo le toa, ma lo le tau ia o lua le whanau. Wai umanuia lua onga ai ua iai sila asanga o lua o langa e ala ngā luenga. Manuia o lua ta I lua sfultasi tau sanga I le nei aso. Awa ne ngalo le alofa o le tua. Ala lo fatu o lua ainga uma sa moa mani usila nei. Ala lo fatu le mafutanga le tatou ainga sa savai inaya ainga fealofani au kilani nei. Happy birthday to you Savai Inaya Noela and Carissa from Auntie Susie. Le si whamuleanga fo e tasilen na watu le meri whamolea. Tasa po mawaifu. Right, just arrived. O leisi fo I lale nei o whaamanuianga. Vi ele lofa le tua le nei tai au. Ina uau lea mai e oe le ata lii lo wono tau sanga lea so Osiris tonga fau. E si e pelevi inga ilo na ngale leila na puipuinga ia te oe au e tuptupua ele nei o langa. Osiris ia e tamalelei ma whaalongo. Manu ia tele lo wasa whanau san. Alo whaanga mo oe le uma mai o ainga. Uma lava ai whaasilisili ai alo whaanga mai o brothers ia APEC, Evander, and your only sister Issy. Mama ua o matua le masani mautu. Ia o alo whaanga na mai lo ainga a toa lava. Whaasilisili o uso ia mautua whawhine. Lo tua whawhine ma o matua. Ia lelei e whoringa mea o tata whamneanga manal nei tai au. Ia lelei wale fo elisi whamneanga nunga on Facebook ma nei Yes. Ia mana ia fuafiva mai se pese mana ia na whamani el purenga mana whenga radio Samoa mo le tata programi malo le tai mo le tinua whamanato la tau aso whanau nei aso. Vi ele tua ine tau sanga whapolo tu se fua. Manguira paki. Sa o lelei. Yeah, happy birthday. Pese le mao tau. Toes futbalu. Le valu.
fa soi fua O mea na tutupo o te leto I fia manatua O lea fa tali tali mea moe O te tao tino atu o te leto I fia molitua E la lolangi I e tofa fa soi fua O mea na te tupu o te leto I fia manatua O lea fa tali tali mea moe O te tao tino atu o te leto I fia molitua O te tao tino atu o te leto I fia molitua Tumau lava le lunga o Atata Walatele taimile nei lo iai nei vaenga I te o lunga o Tātou Awala Nelson Street ai nai oni hangalo mai tau watu faisipisi I le taimile nei pe ma le iwa minute le travel time le nao o iai mo Tātou on the eastbound traffic Dillies to Regan Road o mai tau watu on State Highway 1 northbound faisipisi foi o ilatou I le taimile nei mai se lava foi le anga I atu le Tātou Apa Hapa Highway le nei taimi pe mas fulu tu lima minute le travel time Market Road to Penrose State Highway 1 on the southbound moderate o na foi o iai nei poloka le taimile nei Whapena whon mai tawatu Green Lane and LSC Panmure Highway Whai fo isipisi mai ile nei fo taimio le tai au Massey Road to Coronation Road o lo mai tawatu Whai lava fo isifeo lolo mala na wa iai nei poloka le taimile nei Monaco to Green Lane on State Highway 1 on the northbound traffic Ia o le nao o mamafa le traffic mo tatou Nisi o vaenga I lungo on State Highway 1 le na Takanini Hill Road and Green Lane off-ramp o le nao lo pisi le taimile nei Mount Wellington State Highway 1 on-ramp Whai lava si pisi ngai le city bound I le taimile nei mo tatou Kaipa Bus Road to Mount Wellington foi mai tau watu o le nā foi lo kelinga poloka I le nei foi taimi o le tai au nisi nā o vaenga ia tautua nā foi e leo tutusa lunga o le ala tele le taimile nei I le tūlanga o le tāwolo o iai aveta avale whai la mu lo tai au le nei foi taimi o tai au ma lo tai au te suluma minute ia o na tā lea o le tūlai valu Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōtu mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furu lua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la I to tonu o le a ai o mangele, o lo au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipaia. E talia whanau a mata mai le tolu masina se ia ho I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga mo le piki ina ma toi mamoli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau pua se
se ia o ngā mata mo nisi whaamtalanga fe soota I mai le numera o lua fitu lua lua wha lua lima po le e-maili info@taiaofou.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala a o ina matua e le to e te aese ai. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre malai vaalele. Wale sama swalima iwa tolo mo male tautua le neva ngora tai o Joseph Fulumino tolo tolo talo le tu la evalu le tau lungo talo tala mai samo ba tala valu e le tai nei Natasha ua fatis mai nisi foi o faretua ia o le aunanga a le mapu mai services tatela noa le taua ma le au ngā o le lantu aunanga a maisia I lātou o loa a fia tele mene o gambling po o talonga whai tupe ia lātou atu e whawhiroi fo ia nei tā maro nei tai o Tasha Tai lau sunga leo. O whatalo whātu I le nei tai au fōu. Velo u leo e whai fo I mawhonta moli. Ia o la māti ute nei ma le mālua le tai au whatalo whātu. I au lua fionga I whāle tua. Whātu lau lawa fo I ni suafa mani pa ia. Ia o le nei tai au a fifio maia. Ia ma liu mai masu mai le tātou polo kalame. Whatalo whāloa I atu. I ate o lua I le nei fo I tai au fōu. Ia o te... Momoa ona a whawhelo I atu maleanga ngā whaaloalo, whawhitai, malo ole soifua maua malange mā, lau sunga lea o a o tawai, ia whapea fōi, ala whaletua ia Natasha, whawhitai molo ia wanoa o mapumaia, ia whawhelo ia tuai fōi I le pa ia malo o Samoa o maua maile, whasalau ngā mapumaia I tono le tio Samoa, soifua manuia, ia o rufo lo uingoa, pupuali. Mano se fue te loto. Ya, Loli, mano se fue. Soy fumanuia, ia fatalo fatu le lua vase lua neta e fo, ia fatalo fatu fo Samoa, ia loto fafonga anga neta e ia ole ngoa o loli mese paselau, ia ole neta e o mai e whailoa ma wha laulua atu nisi o fufuanga tāua ale mapumaya ia ina imwhai tatu whasoa ia I whaftai. Malo lo whaftai. Lele e a la tātua mata ta loto e wapena fo loli nei tai au o le tulanga ia au nanga le mapu mai fo lea. Mai lea o te lenga o lo tō au nanga fo le langa o te lo o tō le o lo o au na ina ia tau whaititia le mele o le alu kaimi o I ka longa whai kupe. Ia e ku ulu vai ngā ka maiki ma le ainga ma loku whamon mōne. Ia, whaftai, ia we moni lava o e manu fo le taimi. O mapu mai au wa atoa nei le walata I le sifunu ma le fitu tau sanga talu ona tula I mai e tautua ma au na o tātou tangata Pasifika e me se fo I tātou Samoa I le vaenga o fianga o tātou tangata I nei lava mea o tālunga whai tupe. Ia ole au nanga lava ia mapu mai ia e patino lava mo tangata Pasifika. E le ngata ina mātou whaalawi loa ina ia onga ma tūlanga ia fia i o tātou tangata. A o mātou fo I olo ova aia le leile ai tūpe a whape wa mana mia le swani. O le public health, ia mako le we raise the awareness. Ia o ma fo I lea a whape wa malama o tātou tangata Pasifika. Ia ona wala au maile o le tātou watu no fo ia o le tia ia le Pasifika o le ata tala no la tātou ia Samoa. O mātou fo I lea ua loa fo I ona malama I au wala e fofo ai whaafita uli. A waile I whaingofie o a wala lava e sili ona whaingata. Ona e iai ale le tū fo I lea o tātou tangata o le pisinisi a ia lātou o tupe fo ia lātou. Ia e moni a lātou peitai. E tatau ona lātou sila fia lelei o nei mea o ta'alonga whai tupe o pisinisi o le ali lifa la utau la mātala noa I tūlanga o ta'alonga whai tupe po gambling activities o lo sili o na onga o na tinga maloloto o na afianga ai ta'atia ia isi lau tele o ta'alonga whai tupe o lea e whaonga o tātou
e kalesia fo'i manai ainga le taumawhainga fo'i o le atina e ina o e kalesia ma tato ainga Samoa pe o le pinko ma le hausi ia o e feo lolo la tamana a o le tūlanga sile o na whainga tata vai ma Tasha o tūlanga ia pe o le sila fia o tamale o le masin poka o le loloto ia o afianga o lo mawai o tato tangata ma i le taimi o le COVID le na ma atu nei wa fa solo le va ai tangata a Samoa i lunga o le online gambling i ta lunga lava ia o masini o ina lea e lo loto i olo na tinga mo na afianga o le la ua o mai mapu mai si tawa watu a se fa ala wilo ina o le nei lava e tangitangi ale longwa ta longwa ma se fa ma no whaptaita loto ma loli tala noa il impacts of gambling a mai sia tatu tangata Samoa o le ala fianga o tangata Samoa i nei vaenga o ta longa whaitupe ma se la lewe sau noa le tulanga leo masini poka ma si vaenga whabonmora ia whaftai mo lo ua wanoa ia whamalo atu fo i mo le whafisili ia o le tele o ta longa ma fianga ua mtautia o na whaelua mai tono o tata ale mapu mai ua fia i o tatu tangata Samoa o le ngau le i mea o ta alonga whaitupe o le si mea ua maua i le vau ngā li ona o le ola pepelo le tasi le whasua ina o se leni i to tono a inga le ngata foi lea ia o le ola ai ta lafu le ola ai ta lafu o i ua ina o ai whale o nisi o a inga ua whaasoa tu foi le ai ta lafu o i tono a inga o wo ia wo lava i feife au o ele su engo se leni ona nau ta inga ina ia fa pena na mo se leni ina i fa pena na aloi e fai nei ta longa fai poka po me fa pena o le ngata ina ia wale fai ele tiuti o le tamama le tinai i to tono a inga tau singa o whanau o sa ili le tupe e alo e ta alo ai ai wangalo na whaatau o ile ofu a onga le tamaititi o le lunch e le ngata fo ile o se e vai le malulu i le neiva i tau o le afianga tele a o lo va ai ele ia lo tangata e mese ai le soifo malolo ina o le mental health o le tangata e la vea ile ta alonga fai poka awa au na maua o ile depressions ma me fa pena wa me le maua ai le sofia fia i tono le ainga wa a mata ona withdraw mai oi mai tono o poka lame fale ainga poka lame kalesia ma me fa pena ai wa e ma fa loto po fese me maua se leni ina ia fa pena na o atu ai ia sau ai singai i to tono ainga ma me fa pe a wala sa ilinga masu e o le taimi o le si taimi o le taimi e pito i sili na levei ona wa le tau tala mai pe faini fufuanga se ainga ai wa a matana faanga sololo ma fofau po le hale taimi o le a e sola i pe te alui e faile ta alonga i fa pe na fa pe mau mai se tupe ai le lo o le wa amata na wa i se atu le se le ni sa tauna paketi ten i to tono ainga taitasi ia pe o le afianga tele le po se impact le wa mafofau ele le mafumaya ina ia fa pe na amata na vava aianga i lau tele awale so i fua malolo ina na yo tasta tangata Malo whaftai, o tatou tala noa lai le vaenga lea tau se leni ia wamana tuala o lea lai ngau leisi vaenga e tatau foila ona i le vaenga o la e manuia angi i kupele au ngau. E mawhai ona lua whaile o angi daras fo i e po oni a wha maunga mauti noa o lo mauti noa ai o ai la le mangu malo o ai le mingi aku ia ia kako kupe. Ia, malo whaftai mo le whafisili. Ia, o le whamaunga lata mai le na ngatai o mai a te sema i le tausanga te ane ia o ke topa i a te sema na le tolua masina mo se whataita inga mana tua o la whaia i a South Auckland e mea o lo unofo ai e whai ma whataita inga
tolu masina mai a o ke topa le lua fe lua fa ia te sema lua fe lua fa o le tupe kusa o polo fiki ale au vaenga ia the gambling industry le vaenga ia fai pisingisi o lo fa kokua ia masingi poka ia laka ko kala ngoa nga masingi poka o nga ke le afiang kusa o le kupe maua South Auckland lava ia la fai pisingisi ia me le koluma singa i masingi poka o malava e lua afe fase lau koru kasi i leiko kongo South Auckland. E lua sefulu koru milionga. Wow. Valu se lau lua fa, ia 5 se lau male fa, ia ka la, kupe o loo maua, i polo fiki ia lau fai pisingisi, lau fai pisingisi. A ole fesili, o fea e sa waile lua sefulu koru milionga lea, nga ole kolu ama singa, ai e ma o kupenge wa maua ai kupe la fa pisingisi a o kupe mai akako o tanga o tato tangata o tupe ya le lifa ia ma to tautala a wa o tato tangata ya le tum wai masini foka nei ele nofo lava le tele o palalangi o e ave na to tupe wa wala to lo le tele wa fianga le ala ia na lo fa no le ma le fa no nga mapumaya e tau na fa ilo tato atunu fa mole fa mua le ainga fa mua me tatau ona toi fo i mai e lo fia wa le tangata le leile vai ama fa o le pisingisi le melia e amata lava wape falling mai e ta alo na le fa mai just for fun e amata le futa la pe limata la pe lus futa la pe tai o le taimi lava te no fo ai lumo masini o le taimi na e lili wai le o toi fe li wa ia usa le la li welo tangata ina feli wa ia ele masingi lo tangata wa mai le papa tu o masini ia i lo le tangata o le papa tu o masini le fa sanga i ma oe a o lai fa sanga fu falling o masini i le tangata fa pisinisi ona maua le la to tupe ai to fu i mai oe ona maua le o afianga e pe on sauno e loli no su tolu miliona o ka senato penale tolu masina talo fai taloto maloli ona manul tanu taimi ua mai al tanu taimi nei tai ai au le mai el tatu numero over salawa numero fulele o le a se message o le a se tala e fai ile tama por tina por tama por tini le o leva ka penga le ari o e vai masingi ngai po ka ya o po le sa no winga ku me a inga ku le loko ale la fa mo masini what sort of message o le a se message le lei e de tau na luita winai because la utitilo at the end of the day e malo or masing morning ia fa tai o la fa mo la message yo na tu atule ia lol o le message mo po o se fe auta ua tau longo a mapu mai mo tātou Samoa o wha longo mai ma wha whonga mai ia mana tua lo tangata tā ua your worth is very important ia wha mua lo ainga ai leo ta alonga whai tupe wha mua lo tangata tā ua ai leo ta alonga whai tupe e ngau oile masini o le ala leo le wha o le tangitangi atua mapu mai fa mua lo tangata ta ua malo ainga malo soifua maloloina fa tai mo lo noa loli ia faftai o se fe auta ua i e vatu lo tangata o lo soifua maloloina o lo yo lava lima o lo yo lava au o e te whai al paketi, o e te vai ale ainga, o e te tautuaina le kalesia, o le atunu ia e whaapel malo atua, i o se whi au tāua, ia e whapenana wha tāua, lo soifua malolo ina awa o ina e mafua ai ona alu ia tupe i le masini, ai le whapenana whaonga ina tau, e pe ona tātou i tono nei atunu, whaftai molo o wanoa. Alo whaftai loli ma taloto o le ale numero whafsatai o tau whamle mone. Wala au mai, i le o valu se lau, lua tasi, lua. O valu se lau, lua tasi, lua. Ma lo whaftai tele, taloto Rufo Pali i whapena foi i Loli, salau Janning, ma lo whaftai tele mole nei foi tae hau. Ia, manuia le whai ungan vai aso, manuia whalkapo ingo le awa na tasanga le, kiro si soa.
Toto moana. Whapte tēne mo le nei tai au. Ia foli tūte nei tai au. Aftai mo le puti e le au whainga noa. Yes, ia, le lei o le tautua a le mapu maia, pe ona whaafonga le nei tai au, tautua mo le Radio Samoa Sifalima i watolu a mo si mai la whaafonga, taulunga di mai aso tātou tala mai Samoa. Usi mai alau whaafafonga, tala fōu mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai amo oe ona o le langlango mai a le tālofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tunu o le taualunga o le ngā ruenga o tala mai Samoa. O te pena nei ali ima whaipule o le visa le imoa, e tu ina atu i le whaamsinonga māwalunga le tunu o se tālo sanga, e whina wina ai se polo inga le tu mau, e tau fiai le malosi o le whaai unga, a le whaamsinonga o whanua masuafa, lea ua polo ina ai a inga e fast furfitu o lea fio anga, e tula i ese i to tonu o le tolu masina ma se vaengo ele ele, o le fio anga o whenga o lo lātou no fuia ma whaonga ina. O le tolu masina na amata wha mamalu, i le aso se furuono o le masina le nei o me, o lo no winga e te tau na mai ai le o ngā tu tonu o le masina o au kuso. O le whelo inga tu si tala ma le komiti le fio anga o le visale i moa, wha pe ai sui o li ima whaipule, na wha ilo ai lea fua fuanga. O le whelo inga fo ilea na wha ilo ai le tasi o tā penanga, ua wha moe moe ai e wha uru atu i le wha amsinonga māwalunga, se tālo sanga e to ilo ai wha ai unga uma le wha amsinonga o whanua masuafa, e wha sino i ele sa wha amsino ai le nuu, ma le fio anga o whenga, wha te tau lava i ele ua mafu ai le wha ai unga na fufonga ina, i le tau sanga e hawhi i visalau no tolu. Lea na sanga wha amalo sia, i le wha ai unga le wha amsinonga le masina o meo le tau sanga na tenei, lea na whai ai ma le polo a inga le wha amsinonga o talo sanga to ilo, a le wha amsinonga o whanua masuafa, e wha atino loa e le nuu o whenga le ngā luenga o le fuaina, o le tua oi o lātou ele. O le mau o survey e su umana mātou sa ilia mo so lātou advice fa professional surveys. E leo whai maire i unga a mea o sau te sisifo e iei so na point. E iei se point ua whapea mai whai unga. O i tonu ane mea ta o sau te sisifo. Leanga o le mau wha surveys. O le leina atoa lea tua o iei fiturua tolu, ma tua o fiturua tolu. E leo sa leina sa. O le leina au tau tilo iei ni tanga iei i le whawhanua. E anu whapea pio. Any point i le leina le nā o Southwest. Any point. O lea o mai a whenga whai mai. Tato o tuli manu. E le se tuli manu o iei whai uma. Pau wale mea sa tauan tuli matai. O whea o iei le tua oio ele ia na lo te al whamisinonga mai le lima lua, ma le ono tasi, ma le ono tō. O ina le point iei ia le Southwest a le whamsinonga. E le i au mai i leanga le whai mai whamsinonga. E le o a fia whanua o le vi. E le ila se mea la alai fon wha auru sau tau tātu sanga. O le si lava enga o lautou whinaunga le la ave nei le review. O le fuatanga a le fuafanua le na whaatinoa le whātou toino le tua o ia whenga. E le o tāla whenga i lautou si le sila. Ma le whamtala ina o le whai unga o le awhiwsila unto. Paftai mo le whafsiri nā tā ua te le lautou si le fia o le era. Leanga le mafuanga nā na mātou sa ilia ai ia whautuanga mai whafo patasi e no Samoa. O na whai mai whai unga. O le leina sao i se ala pupu tau i saute. Ala sao i se ala pupu e tau i saute se ia pa ia whanua tau pālanga. Simple level whai unga leon tō i le tua oili nā. Ai sau le puatanga whenga. Su e le tuli manu o le tua oili le whai mai la tō le tua oi sao le nā. Ona le a mataina le o le fuatanga i i. Ai o mai fuatu le ai. E o mai le fuatanga i le bearing lea na whai lato. I le se bearing na maua. I le se bearing na maua le bearing. O le bearing na whai lato. Fua mai lo i ua se lau valus fufa degrees le ankle. Ai o le fuatanga o le leina sao e se lau valus fulu degrees
o le mea na ta o le leina sa o tau saute. E leo se whinaunga e se la na e ta una wha uru e lau tō whio anga. E whina wai whaamsinonga. O le fuatanga i le vale o si le fia wha fua whanua. I le le tutusa o le wha i unga na o mai ma le wha mtalaina le fua whanua o le mea. E tau o na ustai e. Ma fua anga tōnu wale na o le matua pili ina o le wha i unga. A le wote ena le iloiloina. Le sui o le komiti o li i mawhai pule o le visa le i moa, le sunga i autu i le te inafi i le tua masanga. O le whairoa inga sui o le komiti o le nuu matu stala, na fola si ai fo inisi o tua inga whaasanga lava, i le nei wha ai unga. Ma le atu ina atu uma ia tua inga mamau, e langolango ai i le talo sanga o le awhina uina ai se isi i roi longa o wha ai unga ua maea, e le wha amsinonga mawalunga le atino. I le wha mautuina le te minei seaso o le awhina unga, ona o lo wha ngā solo tāpenanga i le wāle nuu malato lo ia. E to alua matai o lo umia le sua whavui o le fio anga o lano i Savai, o le atau vai le palo te tele o saso o i nei, mo le na fua o le tu malo wha sale le anga lima. O le fionga i avui se inga folava masi na mua, ma le fionga i avui i inga sione i inga, le ana mamori atu i le vanga wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo o tasi i le sotofi o le vai o sonei. O le tu malo wha sale le anga lima, o lo au fia fio anga o ambo i sifo, lano, a sanga, ma puapua. Ma o le fionga ia pestava i faute vanga ena, o lo tula i mai le teminei le tofi o le tu malo, o ia o se sui na ngolango o le vanga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. O le palo te tere o le tausanga lua fes futasi, na whiriwhiri ai pestai le tofi whaipule o mai le teminei. O ia o se tasi sanga lua o se malu o le malo po o se leo leo. Ai o tamali e to lua o si o la ao, e tau wā mo le na fua o wha sale le anga lima, i le fua al wha tua i le atua sa mo o tasi, sa au na foi matau tua o ni malu o le malo i tau sanga ua mawai. O wha mautu mai ele te maita ilo i ele fionga i a maunga Precious Chang, lona tau au ina o se tusi mai le mtanga aluenga o leo leo walongo tuai, wa le wha awa wina le tangi ni wha uruatu wha sanga, i le sunga i atu i le epa lupe sori aisa i le madia le ngaoi, e peo na mafu au na wha auru le tangi le te tai, o le wha tua i le atua sa moa utasi, le sunga la auli le uatea pola te vau fosi Schmidt. O maunga Precious Chang, o le lo ia le sunga i a la auli, ma o le na tangi na tua i ai le te tai o le tua ngai, i ni tala na ia sauno ai lunga o wala viso ta inga wha ona ponei, le apio fōringa na ia tua i ai la auli, i le wha le velave tau ta vale na mani waitu u au ma le tino wha sa valu. O le tua inga fo ia tu le epa na wha tu i se tamali, sa avea ma whai pule ua tu malo, le fionga i ava e le iona. O le ma whai nei e leo leo na wha awau le tangi wha sanga le te tai o le tua ngai, o na ua le lava mau e langolongo ai le whai o ni morianga wha soli tu la fono. O le tangi na au tu i le wha le ngaino la auli ma le whare tua o vaele, o na o tua inga atu i la epa. O le taunu unga o sue suenga leo leo wa langolongo ina le lo ia sili, le ana ave i ai le whaila o sue suenga mo sana whauntuanga. O whaalia le tamaita i loia ia maunga Precious Chang, e le ai se tusi na tu ina atu le loia sili, ai ua nao le tusi a leo leo ua wha ilo atu ai, le taunu unga o latu sue suenga. O le fono wha le tausanga lo na limas furuvalu o le wharetupe o atina o Asia, le Asian Development Bank le ana usuia, i le ai o Milani le tunu o Italia. Sa fola si ai le langolango o Samoa i whainga wha vai ma por kalame, o le si tia o atina o tunu, e ala mai le langolango o le wharetupe tere le langi. O le si tia o le atina e le ituri soifua maloloina, o le tamao ainga, o awala o whila ua inga wha pia por kalame fiso ta i suinga o le tau, o nisi i o vaenga tā ua na tautalangia i lea fono wha le tausanga, sa awai ma le usunga fono Samoa, na teita ia le minsta o tupe, le fionga lau timu ia a foa wele se va ai. Sa o fi ai le usunga fono, ma nisi o ofisa si ni o mtanga ruenga o tupe na malo, wha pea le whare tupe tu tono Samoa. Sa awai fo i le usunga fono, i le fono wha le tausanga minsta o tupe, na tali malo ai le atunu o Iapani, o se tasi o tunu o lo whaipa anga ma Samoa, i le tele o fiso ta inga tau le si tio o tūlanga o tamau ainga, a mai se o se atunu o e fiso so ni tele i ati na el Samoa.
O le tamai tai whailo tusi au au le whaalaptonga o tālonga le atunu, e au fiai ma le komiti o tālonga Olimpeka le Sasnok, le tofa i a pula Maureen e pati tuimeleli whano. Ua se e nei o se sui o le komiti whaatonu o tālonga Olimpeka atunu o le Oceania, po le Oceania National Olympic Committee Board. O se komiti ua whiriwhiria fo i sui o isi atunu e pe o New Zealand ma Australia, whapea Papua New Guinea. O le fono lo na fast furu lima le komiti, sa usuia le atunu o Guam, i le asato nai ua mawai, le na whaiai ma whiriwhiringa e pe o na pale atuai, ma le sui o Samoa. Sa awai lea fontanga le Palestine, whapea sui o komiti whafoe whalaptonga o tālonga ma le komiti o tālonga o Olimpeka le atunu le Sasnok. Manuia le whai unga le vaiaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ole vainga lata mai pole li poti lata mai lunga ole wala nei te mera tai au. E leo matua i longa fo na pisi lunga na wala mana mai pe afu atu i yasol va yasol nei. Nga mo ko mumu fa sola ko mai lunga wala so kikilo aku na pau vaenga ole mumu mai. Southbound State Highway lo se fulu. Pasi mai le tano. Poloka lai titi ale ba Mayora Road ma Dominion Road on ramps. Pena foi Dominion Road anga Hillsborough Road. Pasol ba dunga lawan la papa o manga flow de lei mai fa pena foi la malaba lele. Fa pena foi langa isaute o le uta va ko le pisi mai Puini Road on ramp. Pasol mai Lemby Drive on ramp. Ala manga ya pisi ala flow. La sama mai la manga ya la. O le si banga le mu mai la va ya tu lunga o le city bound State Highway 1. Mo tato anga taulanga au ki lani. O le mana ia flow atu nei manu rewa, manu kau, whasalo toi te irirangi, whaapena foi i e o atu lo i Tamaki Road on ramp. O i nārano a makanga poloka lai titi whasalo toi o i Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Pasilo Ellerslie Penrose on ramp whasalo Green Lane, seki ka kōr malanga taulanga au ki lani. Pau nā baanga o lo te whatalo o pisi mali nei baanga o tai au, afta vale, ma lo la vale o na sai, se vai po i rura senge ya o e whamon mole, vai po sa ala lane ngai kia rwai au ki o se lunga lane o pasi ma T2 ma T3 ai le te tau na iai ona o pisi le lane o lo iai, to a pel taima lava lan sai ma o ne i tuai tātou ngā ruenga, alo whane nai whanau, a bil whambo mo tamaiti taime koro sila wala, Mor saunga le mona I whanau mo le asumulumula natua ongore nei fo e vai aso. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifunu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O le wainga la tamai le tala o le tau nei taimi o le tai au wawa atua o le luasifuru lima le vevela o le ea I Samoa e le nei vaenga o le tai au fau lo tumaona awa oa whaimpa utimu e le atinu o winga nao tau le atinu o le whasoron awa oa. Lai titi al taimi langi le iai e le fwoi vaenga o Samoa o le pa ua timunga e le nei fo yaso e mwhaina o e le tolu se furuanga le tolu se futasi degrees Celsius mo nunga le vevela le Samoa e le so lua se fulu ma le ono I lona maualalo. Ia, matue whatalo whatoni tara buklame panga o malava ale maru le tai al Radio Samoa a lo mai mo mai nunga Facebook mari YouTube o Radio Samoa I le atinu pele Samoa ma lo lava e soifua manuia tato lo whafonga mai le mua le kanesia I ma lua ia manuia le alo atu mo le taurunga ina o Fontele le kanesia ole nei foi tausanga baba ya tulanga o le tau Australia fatalo foi panga o malava ale tanto pokalame so se vanga Australia se fulfalo ele malulu ole ele nei vanga o le tai o Canberra le la mua o la fasoron pa utimu le so o le maulunga o le malulu fa wina mo la mo Canberra se fulfitu le so se fulu lona mawalalo baba ya tu se fulma lona ele malulu ole Melbourne fatalo foi panga tar pokalame so se vanga Melbourne nei tai au malola verso fu manuia ole afa solo
ina awa o pa utimu ni so taimi se fulu male ono maurunga o le marulu fa mawina mo melpone le so se fulu lona mawalalo sini Australia malo se fo mani le tai ao o la fasono pa utimu fa si maro se vini ni so taimi se fulu maro no ile malu le bango tai ao lo su tasi o le maurunga na mafana fa mawina mo sini Australia le so Brisbane na ma ngai maru mai le tai se fulu lo yai o la fasono sur mate o file la ba vela toi man e mo to lo su lima e lona maurunga marulu mo ia la Australia le so nei sful tolo lo yai de ya sola fa sono awa pa utimu sful vado maurunga na al marulu fa mawina mo Perth Australia le so sful vado maurunga marulu fa mawina mo Adelaide langi de lele tau na ba Australia sful vivan maurunga marulu le fa mawina mo Hobart ala ma telefona awa pa utimu ma ngai mo ia sulu le la I Darwin alla se vela so le tolu se fulu ma dua ilona maurunga ile so ole tulanga na il telo vainga Australia male tau mo vainga se Australia pia fa mawina more ne foi tai ao se mai talo tau ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaura wa ki lani se furu mare lua wa yele manu lu ne vainga tai va yatu yo le fa man mai tai ao mana yang fa man mai ro pa usitimu o winga na tau le so ola fa salonga awa pa una wanga ni so taimi pe tau la langi de leila wa uli male fa fiana nei se furu valu wala maulunga na malu le fa mawina mo kilani ne yaso ta ya pe aulia lang de leili tau chela vainga au kilani tu sa leil malu o ne mata yas ful balu lona maulunga vainga yon tuatu lang de leila sa mala so fo mala so luar va se fo pa utimu la so lulu mala stofe na va so mana ia tu fa mawanga na vai tau tu na mai ne vainga o tai au au na tu talo tau ona fa longa le Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Toi whasalawina tātou tala mai Samoa pēna whawhonga le tunu nei tai hapea tāle tola se fulu male lua le auri le so marfitul po ana nei o le taurunga nao tātou tala mai Samoa nei vai aso mori le whawhtai tele lava i le whionga le rali le sui already Samoa i pia le whionga mana tumana pao tanga vai tipi o tanga vai malo whawhtai le tautua tunu abanoa longo pueli i Samoa i Aotearoa nei maso se tafora nei ke lope i le tele o mea o lo tupu i le atinu pele i Samoa ia tala mai Samoa o latat le talo ia to fi malie ma ia solonga le leile mata upolo tu le mai ia fi anga ia fenga ma le visa le moa o le o to fa fonga le sina sanga le au il finau le visa le moa ia tarusia ia ia le file mo le tu so ala pule ia vanga uma ina ia le ala vol tali ona ia solonga le leile to fi malie me uma ia ona ise vesi e tu le mai foi vaenga a tarusia le ala vol fa unga fa msinonga ia fa pena ona ma waise le lenga ile bao fi anga ye lo peona yai ya malo fo on sai ya ai tatu talopea le lava se me fanga tai le tu malo fa tai le tu no malo mai mo malo fa fo mai ne vanga tai au ile tu tu albo sa mos falima e va tolu a mo se malo fa fonga tu lo ne va yaso tata ma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le ilitea e la lafoa I ata o nuu manaia. O le ilitea o le fetuao. E whapele tala a o ina wavala tata malama o le waveao, se ia o ina sengi matafa mai ata o le taiao. E ia lava le fitu le nei. E muli o na fotu malama le la. Ai ila mai pea le fitu.
Peisea i e a ia ta mua o le aso. O i fo i e mawai le upu nei. O na o le fetule nei na te whaato mua ina malama o le aso. A la fo i a tau nuu o le fotu malama le na ina ua tua na i le pouliuli. E tā ua i le ngangana o aso uma o le wha moe moe. A o le wha moe moe le nā e tā ua i le ngangana wha le tuspa ia o le atua lava. O le ilitea e la lafo ai ata o nuu manaia o lona winga. O le ilitea o le wha moe moe e i le tua oio puapua ngā ma fiafianga. O le tua oio malaia ma manuia. O le ilitea o le wha moe moe e i le tua oio le pongi sā ma le malamalama. O le ilitea, o le moe moe, o le lelei ina ua tua na i le leanga. E mawhai o na whao ngā i launga o maliu, ia, po ni whao unga, ia, po ni mea lava, lea lava le tua i ngā whao ngā ina e whina ngalo i ai, pe a malamalama i le winga le upu. I oe lau fionga pantele, o lea ua whaifo mea le langi, i le taulanga pa ia o le misa sā vanga ai le lao ai o le wha moe moe ma le mauti noa o le toi tū a wale nganga o lo mātou tamanei. Wa vea u whaiwa whao si taulanga o le nei aso o se ilitea e la lafo ai ata i nuu manaia a o se pula na te taloto ina le tua oi o le alo ma le moana. A wā ua tafi e sea ni whaanoanoanga sa uwhi tia ai le tina ma le whanau, ma le ainga nei, whaafitai whai te talo, whaafitai whaamanuia, whaafitai whaamawhanawhana. O le ilitea e la lafo ai ata o nuu manaia. Ia manuia lau whaasaunga le nei aso.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O mo mia se fsoswani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, por kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutong e fsoswani mo oi. E yaya matou vasingal foundation skills level 1. E fai fua foi por kalame ole adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasinga tala fiangai, molo o langa onga. Palau mai lole o valu selau, o lima lima, o valu selau, o lima lima. Life skills made for life. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Radio Samoa Swalima I vatola mo male tau tuare nei tai ao le asa wharaile nei o le tara pakalame wa lesi mo sa oitu sa o lava I Samoa. Le sunga so alo setu mo le whata smile tātou wa lesi mo sa oiore nei fo I tai ao so alo. Ma lo lava sifu maria nei tai ao fo. Rangi ma mata vai. Whaafero I atu le nganga ma le whaano alo. Ma no le usu whaafero I fo I tapo ingar tātua tunu. O lo tapo ia whai wano fi au le ki o Samoa ngei fo I aso le kupu langa las palele ayo le aso le kupu ta vai. Sao le lei. Sao lau titila atu le background na wo vavai atu ai pea ngai ke le makeki I uponua soan. Ia, ako whaere kala le vale voi poni aso ia. E ako voi ai umal pe for makeki. Ia, o le voi makeki ta vai. Mora si le fere tunu. Ia. Mangkua foi last time ngo mai kin kau fasia ya udo fai ko pokala me o mesa. Ya, o fa ko e ko kere udo ko kala fai mele pokala mi ko ka vale. Le ala o so fa kai me ngaka pa. Ela ki kiro mai o la ko so vale ko ngi o la fa so la skula ki. Maka maka ko ngi lo ma ke ki ya mo le to ki aku ka ko ku. Ya lange ko fasia o le fai o pokala me mai ale vai po me la ye. E sa ro la fi. Im fai ko ka vale ta vai. Ma lo faftai. Ese mai le tele o talo mai si fua whaere leanga fua ele atano pea o no whaalongo le kele o le mori senga ngau whaakau I le makeki ngai kai au whamon mone so anu. O le mea whaunga le wo iai, nga o mai kau vinga kau sanga le wo kea. Masalo ai po le panga whai pea. E oka nga kai pia, e fua rore kai e mori senga. Kamala po awe mori senga. E o alai papa I sa ka ua mange iafu I o le kuasau. O I ngai I kamalea. E ako le ka inge e polu ma e siva ngo so va I la ko meno ka avarikiri. E nga kwale ku ako pe se lau ka ve di ma se lau ka la pe ku ura inga le Afrika la. Ia fu e mena ko ka. O mai rona ku fa ka pia. Le la ke vai ka vai. E sama mera ora kele me o ya anga alu ngai ko ko pa. Alu ka ya vi o lu mo le pia paka I ma I le make. O kongula. Ke lo le mulinga wo yai. E le o se ma se le anga wa le o le fala au.
e ma wai fo le malo si ko e so fu malo na ke fo ila so alu wala nga mo ya umur le lo faku ngo ka ai ale fa ale kuwa umuri lang e estimates ia ai tor kalar ngal me fo nga ya o lo se ummal ma ke ki le huwa ma ka kumu mai me o ke fo nga la ke u fa sa o le aso sa mas ko nga ai peor kala nga ta vai sa le o muri senga le mai o papa sa ka o mo ngi ya fu mani kuasa le o fa ku dia so roi ia pia ka vai okay so alo ola le tau na fa tau wa le nga so no e wa ku nga ka ngai ai ngai se fa i fo le avel tupe fa ku mo la ko ka vale o mai lo le sa o ya la to ola la stu lang o le tau le mori ola fa tau ina ala ko mori ko mori ka le roi e uniform na ala iki wa fa ya la ke ro lima ya e lima kala e ma ya kaula ye wa a ke ro fa ka mo ya la ko ngi ko pa se va ai ya lu ka avali se va ya ma pensing ai o me si di mo ka ka le se va e de ki ngai me mo fo mai ke fa ka ala ku sa wa la ku sa wa le ku pe ku ala ko ya mo fo fa la ko me ka ye ko fa la ko matching ngai ku la ko ku pe fo de nga lu de if ako may ngomori ta vai eso spesingi se fa penga la sa le mane wa lo le mele wo to pe o fa manante mai ja o vai kai mi o sisinga fu ai la so o le kolo ma le moni le kele le moni e fai o le mangu sau ngori mai pa o mori le lo ia fa so a ko la lo pulu kai oi pa kolo ia peina o kau le va ai ana le me ngar pa kolo se asa ngi kolo fa kau i kai mi ngai la lo puru pe aso ia sa le oi eu kala ngofo ia wa le fu sa ngi le fu ala ko ta vai ngi kausa yes sa le okay so o le tu la ko me mate tonu maketi i la usitsila o le aso faleile ia e mangaia e mo e kumwa ia i pe wasko nga ngo sko ai kum ala ia ranga le ko maka le aso e mo ko fo kero ka ia kere ngo mai e mai la ko me maka e fa kau i kai mi le uri fo ngale fo manga maka ka le uri fa la fa kau a kai mi ngai mangaia o sini ka vai o mangaia ku langa ma ke ko ka le mau kengi mo war kalo kele le popo me uma fa le se fa o inga pe fa sa ka fa a fala au ka ma fa maka mo fruits ma me nga fa isua ele mo ke vai ko le ven le senga le ku mai lumai e fa ka uma ku ka ma le si va nga le ko ngore fa yang ku ia ko ka ko le nga senga pa e nga e ka uri e ka ko me fa ka e ai ko ke le me la ko kupe okay malo fa tai e de fo il motele sana fa iske mo le so po a mai anta to motu sana fa so alo vai ke misalo fa o sala fa pe amo se ko ngona o fili anta 20 le fa sa mo ia wa pikir ka ko pe o le nga vala au mai le po le so lulu so i lo ka di o la wa ka o ke ala ko le fo le disi au le du furvaru le o mane ai fa me au ngai fa lo nga se fa lo ngai public nei le so fa le ia ale ke vai kwa website le sa u dunga se dis ia ke misalo ko se kai mana ku disi au le lu furvaru le o fiki o le so lulu la so o la so fua ia ka alo ka nga ka le so lulu ka alo makonga le so lu aso fua so ai fa ia fiki le so nga ile so fiku o yung ia ka apelo le so valu o yungi o ko skari o ku sila ko fo i me sa mo ia mai ka me ki fai ni sila mas ka ko fo i me na ko ai ngata vai ai ale se kala le se ke o fo ya kala ku ta vai la ngana le papi singa le se o ia au ke sa ro fa ka di pe lai per ka ngi si o ka ngu mas ka mingi okay o ta longa fo ia under 20 fa mo so alo e ta wa tele le tournament le se e so e se no o se au ia i lungo le si fo ta mo sanga under 20 le fa ngaso in la Io o le falia e Oceania Challenge le e fo le falia ingi usila ma Afrika ma Australia ma Argentina e fo le si fala e nge langi so kilangi o under 20 ia usa o le future le au filia kungu pe ka o le tuna man Samoa ia o le tuna All Blacks o le tuna Springboks sa le ia o ka mi sanga la ia Samoa o konga o ka ngaka o fikir falia ele fo eso ese awe e ro ku lunga o le si le vole lunga ku ta vai per sit malo faftai so alo la ta fai o le tai ona ne ona file sa fai lo ele paketi bol budget ni sila o le no titi lo atu fa mai le malo
O mea foi nei o job seekers benefit. O la le te tongi te mai tia se fulu walu mas riva tau sanga. Langa wa kele wha mo ia inga ala saingi ar kupe le vai aso. Ngofo ile ele o su ngal wenga. Ai mana ia ngal wenga le lo fai le Martin Holters. Ia mo la tole ngal wenga. La mfai onda se son fo ia au nanga le mo la toa. O le kiu ke kongoa ngā le trust lea ka vai, Martin Holters Foundation Trust. Pea le mele ngai, o le wha le konguru kau ka kopera ngoi ngā ia inga o ka whae ke fo ia vango mea ia. Ia, o le ki ka le Martin Holters Foundation Trust. Mau lo sa unga luenga, keep that job. Ea lue, o le fo mo sa work experience wha maungi. Wa fo ia e wha maungi. Mua wakure vango ia, o ele koe whai ngō whiengi usi le kaimenge ka vai. Mau la senga lua, wha le whain kaso senga luenga. Ye mo lo le vangoa kam fai ngai mo so fair fai ngai ngai ka vai e ka ua le mo ngia reference le ia se lua ro pa disco lua ako ngai refer le employer inga e fai ngo fingo mo so vangoa pe asa isa ngai ngai ta vai o mai o ka ko ya so ya sa fa mo pa langi sa mo ka se ngai ngai fa su ka sanga fai ngai ngai sa mo o i mo lo makua o so ngai o sui le ora ko pula ngau fa ro ngai ngai ia le la ka sia ala ku sui le ngai sui ngai ia pe kai o le fe koi mercado de kaupe ngai sa ngota vai le ko ile po pa ke ki fu fanga le maroro ye ia e fai ala si u ki e ka ko o le ngalu ngale ale Martin Foundation Trust inga ia ki ka fa manga ku ye ele ngako ka ko a makua o le ku ala i makua ka kalango fa le fa ngau lango si makua o ke pa le singa luenga se o le fi le mo su e di wele ika pia ele fa ko ngwe e so alo mo ka vai le ko mo le fa funga ai o so swangi fa kalango o fa pahalangi. Don't talk to them. Talk with them. Yes. Ia o inga le liwa por kama kita vai. Fa pe fu kanga kali pe pelo le ngangu fa ia. Ai dong quasi lau di mas pun pesengan sawa. Uso fa malo fa tai mol tan pakala mel nei tai au olen matala non nei tai au male fio ngal mel mana. Suil tan to radio sa mo na o nei le la ta fa fon tele madua. Ya fo ngi le ka pe fongo ye ingi si su fongo fo ye pe o ko inga pension e mano no yo mai au wa ya yo la ka pe la ko nga ya to mbulunga ngo mai nga west o ke na wala la e ki usila nga war wak ya nga e ver ya ko inga ya or ko inga ka fa va nga ko welcome to the 60 degrees Celsius ai ko manga ko isi ya esa o ngi le kala ro ia fo ia wa ka pungia fon ke le manu se ko ya ye me la causanga ia ave masanga maru ko me idunga sui preskenge sui kai fongo ia su ese o kai fongo la sui kai fongo la yenge ia ka ka mo kai fongo i desi sanga le so ka vai so alo fa te tele mol tampo kala mele nei tai au ia le manuia fai von nei so manuia foi le weekend uso ia fa pe nga foi nga mulia ko fa nga ta vai de ko fa funga me so la sunga le alo ko for la sa tai le ase vo so alo foi ia tar bo klabe wale si mo so i marsunga so alo set mo tu sa mai sa mo nei tai au le tu radio sa mo for lima vetolo mo no o to se for lima minuto lo to talo le to live to pa na minuto lo toi ole manu le tai mo nei foi as for raile puni sa mo le pe ninga lava o
Sa ole leo bol pese o Samoa le pe nina lava tatou lo sa ni malanga i Samoa amuia o tou ala o tou malanga le parataiso ma le pe nina ai ele me te tawane mana mia i Samoa ele ngato lau sim card de fsota mai ai ia ale bundle fo in fa ngai ia datas ia mo lau Facebook i Samoa ole tau tuarana al digi sound fi fi lo fatis mai le fe ngale pole la pepe tuna tana lene mo tara po kala le fo tai ha la pepe malole se fo mo le tai ha fo ia fa fero ya tu lo sunga le wao ia mi se foile tapo inga Samoa le nekta wa no fo ina wel fa talo fatu tonu ia lo manu o tau langa le leole tato matai sili ia a fenga e foi tato ni sili ma tau malulu ia o fai si ma ati mai a ta vai e tato ai ola tau io tau feo lolo mai malta alonga version tato nei ia saule sunga fo le so fa salau ia fonga mo se man fa mai o le ia fo la au mo making va kuma o do ma pepe ia o una matalo o lo mafo fa matua ia o le fia fai ala o pokala mila son fua ia fonga mo a wo faftai e o atula son fua a fa mete le o fanga runga fa mai o to so foi ale maio ia ai wo ngalo na inu na fola ia o to faftai ale na so o le fanga runga fonga mo o le tinga fa yo tadinga fanga mai o tato a wo ale plus ia ele a final te loa e te serve al mona la tu man malu yes ia to ta siala le aule ni sila le to le yo yel mai al mona ia to ale awale ale chiefs ele o tal sanga tu la tapa el chiefs mali li ia fa o popo tu mo to le lisio le au lave ver le to sanga le mona yo ai sa le malo fa tai ala matu la no po ane mai nga fo ye tawo na sit file chino to tu ti sa fam le mona e na ya ingana angai mai an nafi e man na o e to tongi se telefoni a molato ai ne Samoa ia e tasiala wala le mfeno fa ngai le la sa mato so sonia o le mato so tai le officer digital ia ta o mai tau telefoni ia ona tongi sa o tuale o talo fa vata a ngai o digital ia noi fole o le o tawai ala o vedi le le tau telefoni e pawana la wala le mfaina tongi sa o tuai New Zealand ia faftai fo isi tinamas tama le na me nafi ia wa to mana to fo ia tele na ia tatou tangata matu tu fo ia le mfain fatino online ia awol poli o mail tatou officer ia o lo mava non pesta ia mfaina matou so soania tu langana o lo ia fo ia tatou wato telefoni lo available online mfain fasino atu faingo fiel fainga ola auto fitfilinga o tongina ia lungole o talo favata faingo fi ia ai lewo I lo fo ia na fia e awa na fasino le ma fa malama le ina ia lavale le malama fo ona tina matma tu ele ofeno fa nga ina le tulanga ole la fo ina ia tapa Samoa ia o tele ia na company o lewo ma to fa paanga ele ngatala le ClickX le nine pana la folite le se le nianga ele my cash digital Samoa la form fai le ClickX na la fole le top up ia fa pena fo ile tautu le micro top up ia e fona to website e fai ona nga ia fa fai ngo fiel la fo inole o le tato top up digital e petanga isa ola le mato website o le digital Pacific ele o te fa nga ina le tato digital international ile faingo tato topa ya and ordinary tato digital Pacific ya ma ina fo em fayo na nga fa tato sei le el tato sei mulile na fai la so ya ai mai te watu ya etas ya le entry sa mo na malo mo New Zealand Australia ya ole top up sa fa tau lungo le website le ClickX
malafo i le fitu lima tasiono tolu o fitu lima tasiono tolu o a man pule le ngoa le e le stala il top up len fa tau lunga ClickX ya le man malo le S25 Ultra o isia tatou entries ya o top up sa la foi fiti ya fa pena for se leni na la fo mai ClickX na e tonga le alu isia tatou telefoni ya mau mai ai fo il tatou fa pito tatou telefoni panel masino me ya la tatou a nga ya tu masino yuni ya teleni sia tatou fufuanga la ta pena ai mo la tau lo fufu e malanga i Samoa ya o lo avanoa lava tatou ofisa nga i mai faila sim card matou le stalaina fo ia fen matou le stalaina lau numero ai mai cash Samoa ia pe mena o la foto pe nga i lau telefoni ia na la tuali Samoa talai e te leo pole lava i tulanga na lo fai fati no macho ia ai mo sit fil manola tu tatou ofisa ia na la so fua nga i la sfaili ia e te talai e malo lo le aso tona i mala aso sa ia ai ia ni vai ngor tau tu e urgent ia wala au mele o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono a tolu fafa ia manueli tapo ingol awal mona ile nei weekend na tavai ta mali le ia na ngai le ta alo ta au ia ai ave umar tatou lango ia arisa vea mala tu au ina ia manuel la tu tom fainga wa tau ma lo ta longa le ina ia fa ia mautino ai se la tu avanoa ia vai o for tatou plus ia a fale tonu ia awale ale hurricanes male mal mona la tu ta longa etoi ia e for tatou avanoa pa tatou ma lo tatou ta longa mut ai sa le a lo fa te level of bepe ia moni foi favor ne aso moni foi le weekend uso ia fasta la va soifo le froga ala bepe tuna tale lene le pule digital maltato porque la ne foi ta foto ora minuto lo talo le tula e va vai e a foi e ia le voucher e lua vouchers e mawaia le aloa e lei o tama portama mai le eveni Pacific New Zealand fa pena foi ma le la e lei ortina so a malo i vouchers ia no winga wa mo ia ele ngata ole alo ultima e fa pena foi la e ortina tolu fitu tasili mai tolu or kanga ka mua ala nga vili mai a sa ola nga kali on ko fa ngo fiel of city nga e vili mai a sa ola kali mawalo aloa LA mai le eveni Pacific New Zealand NZ le fa pena foi ia malkinga o ka fefela ai o fu le sa ile loku a woka o ka fefe le ka mo vili mai sa ma le talofa ma lo se fo orsofa Fiona? Viola, V-Y-O-L. Viola. O whiare ke wala mai Viola? O i Botany. Botany, okay, lelei. Viola, e sa o lola utali la ofisiri whaingo fia lea, e maua lo la e pulea ai wai wakule veajanga alele whirifire lo size, whapenga fu male aloa. Ia o te maa lelei. O whea e ke maua ia ile e veni Pacific NZ? O i Malai Valele o Kilangi, okay. Melele Warehouse. Wala vakile nga kari sa wala va make sa o le o e so a mal warehouse pe nga le lua e shops nga le va e vengi mal warehouse la talata mal valele Viola wa lo kongu. Ka fi marka le nga fa mo le wa lo. Ka fi mai fa mo wa sa or kali Viola wala va ba ko nga kar sa o sabo o le ta ma lo ta ya o le na mo nei ta mo ne va so a to fa te tele la lo tala mo ta po e o las voice fam tala o le tau te mali lo fa fo mai maru be fa le finngalo taru tar fo pe tala i le tau nei ban po kala me fia mai so ka te fa lo tus te pe mai fa fianga 5 stars mo le taimi ban wi la nei aso ban wi foi le weekend to fa soi fo
whamai o tala ni mai Aotearoa New Zealand. Mole nei aso. O whaatupenga mo le mantanga luenga mo tangata Pasifika o whaata o toi whaititia le lata ele tors furuona miliona tala. Ale tala whaata te wale tupere loa whi marero furu lima sa for fulaina na rapi. E muli mai lea ele lata ele luas furuona miliona tala. Sa whaititia ele tala whaata te wale tupere loa whi marero furu wha. O te waenga re whaasau ino nei tupe wha nganga. O le whaatupenga o business ale tau Wola Business Fund o le atuponia. Ai o le ono te simari tolu miliona tala le tau sanga o le atu mau, e langalango ai ta mau a inga mātina au Business Pasifika. E tau wala atu i whaalabaru tonga le whaatuatuanga o Business Pasifika, ma le nuu o Business Pasifika, the Pacific Business Trust and Pacific Business Village. O le tipi ino tupe le talawhara tau o le tupe waafi ai foi. Le polo kalame le tupu ao te aroa. Le e langalango ina tangata Pasifika le sua ino ngā luenga ma whaatata inga o ngā luenga. Whaatasi ma por kalame mo ngā luenga le mata ngā luenga o atina e lau tele. E uilava, o le lima te sima le lua 5 miliona tala le tausanga o le a whaawauna whaatapina le a por kalame. Ai o le a whainga e 2 miliona tala le tausanga sa te pina i le whaatausanga o mawai. O le a whaasauina le mata ngā luenga i le lata le 10 miliona tala i le toe whaafoina atu o whaatupenga sa whaanganga. Mo por kalame mo toe whaaleleinga o maaftianga i os whainga whaelunga lanu sa whai ainga Pasifika. Iwa vea ua i loa o le dawn rates. Ma le lua wheru furfitu, i le lua whe mareru furvalu, matu atu. E lua tau sanga o le tupula au whaatupenga o le toe wha mai aina ai por kalame, ale matanga luenga o le dawn rates, e peo na langalangoa i tau mawhainga o whaaleleinga na malo. O whaatupenga mo le whale malae ao, ia po le National Whale Malae. O tau fia, o nena o le lua tisima le 5 miliona tala sa whaaluina, ma le 10 miliona tala sa whaanganga iai. I le talawhara tau o le tupere lua whe malilu sifuru. O whaatupenga le matanga ruenga o mata upo le vai whafu mo polo keti o atina e whaavao malo so whaatasi International Development Cooperation e patino na taula i ele Pasifika wa a fia foi. Le sa lato mawaina le 20 miliona tala i le lua whe malilu futasi ma le whainga malo o le leipa. Wa whaariesa matai to mai whapito i tula whono i le University o Kilani. O le tula fono mo so inga tula fono le tau whaaleanga po le criminal libel law. O mo li eista mai tu stala laulo i Samoa. O le tau na solo ia makiki ese. O langi kere soma le tu stala sinia le vaengo tala le tala mua media. Sa mo li i lauro le tula fono so inga tula fono luafe marsu tolu Crimes Act 2013. I le whai unga le vaso. O na se tu singa sa e tu si e winga ise leo leo mua mua. E yelun te tulunga ato tosa e ta pasef sosoani mai le ao le malo. Mo le ave seo morianga sa whai whasanga i atia. Ini whainga whaso tula fono. O le asosio lau tustala i sa moa Jaws ua mai alava. Kono ta paina le tiki e se ino le tula fono. Ma ta uai o le vaenga patino e testes fitu a o le tula fono. O soninga tula fono. Ua wha maa masangi aere sa o lo tonga o lo mingam whasala launga. Ai ni fa fita uli ini tau whaaleanga, mwha na ilu loina le whaamsinonga civili. Wa mai alawa na whaalia le sui o le Jaws i le whaavae, o le au tūstela whaavao malo, langi pōhiva Sherelle Jackson. I le whainga malo Samoa, e toe whaia se ilu longa, ma so ia le tu la fono, o sori ngā tu la fono le tau whaaleanga, aua. Wa wha maasangi ai whainga whaatia mukalasi ma le whaatuatuanga o tangalau tele, i whaatinonga o le tu la fono. O Petrus, ta Pangoro o le University o Kilani sa ia longo le Johnny Sila Pasifika. O le atu e whaonga ino le atu la fono Samoa i le ruave sulfitu ina wave se le ruave sultolu. Sa lau tele le whaitio ina i le taimi o noni afianga e whaono i aere sa o tonga o tautalanga lo mingam whasala lunga. Ma ia tā wai o le atu la fono e le te tau o na whaua wina to e le mawhai o na whatino ina. Ma ia tu se ele lima le komisino leo leo sa ia longo le au whai li poti le ruave lo futolu. O le atu la fono te tau ona solo ia. Ona sa whaonga ina o se mea whai ngā runga e wha tanwai i le au tustala ma mai mawai ala oa leo leo. O tonga ma Vanuatu ia isi motu e lua le Pasifika o lo whaonga ina nei tu la fono. Se mea sa la ngā ia le au tustala i nei motu e lua a tungulunga. O tangata teito tasi malanta i whau wa ngai mai le Pasifika. O se la pata inga le pari mi o Samoa fia mena o mi mata afa. I le wha tupu i o le tōsina mai o whainga wha aporo kiki e si malo i nei tūlangi o le Pasifika. Talano ai le lei Johnny Sila i a o iai le whono tanga le whono wha afoia le University o le Pasifika e o Kilani. Sa ia wha maoni ai wha pēr.
O le toi longa o fausanga whai tūlangi po le review of the regional architecture po le RRA. E pēna te ia le fono ta i o moto le Pasifika, le Pacific Islands Forum, o iei nei se la sanga muli. O le ngā se senga o lea toi longa o tāla iai i le mautinoa, o vaenga umo pūlenga whai tūlangi o whitaui, mō wha moe moenga, ao ngā, ma le tali atu i mana ongo moto le Pasifika. O se tali atu lea le fono ta i le whaatupula, i o le tosina mai o le whaopoponga le numero pa anga, a le fono le moto le Pasifika i le mana nao, e iaini o latu no fōi e lau e whai unga whai tulangi. Whari e fia me, i le tangata lawa ia malan te i whaueanga i mai le Pasifika, o se teimi whainga tā tele lea mō whainga malo o motu lai te o whola wai, i whaatosinanga o whainga whaaporotiki mea tine whafo, e pera matua i tau whauina. Ina overseeing pe o ye lava se tu fatasi o moto le Pasifika. Ma ye ta wai o lo ye lava ai o le fatinonga. I lona manatu o lo ye se ta ape. Ai o le tebere o fari e fia me na mi mata a fo le malo Amerika le ave mo se vai na ta o telo le toi fatulangana o le tulangi. Ai o ile o ye mai to ina foi o le telo so so ni Amerika o lo alu i motu Micronesia. Ma Amerika sa mo le territorio Amerika le Pasifika o se mele nai man mo mia e Samoa o na tilo to toa iai. I le wha pēwhera ni whai unga e whaia so se whai ngā malo tele ale malo tele o Amerika o na pasi atua i Amerika Samoa o na e vā lata ma Samoa. Ai o le tūlanga o vevesi o whai ngā wha polo kiki le loto i whalo Samoa sa wha ni ele tamai tai paramia e o mai lawa le teimi nei ele i whaia sana whai unga se pāti o la ia langa loina. I le isi whai ngā paroka. Paule taula inga o yei ne o le wha mai a ina leo le no fo inga o lo yei nei. O le whainga malo o fia me, o tele yei whae kionga le wha awa wai se whainga malo to i tiki to i wha so tula whana. Ina o wha tea ese le vanga wha upu whaia le fast. Ma fo ena tula i mai le tofu pāre mia ma le malo. O le vasta fōgi le tala whare tau o le tūpere tunu, se isi mata upu ma sani wha pāre mene, e ilo ilo nei se wha tuatuanga le whainga malo o i nei, e peona i whare ai. Ma o ia te na foi le toi fai masuia na vang fau fai le fast fai nga palo tele rumanai ma e faria e ia ni fa fita le tau le leo si o me ai le pati le teminei ina o mape fa pe ma wingo tanga tolo iai ma a fai nga iluma ale o le tau vai lalo se si fa malo ese ai por kuko kas se la sanga ile fai iai sanga fai unga Ta longa to fire teine fo well fi ai mari to lua tu polo la kapite to fi to ni silo o fi fi ile awale black ferns mo le lato ta longa muni muni le tamri sanga le Pacific fa Pacific 4 mo le awa America le si tu la lo papa Albany o kilani fa un vaso o tama ta italo vo to lua sa man malo e pin aure ta longa lo limpeka i ta longa la kapite to fi tu Georgia Mila Marisa le Anna Paul Lane o filifili e mo tama moi ya mila ili tulanga lusfo we te fitu ya utafora maskalamu ai o pori lane le ofu numreiva le afa o teine ta alo po mai la o le chiefs in Manawa veisinia mahutariki whakaelu ma Vicky Rose Green o isi teine fawale ta alo ya mahutariki whakaelu e mo ta alo ai o Green in the fall of leo e iwa ye swinga o whaia mai le au tos malilima sa mo ta alo I le tālonga sa tu sai makana te fa ngor vaso. O le po ya mau tariki whakaelu o le a taulaina whaatasi ma Kate Henwood i o skalamu i au tafore huka Georgia Ponsonby. Le ai a to i la stona i li tōsfulu on tālong whaitaulia. O Teresa Sedefano ma Stacey Waaka o le a tā alo so i lo ngā tonu le nei tua mo se te moa taru marisua ngā champini sa manu maro i li pura rangi li ruafe ma le lufulua le sa tā alo ai. Ma teine uma to tolu le awole blues o le afa a to ia ile le nei tua ia Caitlin Vahakolo, Portia Woodman Wycliffe, i tulanga Winnie, ma Braxton Sorensen, ma ki le ofu no mersumale lima. E to lui tanga te fōringa mai sa ma te pongi e talonga oiloi o le te mo e whasa sa o pole run it straight. Sa whai au kilani le to lui tanga te tau vai to whai tāma mo e ai. I se sa sawa ma le malos im whawhito ai elisi. Ilo ai po e malosi. E ula volesi ori isa ma foi ona fatu ilunga ino mai ona fito ai ai resi sa pasasa ila ma foringa mai sa keter kingo. O le talonga sa fai ele pola solulu ni no fanga le trust arena e kilani sa to sina ile afe. O te mata. E to valu ia li sa tu ula fo ai ola tu kino mo fai ai mo fai longa tu pelus fulu avetala. Ile pola solulu. O le to lua ila to
sa mo mia le fai o siaki fa fo mai no matupungia o tangate man malo mai nei ka longa fa valea sa fa te ia le vasane o kilani o le a sawa tu le so nga champagne fai le masina fo e bona lipoti ai o le tangata e ve ma champagne e manu malo ile poponi fo fo nga pa ile vie fa fo mai ai 4 miliona tala o le talonga wa ia ile ngo lango ni so tangata sai lo tele talonga ni sila ya fi ai mali tamata alo liki mo mwana kiwi manu vatu vei le sa fa pui pui le so tanga mal fa au falina mai o pauta fa fala au fa saina talanal ne yas mo o to uma lo to ma wala lo manu ile so Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Tasi limoi watu, amo. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O le Casa Beds and Appliances o le tali o umanaonga i o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand wha a pese tino fōa o le potumalo lo laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o Valuselau, lua lua lua, 5 o Valuselau, lua lua lua, 5 Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le fale o loa i le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kālena, le aso ono yuli. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whawhiawhianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano anoa I, o whaapitoa I tutolu o le whale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi 5 tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington. A mata le whaapwe moi le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Kai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Tau wina o le upu o le poto mo I tātou I le nei tai au. Mo mai le tusi ar pāta onto o lona mata upu e lua spurtoru. Pai lua te nofo ma se li e tau mapa se ama. Se ia e matua ma pau I mea o yo luma. Ma e tu watu se polo I lo ua. Pe a pai e se tangata ai tele. Au e te nau I ana mea sua malie, a wā o me e ai, pe peno lava ia. Au e te ngalue, whāpuapua ngāia mau o loa ai, tu ia o lou lava tā ofi, e te turi mata I atu ea, I le mea wale ai.
Awa e whaia lava e ia ona a paau. E pei o le a eto o na lele atu o ia i le langi. Awa e te ai i le me e ai a le mataonge. Awa foi e te nau i ana mea soa malie. Awa e pei o na manatu o ia i lona loto. Ua whaapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. Ai ia mainu. Ai le ia te oe lona loto. E te toe pua i mai le whasi mea ua uma o na ai. Ma e wha mau au upu malie. Aua e te tautala atu i talinga o le vale. Aua e ino o ia i le poto o au upu. Aua ne si i le tua oi o le babau. Aua poine e uia whanua o e mātua oti. Aua e losi lava lola tau whaola o ia lava na te whaia la topi naua ma oe. Ua i mai lo loto i mea e a o ina. Mautalinga i upu e poto ai. Aua nei tau fia lea o inga i le tama. Aua a whai e te sasa ia te ia i se la au e le oti o ia. E te sasa ia te ia i se la au ona e la bea ina leo lona nganga ai se oli. Lo atali ie a whai e poto lo loto. Ona fia ai leo lo nei lava loto e oli foi. Lo manatu pe a tautala o lau ngutu i mea ua tonu. Wa losi lo loto i e hangasana. A ia e matau i le alii i le aso a toa. A wa a whai o iai le i unga ono le uwale leo lo wha a moe. I e wha longo mai lo watali i e. Ma ia e poto. Ma e tai tonu lo loto i le ala. Aua nei whai oe. Ma so la tau e inu tele i waina. Ma e wa ai tele i manu. A wa o le inu tele. Ma ai tele e wha matipa ina o ia. Ma le fia moe pea e ofu o ia. I ofu maa sai. Ia e wha longo i lauta maa. O le na wha naua oe. Aua foi e te ino i lauti nā. Pe a no matua o ia. Ia e wha tau mai le mea moni. Awa lava le whaatau watu, a toa foi male poto, male a o ina, male ata mai, e matua oli lava le tamā, o le wā mio tonu, o le na pānaua, le ata li i poto, e fia o ia te ia, e fia lo tamā mano tina, e oli lava le na whanau mai oe, lo watali ie, au mai ia lo loto ia te au, ma ia fia o mata i o uala, a wā o le whawhine talitane, o le lua maua lano lea, o le whawhine ese, o le mai eli pui titi lea, o ia foi, na te sau nia mai lei, e tusa ma le ua whao mea, na te whaato te leina foi tangata mi o le tonu, e ia te ai ea le aue, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai ne atu vale, e o ai ea, manu nua fua, e ia te ai ea mata mu, o e ua whaatua i le waina, o e o atu e sa ili le waina filongia, aua e te ai i le waina pe a mu mai, pe a pupula mai i le ipu, e anu sao hifo ia, e muri ane e feu ia, pei se ngata, e pei o le ngata uongo lona tui, e wa ai o mata i whawhine ese, e tau tala fo i lo loto i mea pa a pio, e tusa lava o e male wata oto i te tonu o le sami, e tusa fo i male wata oto i le tumutumu o le whana, e te whaapea, nana tau pasia au, ai o te leiti ngā ai, nana tau tu i au, ai o te lei la ngona pe a wala ona o toe sa i lia lea. O po le poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whasosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
mamalu e pa ia e sili e su. Se pong mani aleluia worship tema o tau whamai atu ai foi. Fai tau wina le upo le poto le ne tae upo le ola suli o tātou mai o le māma lama i o tātou wala. Tari tonu tāpsa ina i loto soifua tātou wola whale nganga. Ia tātou soifua mola le neila lo langi le tu mau. Spau ponga po le pai tau wina le upo le poto. I le vai aspo pe a tātou lia i le anga le lei mai o lo tātou atua. Lua spulu ono minute o na tāle o le July spulu. Ia, tāle spulu to e mnatu po i le tautua se uli o manau pe o na whaponga e po i le nei tai au. Tai au mātanga o fie wi lawana awa o le asa wharaile i o waifo po i le nei vai aso. Mōna lava singa o maulunga pea tau singa au alofa o le li ilo tō soifua manuia. So mātou wola, whāptai le atua e lana pule pā soifua, ilo tō soifua, lo wola leo tātou e māputa i lungo pe au mga ngano ea i le tautua pā wawa le Radio Samoa, suru lima i Vatoru Amo, pe el suapa marumāroro tātou le i o Yesu Keriso, me ngau tau ai mara pā alo tele, o whalofa mpata alofa atu ai, pa i maulunga o tātou atunuu, mai lava i munga maulunga, pa ia se o pito i titi tā lofa lava. Pa tā lofa ia pa aur tala lei, pa tūna pa lia so stafa o au te nei, tala tōnu tau suina le mai o soifua i tō pine fia, au alama ni anganga, e aia ina mo ia malona malo, o whalofa pa tā lofa atu tā lofa lava. Pa tā lofa e tunu e mamao, le mamano le atunu o lo penana mai moa mai, pa fonga mau mai, pa malo le pale mai, Poroban pa tāna vātu le tautua le Radio Samoa, spulu lima i Vatoru Amo. Pa tālopa i sosa maota ngase i maota malawa pa tautolia le mamano le atunuu i ngase o tino taritonu. Ulo i aileanga le leo le lii, a wālo tua e te mano lo ai. O poroban pa tālopa atu, pa tālopa le auso tinao tua pāpine, tuli o lātou pa salanga i so stoese, ia alofa atu, ia langona ai li salamo, tātou fo i a rei a lofa tene atu mo tau turi wha maoni o tau wha salanga ma ve mai se lau fie tātou fie ilo ai i le anga le leo le tua pa tālo pātu tā lofa lava pa tā lofa po i mano le atunu lo la tō le tai la tō le ea la tō le ana ma ua leua tau nuu mai i au te oro nei fie ilo ai lumo nuu ai le o puapo ngā le apo staimi to i taliwai ia o le lofa le li tātou fie ilo i ai toi te ai le mātango fie o le tua lofa atu mpatalo patu. O lama na ialong whanau o usu atu ia o onga, tama mteine o lo mana tua pe o tōre titano, pa maoni tonu o tō senga, whai mea na alatu e sue o le poto, e aua ne i ai nisi tū langa, mo uma o na tu watu, e louta māma lo tinare upu, tō te le i tau mā vai, tai au uma laba, o si tae, wha alongo, wha aloalo, fo i mai, wha tani mai le me piki ai o tō, ia ai leo le pākoe, wha kani mai le o pisa, ai ako pio sue i ngai le mō, ia lo whātau tō nā le ngana, wha aloalo, ma le ngana numera tasi le nā, i oe, e maua e oe, ia, e maua ngana e lua, wha peritania, ia mana ngana mo nan soifua e aito mātua maola e teito mātango fie whamia le atua tō a onga e meise o tōru manai lua su lua berute tā leo le tula spuru o le maua so ta inga le lopo peo pei mapo pongo se oso waangere kau kamakau a anga lupe matasila waa i oe pe mai o mapo pongo le asparoile ia lupe matasila pai ia ingana make ki poho mapo pongo ia waile se pankeke ngai pai e sau manu tai au ko fo ia ia lo tau tua fo ia ia mai se fo ile au nanga le mo tonga o silfia o mala mo mo wai so se to inga me a pane ia nga ia ne o silfia mano ta to pai aso leli na foi vai aso mo la mo so ta inga la pa nga solo tanto por clame per masaniai Moli pa manoma pa tai sunga le ia o ia ta mai meni rana tau tua mtabela mai fo ile pale to ia Natasha mai lua ia le fo ua i umanuia le lua tautua le nei vai aso. Sa ngā ruenga e mai a me vi inga le atua, manuia le fo i atu la sunga i au pe fo i ngā lua e fo i o paritua i a Natasha
ba e lua ia toi fo mai po la tua i le vai asfo tai tu taloto le ona tanto maputa ia usui tu langa fo ia ole mo la mo malosi ia la kwa maka langa hasi aku ia kasiano sangele ia la pongo o tu ia se man ia mo kosa pana ia is fuala au le usa tia ia man tuane le talo toi fo mai po lan tua ia pe mo le malosi mai le ni stai mi o luma ia musika so fi feloi lava ya awene ngano apa lava le tau no mai foi ia le au vai pa ia ka ko zumba an waku kama po ia lu dako ia na nga na tu ai lunga mai hanu lunga kama kau anga vale ia vai pa au ki e pa pe na lava pa wan me ole la au ole na yoi ole nga yoi to mi uma kwa lava nga pe ka me mi ko o lo poku ia ngai ke le si tu va ne pa ponga le tu Raku roka ko pese o le sumba. Ia sau lo e. O ne ngano tato fili marketi fa mole mole. Fa mole mole le apo le sfulu. Io e vili mai si wo mo fili marketi a wo fiu pa kariak. Ia e mana tua e lea o ia lau puata ma fainga. Pe la mana vadbor sia o le la au. Bande lau fa ponganga sa mo. O lo fa maoni mai. Telepo na isi o tato. Matua lo pala au mai i le ofisa ia e watu o le fane le ingisi o ngofo ai ar ko akosi o le mkoa mamaua ia pe la bona tu la lo atu ma le nganga maulalo ma le nganga fa lo sa mo le tunu pele i le pa tunu inga io e te tonu lama ia o mo le no e mai ia lau fa tau lau fili maketi ia fa maoni mai tu ilunga ma le telefoni ele o toi tu sia e mato ia sa uni me po ile o lo fa ponga mai ia tu si lalo ia tu atusi ia ma numero telefoni te bala au ia fa so tai ia na nga ile ia pe la bon toi fa manatu atu fa maoni mai ia lo ka ano mai nga ma tu mai tu atusi se a la tu lo to mama no tina ia o le kula nga o na ngata i leo la utala to fa yatu itala atu o le mela na ia fa maoni o tato SLF ngalo le i lo fa maoni fa talo batu ia ro peta per solo ma ainga ia manole mai ia pe po ia inosia savea ia manola ma maptu mai lunga apio po linga fa po wina tanielu ma ainga manola ma e mai papto toi ia pena po ia wireless train ia manola ma maptu mai kana fae tu sao mai Brisbane ele o kimunga ma pana auto ia mo kwa ma ngai ia le manulu be bela ni au kila ia lo fantu tu sao ma ainga lo e mai Brisbane salia pena po ia witness baloanga halo fai malo lava o lo maputa mai salu fata patpati ya lo fatu mo to malama leo mangkua salu fata so malo kwangu ya lo fatu witness baloanga malo lava le maputa mai la to malama ya lo maputa maneta ya pa solo tato por clame ya se pa e pole tu las lua ya ngai mai pole si oso bane trenga para sala fai se mon Francisco ane ia por tranga fonga mua to te maputa pata fulu mo le lua longo i pole haska pesenga ka ke amakai
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Wana o le fetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tā waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafso tai mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. David Tua le mahi, malu me te o na tāna le tula spuru. Ia, tāna spuru to e unāturi tautua se yuli umalau, angai po leo tātou porklame, ia ngā solo e pēr masani ai, patalo pati ai oane, tau whai male ainga manola. Ia, mole kasire ko olai pēro ai kia le lua, mole ione, tau whai apai o e sire pia, ua lua ko olau, olongo winga uma kua whane kongua, ai patalo pati ione, tau whai male ainga manola, sua mai, aso pe sio Josefo mara inga kano pai mano leva mano fo le usu Marcelino Brown e amarkaya fai si bela manulu ya ol pole io e pa nga yo ya active le upa pertania nga active longo winga kaimi uma au ke mano lo ai e aru sabari mai pa wana nga walava ma ko io ya ke pole a or kai mer sumpa ya ale o mai le o pese e va kwa ka ko pese ngi va pe o la ule ka nga ko pese ya fai mai ala pa ma stino lo mota mo lo ole va atu le tanto no si fia no paresa tu ya ma ile maveatu ana po o maveaku ilungole o lo o lapta ia mai tato no na usilfia le fala au le maxto o ile ai ola poi ia le va po le maxto Panadol io ngala we ba nga usau nga wo won mai tato o le fai longa nice fa me o le p for paper lima se lau ele lima se lau kilogram ele lima se lau kilomika ale sainga le sawa ele a moxtro nga fa me awane tau mafaina fa me wa iso I fuanga wa pa le tonu mai I America ia le wa nga I mai wa spread out le sawa le fuala aunga ia e kusala ma le Panadol ke lo fuala aunga ko kusa ala wa mai le sainga kwa kilia mai e makamaka ki le ale le pinga P for people ele o le P for baby ale pinga lima se lau ele o le lima se lau kilomika io na le saini ngam kwa well saini ale pa ilo mai pe a tau ne ai nisi o tatou alon pa nau ke ua abe lo ta mamano tina le ai o ngai ele le lava le control my family doctor eselma na ia io ke aru sawa nga e mai ele Panadol nga e manino mai makiria o kamala nga le o soro mai pe le ke aru fa ka soro mai o le theory o le suva
super super civic i ole o inga le back and save ia manisi o whare o loa pena e opo i pharmacy ia e mauti noa ia tanga i mana malama ma manino wai e te me whata mana i tātou wha mole mole ai le lawa le naua batu o won mai tātou awane i wha o ngā ina awangi i wha o ngā ina ngai ale normal Panadol ia naua ki lia mai al family doctor koe pe sili ai ia papa pia le ke ale vai lo fo mai fa mo mo o le si tu langa fo le peango pa ku o le taimi nei ele o ko ia kai lo ke o fa be se fo i lo fina ngalo o le lapta inga lava mota to uma ele o ko fa ngo fie le au ma le po me se on fa o i Rowendale fe ai manrewa na lava e woni mai tato e le van ngai fe adwa e ai fa mo le Pacifica ka ngai fe abe ia le van so le o mai ben la fe o isa mo le wo ya nge yana o tu no uma mau le la langi o le vanga ko po le mele me o tangata le anga po e tu lo nga na fe wa le nga ka upiki er ka mai ki nga e balu tau sanga i nga school in the middle nga i Rowendale i nga i Manrewa ne o patu ia Branch Road sa ia e le lama le tanga i lama o fe lama e le lo fa la talata i o ia fai po e fai sio walo tama por tine aungi sau ko kasi ba mai aungi savani pole ao lava aungi tu o savani fa mole mole pe lava na ta i mai ia tato uma ia e pe fa karinga kudi ai tato banner fa ponga na tunu ia te o amre nganga fa alo tu watu mre nganga fa mo lalo fa manatu atu i matua tau tu na nei alon pa nau ya onga o i Rowendale i Manrewa le mkoa nga kupu le vaiaso e lua por tolu tanu ai ala pe mo ko kupu po la buko e vai po le ban nga i Rowendale Road la fe aru ai ka mpa e piki e kusa e piki kama ala pe mo le baru tau sanga le tamalenga ka u fose le ri kongo le ban i vaiaso e lua tanu ai ya la po to e vai ai po iwa ta me nisi a pe mo le Pacific sorry pe me le pa e langu enga io e pe la bona fa yatu tatou tatalo matala ya mai sona yalong pa nau e le lava o fa ngalo lo le lava ma lo vai fa mo le e o mai tatou io e le ale me tu pu mai lo fa vai na tu pu mai fa to tangim to e tom pa yatu ya o too late ya le lava fa ma lo si fa ngalo le vai fa ngalo le ma lili tu lunga le tama mai se tama lo fo 99 como faia kwa tina te mi o mo taimu ya ai tu lo fo le pitola au ta to tama ya fa para ta to istai mi ma ya ma sili fo lo le ba maka la tv ma lo ke fo ya ala ko mai ska kam ala ko ya ala e pisi bo sistina e nga lue ma le tina le kai au po le kai nga bivingi mo e po ala nga yo whataua i o tau whiringano. E le whatonu ina tama. Ia tāua i o tau whiringano. Tā whai oi ara tina i tu tonu o maota malawa. E le whai ngofie. Pai e alu e ko wha. Mai se ipki. Mai se pankeke. Inga umare e ko lai. Ai whora ipu. E kam pai ngai alu mau ipu i kuole. I le mea nai e le mea whora ipu wha mone mone. Ioi, ara me uma fora pe ora kupu konga o le uma so ka ko ngā lue vantasi work as a team kongo le ainga e sere mana ia fie po e aki le langa mana si tina e o foi meio ka ngā mea o alu e whare ka ngā mea furu i muturanga wapena ioi ngā lue vantasi e sere mana ia leo o koe kasi me ngoke ona wawa ai pofe e nisi se urienga sau maranga whaaloa ia ko ina tu le ma le nga fa lo ia ta tono lo ia mano le stru fa tal vati ya Peter Enrico fa mai sai to ta mai le pesenga sa pasui ale a penino te fa so le calo fa pe ia le o subsuil ka ya ngai fa ta ya specio Josefo mania ma ta ngo fie fo e ne ta ya e la nga malulu ia pa ta le tua Oliana malai evi
semu mana inga pa te tele lava ma lole ma puta mai Juliana Smith ea pa petai manuia po ele nei tai au ta ele tole pai ali pele karo pai tina manuia o tau i Australia lo patu mo oel patua ia male ai ngali ia ele e sa oriana mala imisemu ele o se tina furuipu kurani oriana ka sawa ia ai pai mai ai ala woso mo kama fa mole a oriana mala imisemu ele o sawa se furuipu kai mingo sia fenga ngor poi ponga ngale pe ke ngase pe makiva pe ke mai ponga menga sor poi ponga ele o sawa ala se kanga me va se purungai ai wile ia mano lava pa mano sitina topa o ko tina alofa te le atu mo tau whamnia le tua i lao tau pito la au lo tau ngā lue ai pae ma le auli tonu ainga o le ola e aule ina i lau a tina ai aka ma pule au ka ma o le lopo pe wali e niso la ka mo se ia le ka o le masingi e pia su e isi kan Whawhongbai au talani mai Aotearoa Sila. Mole nei aso. O whaatupenga mo le mantanga luenga mo tangata Pasifika o whaata oto e whaititi e le lata e le tors fuluona miliona tala. Le tala whaara te wale tupere loa whemare fulu lima sa folo inana nafi. E muli mai lea e le lata e le luas fuluona miliona tala. Sa whaititi e le tala whaara te wale tupere loa whemare fulu whaa. O te waenga le whaasau ino nei tupe whaa nganga. O le whaatupenga o business a le tau Wola Business Fund o le atuponia. Ai o le ono te simali tolu miliona tala le tau sanga o le atu mau e langalongo ai ta mau a inga mātina o Business Pasifika. E tau wala atu i whaalabu tonga le whaatuatuanga o Business Pasifika ma le nuu o Business Pasifika, the Pacific Business Trust and Pacific Business Village. O le tipi ino tupe le talawhara tau o le tupe waafi ai foi. Le polo kalame le tupu ao te roa. Le langalongo ina tangata Pasifika le suaino ngā luenga ma whaatata inga o ngā luenga. Whaatasi ma polo kalame mo ngā luenga le mata ngā luenga o atina e lau tele. E uilava, o le lima te sima le 5 miliona tala le tausanga o le a whaawauna whaatapina le a polo kalame. Ai o le a whainga 2 miliona tala le tausanga sa te pina i le whaatausanga o mawai. O le a whaasawina le mata ngā luenga i le lata le 10 miliona tala i le toe whaafoina atu o whaatupenga sa whaanganga. Mo porkalame mo toe whaalelengo maftianga i os whainga whaelunga lanu sa whai ainga Pasifika i wawea ua i loai o le Dawn Raids. Mai le lua wheru furfitu i le lua whe mareru furvalu matu atu. E lua tau sanga o le tupula o whaatupenga o le toe wha mai aina ai porkalame ale matanga luenga o le Dawn Raids e peo na langalangoa i tau mawhainga o whaalelenga na malo. O whaatupenga mo le whale malae ao i a po le National Whale Malae. O tau fia ona na o le lua tsima le 5 miliona tala sa whaaluina ma le 10 miliona tala sa whaanganga iai. I le talawhara tau o le tupere lua whemale lu sefulu. O whaatupenga le matanga ruenga o mata upo le vai fafu mo polo keki o atina e whaavao maloso whaatasi International Development Cooperation e patino na taula i ele Pasifika wa a fia foi. Le sa lato mawaina le 20 miliona tala i le lua whemale lu futasi ma le whainga malo o le leipa. Wa whaaria sa mātai tō mai whapito i tūla whono i University o Kilani. O le tūla whono mo so i ngā tūla whono le tau whaaleanga po le criminal libel law. Wa mōri eista mātai tū stala laulo i Samoa. O le tau ana solo i makiki ese. O langi kere soma le tū stala sinia le vāngo tala le tala mua media. Sa mōri i laro le tūla whono so i ngā tūla whono ruafe marsu tolu, Crimes Act 2013, i le whai ungara vaso. Ona se tustu singa sa e tusi e winga ise leo mua. E yenun te tununga ato to sa e ta pasef sosoani mai le ao le malo. Mo le ave seo mo yanga sa fai fasanga i atia. Ini whainga faso to la fono. O le asosio le utistala i sa moa Jaws ua mai alava. Ona ta paina le kiki e se ino le to la fono. Ma ta uai o le vaenga patino e testes fitu a o le to la fono. Soninga to la fono. Wa fa ma masang ia sa o tongo lo minum fasa langa ai ni fa fita uli ini tau fale anga fa na ilu loina fa msinong civili wa mai ala bona fa ali le suyo le Jaws i fa vai o le tu stella fa va malo langi po hiva Cheryl Jackson
I le whainga malo Samoa, e toe whaia sa ili longa, ma so ia le tu la fono, o sori ngā tu la fono, le tau whaaleanga, awa, wa wha māsangi ai whainga wha te mukalasi, ma le wha tuatuanga o tangata lau tele, i wha tinonga o le tu la fono. O Petrus, ta Pangoro, o le University o Kilani, sa ia longa le le Johnny Sila Pasifika, o le atu e whaonga ino le tu la fono Samoa, i le ruave sulfitu, ina wave se le ruave sultolu, sa lau tele le wha jo ina i le taimi, ono ni afianga e whaono iai le sa o tonga o tau talanga lo minga mwhasala lunga. Ma ia tā wai o lea tula whono e le te tau, o na whaua wina, to e le mawhai o na whatino ina. Ma ia tu se le lima le komisino leo leo sa ia longa leo whai li poti le roa whero futolu. O lea tula whono e tau ona solo ia. Ona sa whaonga ina o se mea whai ngā runga e whaatanwai, i le au tustala, ma mai mawai ala oa leo leo. O tonga ma Vanuatu ia isi motu e lua le Pasifika o lo whaonga ina nei tula whono. Se mea sa la ngā ia le autustala i nei motu e lua a tungalunga. O tangata taito tasi malanta i whau wanga i mai le Pasifika. O se la pata inga le pare mi o Samoa fia mena o mi mata afa. I le wha tupula i o le tosina mai o whainga wha aporo kiki a isi malo i nei tulangi o le Pasifika. Talano ai le Johnny Sila a o iai le fono tanga le fono whaafoia le University o le Pasifika e Aotilani. Sa ia whaamaoni ai whaapea. O le toino i longa le whausanga whaitulangi po le Review of the Regional Architecture po le RRA. E pena teita ia le fono ta i o moto le Pasifika, le Pacific Island Forum, o iai nei se la sanga muli. O le ngā sisenga o lea toino i longa o talo iai i le mautinoa o vaenga umo pūlenga whaitulangi o whitaui, mō whaamoemoenga, ao ngā, ma le tali atu i mana ongo moto le Pasifika. O se tali atu lea le fono ta i le whaatupula, i o le tosina mai o le whaopoponga le numero pa anga, a le fono le moto le Pasifika i le mana nao, e iaini o latu no fō i le lau e whaia whai unga whai tulangi. Whadi e fia me, i le tangata lawa ia malanta i whauanga i mai le Pasifika, o se teimi whainga tā tele lea mo whainga malo, motu la i te whola wai, i whaatosinanga o whainga whaaporotiki mea tine whafo e pera matua i tau whaoina. Ina ovasilingia pe o iei lava se tu whaatasi o moto le Pasifika. Ma ia tā uai, o loo iei lava, ai o le whaatinonga, i lona manatu, o loo iei se ta ape. Ai o le tebere ua whaari e fia me na mi mata afa o le malo o Amerika o le awea ma se vaenga tā o telo le toi whaatulangana o le itulangi. Ai e ui lea o ia mai tau ina foi, o le telo o Sosoni a Amerika o lo alu i motu Micronesia. Ma Amerika Samoa le territorio Amerika le Pasifika o se mea nae man mo mia i Samoa o na tilo te toa iai. I le wha pēwhera ni whai unga e whaia so se whai ngā malo tele ale malo tele o Amerika o na pasi atua i Amerika Samoa o na e vāvala lata ma Samoa. Ai o le tūlanga o vevesi o whai ngā wha polo kiki le loto i whalo Samoa sa wha ni ele tamaitai paramia e o mai lava le teimi nei ele i whaia sa na whai unga se pāti o la ia langa loina. I le isi whai ngā paroka. Paule taula inga o iei nei o le wha mai aina leo le no fua inga o lo iei nei. O le whainga malo o fia me, o tele iei wha kionga le wha awa wai se whainga malo to i tiki to i wha so tula whana. Ina wa wha tea ese le vanga wha upu whaia le fast. Ma fo ena tula i mai le tofu pāle mia mane malo. O le vasa fōu i le tala whara tau o le tūpere tunu, se isi mata upu ma sani wha pāle mene, e ilo ilo nei se wha tuatuanga le whainga malo o i nei, pia ni e whari hain. Ma ua ia te na foi le toi fai masui ona vang fau fai le fast fai nga palo tele rumanai ma ia faria e ia ni fa fita le tau le leo si o mea ile pati le keminei ina ua mape fa pe ma wingo tanga tolo iai ma a fai nga iluma ale o le tau vai lalo se si fa malo ese ai por kuko kas se la sanga ile fai iai sanga fai unga ta longa to fai teine fo wel fi ai ma le to lua tu polo la kapite to fi to silo o fi fi ile awale black ferns mo le lato ta longa muni muni le ta sanga le Pacific fa Pacific 4 mo le awa America le si tu la lo papa Albany o Kilani fa un verso o tama ta italo vo to lua sa man malo pin aure ta longa lo limpeka ita longa la kapite to fi tu Georgia Mila Marisa le Anna Pori Lane o filifili e mo ta mo ya mila ili tulanga lus fo we te fitu ya uta for maskalamu ai o Pori Lane le ofu numeriva le afa o tene ta alo po ma le o le Chiefs in Manawa veisinia mahutariki whakaelu ma Vicky Rose Green o isi tene fo le ta alo ya mahutariki whakaelu e mo ta alo ai o Green in fo le falo leo
iwa ia swinga wa whaia mai le au tos malelima, sa mo taalo, i le taalonga sa le tusai makana te le whaunga vaso. O le pau ia mau tariki whakaeru a le a taulaina whaatasi ma Kate Henwood, i le skalamu i au tafo le huka Georgia Ponsonby, le ai a to i le stona i le tos fulon taalonga whaitaulia. O Teresa Sedefano, ma Stacey Waaka, o le ata alo so ilo ngā tono le nei tua, mo se te mua, te rumari sua ngā champini sa manu maro, ili pura rangi le ruafe ma le lufulua, le sa ta aloai. Ma te ne uma to tolu le awa le blues, o le a a to ia ile le nei tua, ia Caitlin Vahakolo, Portia Woodman Wycliffe, i tulanga Winnie, ma Braxton Sorensen, ma ki le ofu no mersa ma le lima. E tō lua i tanga te whōringa mai sa ma te pongi ei tālonga oi loi o le ka mo e whasa sa o pole run it straight. Sa whai au kilani lea tō lua tanga te tau vai tō whai tāma mo e ai. I se sa o sawa ma ne malosi mwhawhi tō ai eleisi elis. I lo ai po e malosi. E ula vo leisi o li i sa ma whai una whātū i lunga i no mai ana whito ai a eleisi sa pasasa i lalo ma whōringa mai sa keker kingo. O le tālonga sa whai e le pōle solulu ni no whanga le Trust Arena e o kilani sa tō sina i le afe o te ngata mata. E tō valu i ali sa tō ula wha e o la tō tino ma whai ai mo le whai longa tupe luas furua vetala i le pōle solulu. O le tō rua i la tō sa mo mia le whai e o siaki wha fōma i no matupungia. O te ngata e manu malo ma i nei tālonga wha valea sa wha te i le vasa ne o kilani. O le a sawa tu le sua ngā champine whai e le masina fau. E bena lipoti ai, o le tangata e vema champini e manu malo i le poponi fofonga pe ai le via vafonga mai ai, 4 miliona tala. O le talonga wawe i ai le lango lango nisi o tangata sa ilo tele i talonga ni sila e au fi ai ma le tamata alo niki mua moana kiwi, manu vatu vei, le sa whare pui pui le so tanga ma le wha au whaleina mai o pauta wha fuala au, whasa ina. Tala nal na yasa, maua tangata uma le loto mawa lalo manu i le so. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wa whātau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Talofa, o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o Amos Electrical il olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tapi tu mai su fa maraf minuto wa te ale tu la spolu nau pa ponga maro le tu no tu mina tu tala le tu sunga ya se yuli o malau mori pa maro mar pa ta yuso se yuli hanwia le weekend maro tu no tu pa ponga foi tu se taimi o luma mai se o nisi o tanto fasalonga pa pesi nisi
ia wala mala pa pong ta po malo ta jo no tono lo manuia ma malo ta jo no dio la Singapore nei tai ao ia me so ta po ingai tua sina ka no faina manu lua lofa te la tu mo to tua sina me so la to la ta jo no te lava tano lo ia nei aso famnia nei e me se la to ato to ma no se fa ma no longa le a inga pe ngai fa no nonga ni se pele ma tanga mo se malanga mariu a me se la nganga le ya to fa ta lo fa to to pa i mo longa ta to no au kilani mano tu to o yo to no o ma ya ma lord for lau bi le le la bo ta to nga fo si ui fo nei ma si no me e on ta to mo le a for to sanga ya por mai as fo au dia to ai ia le Masino yun, fia po yasa malo longa po baba ai ka ko lua King's birthday ma te matariki sole o ko maka i ka mai malo lo ya mana ya mai po se malo longa ya yuni pe au dia yang ale lei o lo ta tom tai pa dala batu ya tu Liana Smith pa pena po ya na ya ta ele to le pa ya le ngata leo Liana mla emisemu a tapana sai to finga malainga pa tai Patrick John malainga pa tai ma lono ma mai pina nonu ya mai na to malava o lo ma puta mai lungo le penga te pai langi lungo le YouTube channel a lo pa te latu pa tai ma puta mai manuia fo i la to lungo le ala to pa manatu ya e leo spa to nunga ar tu o lalo mo tato uma o le pa ngai na telefoni ta tia lava pa o tia i mauta malawa tali lau telefoni saunga le mu ta ole ron le mo le pasia mo ni ya me fo le awala le train fo le e taimi fail zai ia lau papa fo ye ya la sa sa o kwa o ya o pe mo ri ala sa da ko train ta u tele au la unka le la mal ta o le ron le mo le a ko se mingu ke e te sila tam tau sila vale saunga le mo ya alu mar fia ainga ya pena fo tanga i le lei lungo fa ilo ua le ai ase se lungo tu la fono ma nga no se lau sala i fo ya pangu ka usami ai o lua martina mar pa na le ko ma singa na no se lau tala ale la amar kanso ya ma no lava pa so lei ma lofa le ina mai ta to te so fo mo lai o le poto e ma fa tonu ai so po ta palaisa Petrica ma ainga ma no lava pa tai ele i mo wan pese la ka male o pila mai ran nui fa mo sa pasui ia i donga i lo fe e palisa pasui mai ale adwa ku ka ko pese wo sumpa Watu lau soia antere ya male ainga pa tu ya tuala lo mafuta mai nga lu male kanso Faso soina, o si ne tu si balawina. Tumlo atoy ne bosiva rock and roll. I will balea oil le papio. 12 for le mosi, say no over LT. Lemonade stop so you feel like on my nails.
Alofa Samoa wa ule nei o kasu tialo a wale sui ala ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Waku au vitaui eo e kūlo I lunga sa loa te alo wai ma i pusai sa ke ua o i alo Maristino le tai au
vangali limai kinge limai pea limai kama limai pea limai oi limai fa pea I fofole saure e vai ngali aleli aleli e la asimea limai uncle limai auntie limai mama limai papa limai oi limai fa pea I fofole saure e vai ngali aleli aleli e la asimea Ubele vai ngocho le lai le tama fucha vai le mana ia mole pa maras ya o chichito au anu ba lili sama sama yo tafua pa vai maso ngau sit there da e vai le mama ya yo tafa o le alo ya tua Apai ai ene yola ya elo ya mano lo vai pai pa mano la fa mano sin mano ta so no lo su fa mi lu te ona ta le tuna su tasi ta to tala I vai fanua ele ngana pertani ya no tala ta to laina flea market sa more tonu pele tolu pitu tasi lima I vatoro numera sa mai lau api mau piani o la mai lunga mai langa na heki ia fa mau mai I o le to fa mau wina e ma tonu numera ma ngang fa no ya le wo tai ma tato flea market ma ngang fa no tolu pitu tasi lima I vatoro numera fa dala batu ya pina no numera ainga su po tu ua Pelaisa Peterica ma ainga pena po ia Vanelia, Muripola, Ioane, ngata lea Jonathan, Sula, mare ainga, ea wape po ia pai utaua Anderson, ea lato uma kara pai a Tuli, Taliulu, ulo maputa mai medepone, umukua maru lua a Taliulu. Ea, mano lava maputa mai talofa? Ia talofa de sunga le au. Ia whamanato o mōne lau au, ia tō titi hoi a umar vai te me lu au, ia. Sa olele. Mawai, o numera vidi mai ei, o lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasi ono. O lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasi ono whaftai. Tai langa leita māmanu ere weekend. Mano so I fua tarapa. Ala whanaka, ona me fi whatawatu mo li fale go ka wila umi. Ia male trailer, ia male plants, welding plants, ia oxygen ma settling. Ia mai sia ole masing fai pau.
ia mo train on tickets machine foi la po ia male truck ia male me fenga luenga fa nga mo se cavale o la le mo le hois ia ai se no me ai fa mo le vili me la le 021 0800 1295 o no kasi o val se lau kasi lua I valima fa tai lava Tai lava manuile weekend. Soi poi an talopa. Lofa, talofa. Ia, sa lo mai tina. Ia, talofa lava taito. Ma lo soi pua. Ia, ma lo la langi mama. Tai. Lo maua I tonga o le telefoni. O lua tasi, o valufa, o fa valu lua fa tai lava taito. To sa no mera pa mole. O lua tasi, o valufa, o fa valu lua. Mau lei lau pa pong man maro le sunu. Man via de weekend. Ia pa tai soi poi ia. Ia. Mau la no sa no mai talopa. Ko mo nuia lau lai ko betu ka lang sai. Tai lava, ma no pare mai tai au bebel ka. Ia morta menota ma manangang pa no. Ia. La o kiri na ke yo le mau me ko yo wiche. Me wiche wai. Ia. Ia o le ia ma o apa ko pale. Pa apa ko le lau papa ala baila I mala baila ko. Ia. Ai eso ti mala o. Yo nga sumai le ma wale kala I. Ano me o kiri ma ke. Ma wo me nga wiche ma wo ma apa. Mana ia. O le orua kasi. O varu kasi. Iva whādua. O varu kasi. Oi, orua kasi. O varu kasi. Le iva whādua. Mana ia. Nani iava. Mau lei. Pa tai ta ma man via de weekend. Lai lava taito. Soi pua ia, soi pua. Prima ke ti sa no mai, ma no soi pua. Ko manu taito. Ai. Mala watu o le ta vale o le suficient o le dua fe male vale ta vale le 1.3 la ko le mo pe pa ni one le to le noticia tu rana ta vale e ko le peto ta va le ya ko ko e ta ko le dua e li mo sa para me la le te se mo ni le ta vale o dua tasi o dua fitu ta fitu dua pa pono o dua tasi o dua fitu ua mamona ia rota ia Tai lava, manu ia poda weekend, soi pua ia. Ma no sa mai ta lopa. Alopa. Alo soi pua. ia ta le palava alo soi pua Tai, mo na manu sa no mai. ia papai o lau pili ati fia pata watu se lau tala o lo le lei ato me uma a fimo mea ia val au mai e o lua o pata si fa lima valu lua tasi lima. O lua o pata si fa lima valu lua tasi lima. Yesu mai te tantanga iai whaftai lava. Ha, na ia, ia, manu ia poda waso pa tai. Tai. Soi pua ia, soi pua. Pua, paase wa. Mau la mano sa no mai ta lopa. Mau la mano sa no mai. Se for mon se fi mo se mo va po se vo oi fa mo molia Ia, la no mera tama. oi va luongo iva lo kasi ni makasi Luo no iba. luongo lo kasi ni makasi luongo iva lo kasi ni makasi Luo Mole tasi la. lima tasi. Ah, que mo se mo bau ah. luongo iva lo kasi lima kasi Ia, luo no iba, luo tasi lima tasi. Mo leila matama, manu ia le weekend. ia kai lava Soi pua ia, soi pua. Mau na mano sa no mai ta lopa. Ia ka alofa ma lo sai fua kai ko. Pa tai, ma no foi le. Lange mama. Ia va kai lava mo le vangoa. Ia o lu au vela. Ia. Wa le foi la le anga lu au maru ru ia le mai mo mela le o lua kasi, lua koru, lua fiku, ongo va luongo kai lava le fionga. O lua tasi. Lua koru, lua fiku, ongo va luongo.
Walu ono fa tai manu ia po i la wasa. Ia mangele aso fa kai lava le fionga. Tai sei fua ia, sei fua. So fitu minute ona tahale o le sutasi. Ta sutasi e mna tatu tala i vai panua. Na e mole si a manoa mole 2 minute pe a ia se pa ponga mani tatu Fili Maketi. Patala pati pato ia e seta tango moa. Mahanola ma. Pati si mai manu ia po tai au manu lo e seta tango moa. Pena po ia Divine Souvenir Tanuvasa male ainga ia malola ma le maputa mai ia la eva mai ia tuli taliulu mai Melbourne mai o ko ora isa soli ha ko ora isa kai le ia isa nga o isi winta di mo male isa io ana am no tanto leina molesi a minute malanga fa lo tolu fitu tasi lima iva tolu fitu tasi lima iva tolu le numera na pe a papel e fa ponga mai pia tu ilunga lau Fili Market malanga fa lo ia ona tato se ato de musika una tato tala I vai fanua e le ngana peritania ma non la non sai mai talopa Ma lo se fo manguia kaiko. fa fetai ma no le pale ma ne tau ma lu o ma tau Manguia fa tai le lo le. ia le ni ia sa no ia ta Fili Market Fa tai la ia ola bela le o kasi iva fiku ko fa. O kasi iva fiku ko fa. Ola o Fili Market ki fa mun melo. O mesi ia male ba pa. Le fa ai ngai ko shoi benga. Ia awa nga o mio mo fia ki dia ese malo pali. Wa fa si kumu yo pali. Ia mal palo lava kai ko pa dai la o manu kau ke ngo wai a ese se mga o mia. Ia bili mai la u belanga o ka wa. Ia manguia kere nge yaso kai ko. o ko so me po ia waiting ai ka ki wa wei me le sa si o lava la ma lo si o masol pe mingi Ia o le alo pa tu manu le weekend manguia vo lo waso tai pa sai bua ma no sa mai ta lo pa Ia ta lo fa lava fa mo mo le ao le mo wa ku me la le tamanga do wo dia fa mo mo le. Oi so Carlo fa so Gina nia ole peanga fa amanga ku ia fenkai lo ku me mo le lo si ko everyone computer lo ma fa ole o tasi Ia o barutasi ia iva fanua iva fadua o lo tasi o barutasi iva fanua ia fa tele lava ia manguele aso ia va pena foi so pua ia en camo le lofa ia le la kula pong ia le ko so kula pong o no le lofa ma no so pua lofa ia mal fa lo kaiko alo pai uso o mai o mar partua a mo la cosa mai foi nge mo lo alo sua Hola le esa bali wale foi nga kele finge se vai mai se me WhatsApp kalo pai ia me sitting ai look after o tinale ai nga se me kaliela usua ya so uma ole me kal siapa la ku ai le la ku ave bon me o lon ka ba ai bul mai ia wa po me te pidangalo ia mo ama tu o partua ia walo foi na ka ora ma ku lua ia la lu la yo afa fer nge mo ku alo ma jo ka pa tai o nai mo ia o le uso vane o pa ia mo man mo wala le malo se ka pu yo kiuke tai lava ai oi ela ki kira mas ka mai mele mga mier nge ko inga mal fa lo sa mo ia lo mga mia se ing singa se faila ka spika le ka ke fa longo ai a mole a fa ye ke maua mai a ke sila fia nga fa kingo le nga luenga ia mala o mai ke le fongi o iva fiku fa lua oli ma fiku o iva fiku fa ia lua oli ma fiku ia nga fesili le mo matoka le lunga ke le fongi mal fa alo kai ko fa kai mo le avangoa manguia sa ngia ku le weekend ma sa malolo ia me se foi kalonga lau au ngange te tele ya o so van suafa so ka lo fa tu mo no fa lo mo le weekend manguia le weekend
Tai soifua ia soifua. Alo fai. Bo le no sa no mai ta to bala mu mu dia manangang pa lo. Ai sala fataito. Ma lo soifua. Ni marketi ai famo mole poi la diktia mo matingka me ma dryer. Even no la ia o ame sia kilia i lo fango. A mole poi se manga oi ave tua. Ai la o mela o lo kasi, lima kasi. Olo kasi wa lima konti. Koe fa mole ato fine koe sau slow down like ki anga le fa ponga mai ka ka la ko ulu la ko pengi le va bio la nga mai koe fa leo mai fa mole le olo kasi. Ia. Kasi o kasi. Ia. Wa fiku ko kasi. Ia, pa tai mia po le weekend. Ia pa pena koe sai po manilo wat. Tai sai po mo la mo sa no mai. Ia, o le pai unga nā le tātou free marketi ma le nganga whāloalo, ia, tātou i pua, ia le tōsou i pua, le asparia mua, ia, on toi mo, po lea o le avanoa o le tātou free marketi, whatalabati a sione solu, ia, pe po ila tō umalama lo māputa mai, i lunga o le tātou apia po ringa, me so i lunga o le YouTube channel, a tunu e mau, a kurai manu tu a oi, ia, mālolo ita. Along
whaalongo I sau pupu pa umai I lo fofonga moa a tonu e whai lea mamai malu I lo fatu a tonu e whai lea mamai malu I lo fatu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Riba virute o na tāra sutasi a wina tātou tāna I vai whanua. He na ngana pera tānia, tā longa o le wiki e le Super Rugby, si le fia malu le tātou tunu. Paua tā longa le uturi matai fo I fina ngalo le atunu. O tā longa le ngangei a le ele o ngangei o le we, se koe vai a kurisipi. O sola kulunga le masingi foi mai le pa yalo ka o le longa le tuli I le poata ao ka longa le makai ma le moana pasifika to mana tu ta longa le nga vai atu ia ta tonua o le mano losia ta alo mai o lua o I love our mano si pa pena lava o I pole au mo wala to se e pa pena foi ia le ta longa au kilani o se ta longa wa e mana ia le mai mona fi nau mai au kilani tai po le aro le atuno o lo tau fai mai au mona Pasifika ia to te po na yalo le atuno ia o lo ia tonu au le mona Pasifika au ta to fifia o mai au ia la po o mon patu langa ko sei la ko ka lo fai ya Highlanders le po ngangi ia le la o ka longa se uma pe ska ko kala mai lenga po le asa u tanga I la le kai mile la fa fe kau ia le mona le au le makai au le sifi le I le po ata po lima te fitu I le po ata le la ka aloi le sifi le chief ma le mona Pasifika ia o le po ana nei o le kau musa ka o Crusader ma Highlanders I le lima ja le fitu le po ana nei ia la upo umanga ave la uku SAC au panga ma losi ar ko duole ko ake mai io e na sala na pa ka alonge ko John mo nanu e o la kali ia John mo nanu ione ia ta longa ia me se ala le tunu lo va pena ona ta aloi ku sei la Highlanders le po ana nei lima ja le fitu ia o le si au man ia le ke ba akwa le saude kau fa au fi longa ala nga I lunga le Reds le au Scania le la kango ele makangi fa le nga ngai le losu lima le sepulu o le iba tolu lima le la ka alo le au le mumu ia ala pa ela le Hurricanes nga ngai ia wait and see tonight ta longa na nei Crusaders Highlanders lima ta le fitu I le poana nei ma le Reds ma Scania ma le Hurricanes I le iwa to lima poana nei o ta longa la I taia ma neia o le ka longa le se uma pesca ko kala po wai I laua fo I kaimi ke le o ko e ke le o ka alo I ma kaimi ke le I kikia se pol I nga fai me le so pinga po wa sau tanga I le o mai kaimi wa le wa amakan kuri kingi o le sifi ma le moana Pasifika lima te fitu po tai au la sto na ilea ia ma le ta longa le force ma Wallabies I le iwa tolu lima I le po tai au la sto na ilea ia ai bana ia se I baba ai ele vai stato tana I le sifi ma le moana pe o matato tana I vai fanua I le ngana Peritania ta dono lo manuel manu ta to no to fata lo fatu pa ia maulunga tātou tono na yo tamana yo tina to asinsina a lofa tene atu. Ia fa mano longa le ia te o tau ma o pere ma pana o a ao le ni lunga ia te o tau a tātou whenga iai ma le tau manu no le a toro tātou tono to pata lofa taito pa nia le le weekend. Nga mesmo le openga wanga to fia le tua
pa no manu a wa Samoa mo ata yao pa mia ta pinanga tu mo la Samoa mo la pinga benga stofi e o tu no e mamau pa ta lo fantu e tu no e mamau ma lole mai mo mai e sangi mai e malo tu talia ina ma tu ale Radio Samoa so lima e va tolu a mo tu mo e fitu asore va yaso loas fai tula e o le na te pata lo fatu ai ya masela tu malanga mai le tu ke rope pe foi a Samoa ya pata lo fatu tau no manuia mai ya manuia foi pe ai tonu ya pai la e ma fan o fia ka ma ai ke iua o flu ele kai a o mo ron peselea o ide ai e o de o ba tu wa ka su gas e se o ba ka ko ni smela ba ponga Samoa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, investments to bump up the education workforce thanks to a $2.5 billion budget boost. The focus on training and development initiatives. Education Minister Erica Stanford says by 2028 we'll have more than 1,600 additional full-time teaching and learning support roles. Stanford says the quality of teachers is the most important part of a child's education. This really is about parents and children and making sure that they are confident that they have more excellent teachers in front of our kids, because that's how we're going to raise achievement in this country. Confirmation around the scale of government cuts, finding money to use elsewhere. Budget 2025 includes $21 billion of cost savings, $13 billion of that from the controversial change to pay equity law, raising claim thresholds. Prime Minister Chris Luxon says these are difficult choices, but there's no way they could afford that. Half of those savings came out of pay equity. The other half actually came out of 115 initiatives that were actually saying this is money that's not being well spent for the taxpayer. Let's go take that money and put it into frontline services. Meanwhile, the Finance Minister says the whole country will benefit from New Zealanders having more savings. Yesterday's budget came with major changes to KiwiSaver, the government halving its yearly contribution to members' funds with an eligibility cap on income above $180,000. Default employer and employee contributions are also rising from 3 to 4%. Nicola Willis says we need KiwiSaver to be sustainable. The reality is we were borrowing every single dollar that we were putting into people's savings accounts, and we cannot be a country that borrows forever. We need to get our books back in balance. In the US, 2 people are dead and 8 injured after a plane crashed in San Diego. The small business jet crashed into the Murphy Canyon neighbourhood, spilling jet fuel across the road and engulfing multiple homes in flames. Meridian Energy's finished building New Zealand's first large-scale grid battery storage system in Northland's Ruakaka, enough to power 60,000 homes for 2 hours. Work begins on a neighbouring solar farm in August. That's news. In sport, improved safety features are a focus for Ruapuna Motorsport Park. Now they've landed the South Island's first supercars round. Christchurch will host an event annually for 3 years, forming a double header with Taupo, which has been confirmed on the calendar until 2028. Gold Coast prop Moaki Fotoaika has urged officials to let a few slide when addressing how NRL League's high shot crackdown might impact the State of Origin opener. Complicating that is the focus on eliminating such acts as present. Fotoaika's been named to start for Queensland in Wednesday's first game in Brisbane. White Ferns all-rounder Hayley Jensen has retired after an 11-year international cricket career. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Papungan maru leo tunu la wina to tanto tana I pai panua le ngana Peritania so ngana tana le tau wala ba por kala panga solo le weekend tu maru pera pa mawina ya kilani su balu le maulunga lo iai malo na manu le po e ipa lo na maulalo sabili lo angi mai sau de sipo au aoa nisi vaenga au kilani lo venga mo tai au pa me mana ya le tau tu maulu au aoa ile asto na isulu na su balu le pera pa mawina mo antai au su todu le manu le po
Winga tau ane mai le asa pa uti munga awa le va o yer tatu o ta po inga le asa vi ile vi. Suriva ma pana le asa ma manu ile afiafi. Sulima. Sole e vela Sulima le manu le po le aso sa. Ona inga mo le aso po fa me pa upo uti munga au pa so la to lua se polo le vela pa mawina ile aso po ma manu le fiafi se fa. Vai ngana ngata I pale mo la tota pena ya wasa I mai mo na mana I tau le so pa pena po I tai au o se tian manu o tai tai au le lama ta pena I sa ngale mu pa le tonu tau le sa pena po le sang fu ma le so lua ya le lama ta pena abelo fa o te foni pe ave ai ya po tu ngale water slave then you see the maritime and you see the tanga venga le ACC Su tase minute te ale tonu le pabeane lana sua ale tai I Aukilani. To e sua le tai le lua 10 minute le fa. E le afiafi o le so. Lua su 5 minute le fitu. I le tai au ne lana so ale tai o neanga. To e sua le tai su 5 minute te ale fitu. I le afiafi o le so. O le tai sua I manukau hits 5 minute te ai le ono le pabeao le na sua ale tai manukau. To e sua leo le tai I le sulima minute le fitu le fiafia le so mane tai sua I Morawai 5 minute le ono tai one lana so le tai I Morawai to e sua leo le tai le lua sulima minute le fitu I le fiafia le so patalo pa si o tato tonu I Samoa lau 5 minute te su lua I Samoa lau o uli lato le alama tai au tato 5 te su tasi e nei iao te ro nei o lo baba atu le papa po siri e mo le wila ti munga fa solo atoa au o si o tato no le ise me po le ai pe atu so vale o to finngalo e lo lapta I tato ni tangi ma losin lo longa tsunami ya vi e le na pa uti munga papa po siri e mo le wila lo su riva le bela pa mo na mai sa mo malona manu le fiapi e lo su 5 ai manatua si o tato no o le tatalo e pele o tō pinangano mo tātou loto manatua foi. Ia se tātou mano tu langaro iai. Ia malosi o tātou tutano tātou te maua I se tani fia mai lo tātou tua. Sa venga I apno pātolo wha manu e peia o le foi lele o le nganu e whaapua ne whanti o lo awa pa solo atoa. Pa I mai I silver deo o mai aopani ia ai leo pa use timo le taimi nei. O sa venga wale nai wai kanto roto roa taupo tarnaki mano tu. Ia o lo manai sulu la lo awa po inisi maenga. O no tu ai peo plenty pa solo atu I Ken Country Kisport Mox Pele la mua Wellington Mea meni on ko ama ngai ya sulu la ma to tit le fuwa e atu le monga o ni mata lo pa tu mo to meni ma baenga wa rapa palms to north nei be mai sin ta ranga meni baenga o no tu ai se pa I le pito I lano I south alen kalai stete mo na no tu on ko ama ngai ya le taula we ai afa mai o umone maru te au maru Pouta kasi le ka ko wai ali fa mole please so venga na ile tala tau venga si tato no I Samoa mana tu la tala me se nisi baenga o no tu oi ina o tu na mo tato taimi le o valu minuto te ai le tu la esfrutasi ile tau tu le Radio Samoa su lima Eva tolu amo. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia ho o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga, e mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi, o lo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga, resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se a onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua 5, po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maona ala, a o ina matua, e le to e te ai se ai.
Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se visosoani i lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei i le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eisi tutong e visosoani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo i po kalame o le adult community education, ACE. E visosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao. E mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Safa pele Lota itu tino Leva vai esse Ete malu e fale Suli ole ele Le tama futanga Ia so etele Atama bae e pio taloto le tama futanga awane imangoto awane ngalo eli ilo utamua manui for my langi Yo la ufanua Wale oseo A oseo somoni Itale tufanua O inu ilofa maoni Fungala au matala Ua ina le manongi E eu fofonga fo Ile oli Atama bae E pio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ngalo Eli ilo utamua Manui
whanua Waiwa o matinga Esa pitila whainga Zama ilola lenga Tivao o awhia Ne ingalo mai Ai pele o e iloto E se tito lai Atama bae Ipio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Neli ilo utamua Manui for my langi Yola ufanua Atama bae Ipio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Neli ilo utamua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Se Maria Juna sanga portele a tama vai a pipi I peo tanoto awet sola. So fitu minuto o te aile tu la su tasi tautua de Radio Samoa su lima I watolu amo. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, waule nei o kasu tialu, awal sui alingila o le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela manulu Spriva mara midu te tele tu la su tasi to patalo fa pa ia mo ngor ta to no pe lava ma puta ma yai talo patalo lava na fa nau ta po ia foi alo paiva ma o onga ia pa mnia le tu to na I mātua uma, heo e pela mon pa manatu, au ne o tātou pa ta mana, nei, so se taimia te pa ta mana, i o taimina, e te tatana, i pai to toa ki apolo, bāne pa ponga re tuno, mātaala i taimi uma, te tāno mātaala, pa ngaro vai man le vā man maarili, e tua de lei, e na yalom pa nau, la spare wa, i upo e la tua o onga, e pa mnuia le tua, ma pui a o lofa o le li, pa taro pa ia i la tau whiangai mga benga, to te leo tau, lau tau tua mtabela o le ngata o whale ainga, i au whale o loa, so se mata lo o ngāru lue ai tupu mai e tula toa le atunu o whale tua mtausi, e o yalom whanau, pe tau pa leo tau kampaniu sila fia le atua, la o tau tua matavela, pa aptai mo ngāru benga le lei, o lo tau whaia mo se o tātou atunu, i o lau ponga fia, le upo le atunu, e muli mai ni oli a ni foli, tātono na e manino le wingo le upua, e muli mai ni oli a ni foli, ke waku loi fia mai, ko e akili al pai o lau whaakau e kolse lau. E lako lele, si lako pe e ke panga ila, o bola. E a leis whaakau e pai, ma sa upangi ke kālanga, e papetai a koe whiro, vai, ai a pa pēlai, ampe a koe i ailo fia nga. Ole na, le winga na le opo, muli mai ni oli a, foli, papetai tele lava, whea lava o ngā lue ai, papetai lo tau sa ili ma loia o tau pisinisi, whaamnia le ni, sanga iane ai o le tai tō ifo manu, ia manuia o tau pisinisi o lo ngā lue, e le whaingo fie, tato wo o umai ai. E mua e ala, e mua e malei fua mani tai au, e muni po e mano lo le po, o le upu monia, o le whai pisingisi nga, iau ka kou ia po le lenga leo mai pinga rengo mano lo, e se la mane au whai pisingisi, e kuwainga mano lo, e bave po ina malei fua mani tai au, i o atu customers were really uma tee off lo, ia matu le pa malo, ma pa tai ngā wenga le lei, tō tuwhaia, le mamando le tunu o ia o tō businessi, pa amnuia le tua, la tō whia ngai ma ngā wenga abe loli, au ka mo kalaki, matila, ia kalaki, manuia ngā wenga, e misfo e tana ngā rea lani, naua tala wāma i la tō uma, abe loli uma, abe pasi, abe train o le Uber, taxi, ia o le couriers, ia oisia, mbio abe mo ba wa e po le mo ba nga ki e lunga chakta ai atu ia la to umo fe ngai ia o lunga le ala a wala na soliar tu la fono a wala pe ke le o lori ke le la pas ia la wa pasi ia alo fa te la tu la to uma ba o lo fa pe nan fe ngai manga wenga alo fa te la tu o le se mo fa ka lo fa se o ia kasiano sa nele pa tai uso ma lo nga lue ia ma lo tu do tasi mai wai pau ia wai aloha aloha ai le o da ie ke le o ia wai tu pito ta bita lo longa lo fatelazione solo per la po ia e seta tang mo ia lo fatelato mo to ia pesele mo to se o ngā lue pe o ngā lue ai a tō businessi ia familia le atua sive ma era mas ka ko pese ngā ave ia lo fa angar por kame la tō ngā lue so se mta tal ne yaso maso uma Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, sooner girl, so please go slow. Hey
Se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Whapaku I mai le musika e sensiva mai lo sista Se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila musika e whakarengi ai o pika Ewa mai a side ma ela mali hamo exibes I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Papaling may sumusole Lapile se paamole mole Awa e kuma e folo fa Ua nge uma ole pole Sika ua Lue lue mai pa mai sau pika Ya ela le ua ua ole lenga Eba ya tu e misti ma painga Chipo ma pen lua pa yau fainga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me Se pong Maria sive o alesi ma ia ela io e ole na taimi tole mai lua spulu valu minuto te ale tula sutasi talatu tato leina oia ma lo le sifi ma le moana pasifika a tolu fitu tasi lima I vatolo numera io e tala noa mai ai kaimi po ia kele o laka pi a po le asa u tanga I mai I nei te mi uma le la fai u vo I le super rugby ia se baba ai le asa le aru le sifi ia mar ko ku la I mai mona a marosa I fo ui alo fai ia ole na no tato leina nga se dua po se koru mi mala au ka ko mano lo ta no fa Toi fo manuia ia ole asa u sila mai le teimi o whanga solo mai le super rugby le sifi mar mona ia mai se po to ma nei ole ka pai mai le mona I le vai ason teni Oi, e fa malu wa tula na o le market kisa te au e le uma na wa Ora ma ke kinga o mai le tātu tasi ta ma ia ai mori soi fo das para dia mo fa mori Ia fa ia on fa ia manuia le weekend Ia so fo manuia ia soi fo ma no la pa tai Alo te tu aro soi fo ka le la ngonga ko so mai numa Ia ia de we na o la ke ninga kai la ula kapi Doli Ke lo po se me lua fe lua fe monku Lua fe ko se la se vai ni o le manga yor ka longa le la mai mo le po ata ya o le sifi ya mai so le mano le moana mai le last week o le asa o tanga ia yuso o le makua I a le fa ka fala wa inga e se sua kinga le sua ken mon ngala o le lua ko mona le lua ko ye de ko ku ska ngala kwa ku a pe da mu mori mu e lo ngai ma no moana Bawan malon mona. O le asing si koa po le kau manga kunga ko iai. Ya? O le asing si koa po le kau mana tunatu ia ta longa pe uma. Ia ayo skoa po le tenga o skoa. Ayo le skoa, pe fia e malo ai le ale mona. O lufu fiku. Lufu fiku ile le ai ale sifi. Ia a maua singa fiku po singa. O pele pe kalo ngari pe o tani de no. Nga, vai la do. Ia pe kau ia mare manu dur ka mo ia. Ba wari me ia malo mo fangwa awangi malo mo fola wa o le o te me denga ke denga ba fakia ngai au yo. Au ki ka o mare mako au le ka. Ia. Ia la tulum ko ka dangi o ngai. Pa tai. Ia lo pat mo mi po de weekend. Kai dava. Ia so po ia. Ma no le on sai mai ta no va. Ja, maar dat is voor een zoenger. Ah, jij? Ja.
le ase tanga ile saunga le Super Rugby i neto sanga o le uma nei au yo wo lunga ya me so ta ronga le ile po ata o le sifi man mo na pa mo le o ye mano o e la wa bai e kai do ye e malo mo na e ka ngole kai au ma na ya e ko sa furu lima oh sorry o le mo ma ya sko a le dikia ko la barka musanga e sa pinga lu ke soy fua ya soy fua ya man ya e ma ka u kia ya roba ka lofa la u dongo lu ko ko la ya kamar mkangi yo maya le au ma no soy fua ya lo ma to pa to ya dili na lo vale fa ma lo si fa fu ma lo nga fu no le lo ko ki a po lang fi ma ke ki e lenga mori mo mai nge sungol pai ya John Passi wo le sa mani e ska ko so o se kalo ya olang se nga wo a pai au ya John Passi lenga mala au mai wo le lava mai sumbo ongo wo lai baba ai pe ma se baba ai pe kau po la skula nga pa ska ko so ya te ya la ola mori kar sanga pe le ko ala ya lo fangia ko fa pipi de si va o ki lo le au au silsila i ka longa ia mo le po ata ya sifi man moana pa mo le au wa look forward to male la maka la kapi i ka longa ai ya kele ya ke wa ye kula i mai ole moana o Ya. mi ka lo ko ole ko Pasifika ya maria la ya mai se ko ke de walo makam fanga wa Samoa ya mangai uso mai konga mana ya la ko venga le swafa Pacific mana ya i ka mika inga fo i kula i mau le fionga ya Brian William ya ai ko Jones o kaula mua le ka mwhinga ringi ya ka mo umanga pa longo ai mai se o fai au ya ha tai le au le ma watu ya lo pa tu mo ro mani man wele weekend al kulanga ya e ka ufal ka longa a lo wanga ya abongia le moanga ha tai longa ka ha tai nguia foi la u cruzeiro ka au ya la tai le au lo pa tu mo ro mani ya ka la ka ko soi fua mai bala au ya lua mangang pa lo ta no pa Nara pada panga kai ko pada sunga le lia pada panga ko kaulangi bara soi fua ya soi fua maria ro ma tua mali pa tu ya tai malie o le ase se la ngono o te mai le da nonga le po ka ya pa mo le ta bara bana ma moana ya pa tai su varu close game ya fi nau la au lua ma nga ya la pa pe nga ma nga yo fi nau au lua i tau ia finga au lua ya lo pa tu mo lua mo le weekend pa kada bakai ko pa penga foi da sunga la mas per ko man faro bara nga msukua tai la va soi fua lo fa ku soi foi foi ya ma lo don sai mai ta lo fa taito wa mai le tai au ale man via la fa tai ma lo la va ya ta donga le sifi man mo na o ya ma no ia o lo wa u manatu yai e ma lo le moana pa pe tai ha tai lang la sin kama sko ka ulangona tina sai ko lu valu skul lua bola sole ona mo ko ma nga yor ka long ya pa tai mo le langona man wi po le weekend tai la tai to man wi po le weekend pa tai soi fo ya ma no la ma sai ya ta to bala muri ma no la ma sai mai alo pa alo o ha mai le tai ao ba do lu worka ya sorry da kamar ko pai koko ai koko Alicia Martos seki o le ase la ngona o eta ma vale o pa ia mo manu le ta ngona po ata ya ki lo foi ka lunga ke danga pe la vera na ve ku sei la sta ro mo bo le o ke o ka ngol ku sei le ke ka longa le il mo ana ma le sifi so le ko ale bo Kare bawa so file mu ya o so ora walu mo le file mu ngi ka ya e kara ngole sipi male mo na ka ko se ya so se pai pa le ya o fo yo sa ku sanga ngal da vere la versifica ya okay ya pa tai ya ka dia ki do e we close ka runga pise me do fu di me do fu kas na ya ta ma le uma watu alofa te atu mo le weekend ya ma ira pena fo ida sunga dawa tai lava ya soi fua.
Ia, mari tato mara muri lea. Alo so fo kai ko. Whaapetai, malo le pale mai. Ia, whaapetai. No nava yo. Aia hoi lau ulau fiong ko ko lau sunga e dia o ni kai au. Ifia hoi whanongo longoa. Whaapetai. Ia, karpo skamo ke kalsia ia, ma venga o mai roma. E ko ia la lo ngu o ilo. O kumu vale la langia. O kumu vale la lang. Tau ka fo isi so ya se o mangori. O la kulisia so la o la a fongi. O la ko so kulanga ruitea la fa li ia ma alu. Kalo fa e nga i fia. E a kusana po nga i le walanga e lunga i miro mo. Oh, lunga la e ur fa mai skama. Ia ala fa ko. O la e sabal vali ful finge de siku ke de lo polong fa le kuale. Ale fa mai. O ko va ai mo lo ma e ko fa penga ma ro ia kia. E agua e ko e kango ala koso. Kusala ma ia makangi. Kalo kusa para kuala wa aloi foi o. Ai ko ai nga ia risi piko sorry. Au po nga ia risi piko kai ko ka ko ia ke o i kasi si ka kala ia fa. Lo fa tu so. E ola wa foi. Ola piki. Ia wa se fia voi kai ko wa lu. Wo ai parla ni wo lu fo e mo Moni. Ele aule al monga Pacific. Moni. O kai no so ai o mako sapora e parla ni ia mo Pacific. Tai. Ia o la peki. O lo ma fo faule e malo fa. O mo Pacific. E ko luongo le bang. Ko luongo. Ele do ku lima le al sifi. Ia nai mana ia skoa. Alo fa tu so per tua ma no falo. Kele te te me ko ni ya. Ai lava. Pa mangia ko ira sunga mar fa ko mar ngo falo. Tai uso. Really weekend. Ia so foi ia. Mai mo ia ka ko para muri le ngar ka ko kai please fa muri ta ro fa. Tai tu. Oi. Pa mera ka ngwa ku mo na ka ngwa me ku se da para me le fe ya ku. Wow. Ta wa ka na ko malo pu ngane ka pa su ia ko ni to e ser me si. Eso aku. Mo na mar chi fa ka mai Eva kul korito del fenga ko po ay el fenga ko yo. Ole kalonga kaya. Ia. Kalonga ma fofongo. Tai. Sa ole. Ai fa inka kalonga kaya. Pero ko sa chi fia malo. Kanga ka kongulane sala ka pile so mo mai. Kaya pa ni ma fofongo. Kaya ma fofongo or kanga ka se ma fofongo. Ah. Or first five ka se ma fofongo first five fonga fain. Kongua mana ya. Me ye ka ko we ya wa ka wala ko la fang. Ia pa ta yuso le maua. Ma lo kaya o ia ka ko fe le fonga le o au mangu sida. Ia. Alo pa tele atu so man bien ar ben oraso. Ta so kai go. Ia so foi ia. So foi ia. Ia tanto ta dia lupe o mau no pe le upu po ai ma no ta au pa ta batu ma lo tu do tasi mai wai pe po ia si apu tai ro pe me ma no si fi fa tai tofu ai ono tau tolo i lo maputa mai i Amerika alo tele atu tofu ai ono tau tolo fa tai maputa mai o tanto por clame le leimo o es mai alo fa ponga Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. Isa ia fast food o lana whai pue tōru sifuru mantasi. A o e whaatari i le alii e toi whaafowina lo lātou malosi lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele umma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le papole i ai le aeto, e tu ua ia le oreva e whaila na amio.
Pau le awala le ae toi fai e alu ese ai ia le o rewa mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga I le maulunga. A luma lele I lunga. E o lo I le vani munimo lea wa le ma na vai le o rewa. O na oso o se loa le o rewa mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le o langa. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia I lona muli pea ma whaatari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai I tamai o rewa ia o loo wha alave mai ia te oe. Wha ati ngā mai, wha vai loto mai, po a malawa ni winga o loo te mai ia tātou mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi a Yesu whaatari le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e re whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila I o apa au ke ruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuko City. O le awa nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le fale o loa I le lau mua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kalena, le aso ono yuni. Susu mai, ma au maita maiti mo whaafiafianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano anoa I, o whaapitoa I tutonu o le whale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington. A mata le wha moe le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket.
i le whale o le li. Se whamani everlasting praise whamai atu ai fōi tātou proklame le leimo oe tupene na pasta so lia lo longa i o soa matu whamano man whaatai lau sunga so lia mo tupene na nei proklame upo leola tātou fia talia suli o tātou vai mamlama i o tātou wana whamnia le li au ngā nui ma whatua i le ngā ruenga pa ia le atua. Sfau pongpo nei proklame le leimo oe i le mai aspo pia au dia le anga leo matai. Tā lopa tofu ai ono tautolo mai Utah i Amerika pe fo i pato i Maria le sina tawae ma lo lava ma puto mai se koe paliwane se koe sa ele ako i a le pule o le omega ka tong sia Bill Wilson. Cowboy! Molly's a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees this as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Sam Jukun ni vainga po I ole tai au. Ina o tu lai martato tai mi fitu mi lute o na ta le o sma lua ta su lua au na tu na lua o ta tu tan lai pian pa ponga I le so le moso tai nga mane pule o meka casa le lo bla au ya tong sia Bill Wilson ele oro tasi papitu ono lima pa tasi oro tasi papitu ono lima pa tasi pole o iba lua pitu lima valu tasi lua o iba lua pitu lima valu tasi lua lua salau Cavendish Drive Manukau City mo le lama
ia le tautua le o meka kasi ia o le maua ua pisi a se oso taulunga ima le tautua ale au ona whātau waa i le po ia so mori whamaroma whāptai i le lama ngana taito e matuai whamani eina lau tā po inga Samoa lama atu so langona i le alofo le li i lo whātau waa hai e manuia lama lama singa o tō nei aso nuia po le anga i o tō tātou wiki en whāptai lo tō ta lia ina o lo whātau waa i maota malawa tōn lo sā patpangan venga pe lama maputa mai ai whaamanuia le atua mpusia i tātou i le pearo whani o lona le pini ngalo whaamanuia le di wanga atu le wiki eni mara sa pati o mua sau nia i tātou mō ngānu venga le lei umai wāla au welo tātou atua whaama ngalo le au ona se ngana usopoutu a sana ngana le upo le tunu sana ia mana loa nganga ke usiano o te ngalo ai. Leo tāpena mai se uso ptalenga ia ponga mua por ptalenga pāle sala paise o manu Francis Ioane tau te maputa te pa e po staino le fiafi. Taito taloto le au ona soipua. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātu o tunu o le tauarunga o le ngā ruenga o tala mai Samoa. O te pena nei ali ima whaipule o le visa le imoa. E tu ina antu i le whaamsinonga māurunga le atunu o se tālo sanga. E whina wina ai se polo inga le tu mau. E tau fiai le malosi o le whaai unga. A le whaamsinonga o whanua masuafa. Lea ua polo ina ai a inga e fast furfitu o lea fio anga. E tula i ese i tonu o le tolu masina ma se vaenga o ele ele. O le fio anga o whenga o lo lato uno o fuia ma whaonga ina. O le tolu masina na amata wha mamalu. I le aso se furu ono o le masina le nei o me. O lo no winga e te tau na mai ai le o ngātu tonu o le masina o au kuso. O le whelo inga tu si tala ma le komiti le fio anga o le visale i moa. Wha pe ai sui o li ima whaipule. Na wha ilo ai lea fua fuanga. O le whelo inga fo i lea na wha ilo ai le tasi o tā penanga. Ua wha moe moe ai e wha uru atu i le wha amsinonga māwanunga. Se tālo sanga e to ilo ai wha ai unga uma le wha amsinonga o whanua masuafa. E whaasino i ele sa whaamasino ai le nuu, ma le fio anga o whenga, whaatatau lava i ele ua mafu ai le whaai unga na fufongaina, i le tausanga e awhi salau ono tolu. Lea na sanga whaamalo sia, i le whaai unga le whaamsinonga le masino meo le tausanga na tenei. Lea na whai ai ma le polo inga le whaamsinonga o talo sanga toiro ilo, a le whaamsinonga o whanua masuafa, e whaatino loa e le nuu o whenga le ngā ruenga o le fuaina, o le tua oi o lato ele ele. O le mau o survey e su umana mātou sa idea mo so lato advice fa professional surveys. E leo fai maire i unga a mea o sau te sisifo e iei so na point. E iei set point ua fa apea mai fai unga. O i tonu hane mea ta o sau te sisifo. Leanga o le mau fa surveys. O le leina atoa lea tua oi e le fiturua tolu. Ma tua o fitu roto e leo sa leina sa o le leina au tau titilo i ai tanga i le whawhanua e anu whaapea pio any point i le leina le nā o Southwest any point o lea o mai a whenga whai mai tato o tuli manu e le se tuli manu o iai whai unga au ale mea sa tau tuli matai o fea o iai le tua o yo ele ia na lo te al famsilonga mai le lima lua ma le ono tasi ma le ono to o ina le point iai ia le Southwest ale famsilonga e le i au mai i le nga le fai mai famsilonga e le o afia fanua o le vi e le ila se mea la lai fon fa udu so to tal sanga o le si lava enga lo to finaunga le la venei le review o le fuatanga a le fuafanua le na whaatinoa le whaato to ino le tua o ia whenga. E leo tāla whenga i lau tausi le sila. Ma le whaamtala ina o le whaai unga o le awhiwsila unto. Whaftai mo le whafsili nā tā ua te lelo tausi le fia o le era. Leanga le mafuanga nā na mātou sa ilia ai ia whautuanga mai whafo whaatasi e no Samoa. Ona whai mai whaai unga o le laina sao i se ala pupu tau saute ala sao i se ala pupu e tau saute se ia pa ia whanua tau pālanga simple level whai unga leon tō i le tua oilina ai sau le puatanga whenga su e le tuli manu o le tua oilea le whai maila tō le tua oisao le nā
ona le amataina le o le fuataga i ai o mai fua atu le ai e o mai le fuataga i le bearing lea na fai e latou i le se bearing na maua i le se bearing na maua le bearing o le bearing na fai e latou fua mai lo i ua se lau valus fulfa degrees le ankle ai o le fuataga o le laina sa'o e se lau valus fulu degrees o le mea na ta o le laina sa'o e tau sauti e leo se finauga e se lana e tauna fa'aulu e lautou fioaga e finau ai le fa'amasinoga o le fuataga i le vale o silafia fa'afuafanua i le lē tutusa o le fa'ai'uga na aumai ma le fa'amatalaina le fuafanua o le mea e tau ona ausita'i mafua'aga tonu ale na o le matou apiliina o le fa'ai'uga a le ua te'ena le iloiloina le sui o le komiti o li'i ma faipule o le visa le imoa le susunga ia utu i le tainafi i le tua masaga o le feiloa'iga a sui o le komiti o le nu'u matusitala na folasia ai fo'i nisi o tu'a'iga fa'asaga lava i lenei fa'ai'uga ma o le atu'ina atu uma ia tu'a'iga mamau e lagolago ai i le talosaga o le a finauina ai se isi iloiloga o fa'ai'uga ua mae'a e le fa'amasinoga maualuga a le atunuu i le fa'amautuina le temi nei se aso o lea finauga ona o lo'o fa'agasolo tapenaga i le vao le nu'u ma latou lo'ia e to'alua matai o lo'o umia le suafavui o le afio'aga o lano i savai o le a tauvā i le palo tatele o soso'o ai nei mo le nofoa o le itumālo fa'asale le agalima o le afioga iā vui se iga folava masinamua ma le afioga iā vui i inga sione i inga le ana momoli atu i le vaega fa'aupufai o le fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi i le asotofi o le vaia sonei o le itumālo fa'asale le agalima o lo'o aofia ia fio'aga o amo i sifo lano asaga ma pua'pua ma o le fioga iā pestava i fou te vagaena o lo'o tula i mai le temi nei le tofi o le itumālo o ia o se sui lagolago o le vaega fa'aupufai e puipuia ai iā tatau o tagata o le palo tatele o le tausaga le 2 na filifili ai pesta i le tofi faipule o mai le temi nei o ia o se tasi sagalue o se malu o le malo po o se leoleo ai o tamali e to'alua ua si'i o la a'ao e tauvā mo le nofoa o fa'asale le agalima i le fu'a le fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi sa auauna fo'i ma tautua o ni malu o le malo i tausaga ua mavae ua fa'amautu mai e le tamaʻitaʻilo ia le fioga iā mauga Precious Chang lona tauaoina o se tusi mai le matagaluega o leoleo ua logo atu ai ua lē fa'auauina le tagi na fa'aulu atu fa'asaga i le susuga iā tu i le epa lupe soli aisa i le malia lega oi e pe ona mafu ai ona fa'aulu le tagi a le taʻitaʻi o le fa'atuatua i le atua sa moa ua tasi le susunga la'auli le ua tea po la te'ivao Fosi Schmidt o mauga Precious Chang o le loia le susunga iā la'auli ma o le natangi na tua i ai le taʻitaʻi o le ituagai i ni tala na ia sauno ai lunga o wala o feso'otaʻiga fa'aona po nei le apio foliga na ia tua i ai la'auli i le fa'alavelave tau ta'avale na maliu ai tu'uau ma le tino fa'asavalu o le tu'aʻiga fo'i atu i le epa na fa'atūtū i se tamali'i sa avea mafaipule ua tu'umālo le fionga iā va'ele iona o le mawhainei e leoleo na fa'auau le tangi fa'asaga i le taʻitaʻi o le ituagai ona ua le lava mau e lagolago ai le faia o ni molianga fa'asoli tulafono o le tangi na autū i le fa'alegaina o la'auli ma le faletua o vaele ona o tu'aʻiga atu i le epa o le taunu'uga o su'esu'ega a leoleo ua lagolagoina e le lo ia sili le ana ave i ai le faila o su'esu'ega mo sana fa'autuaga ua fa'alia le tamaʻitaʻilo ia iā mauga Precious Chang e leai se tusi na tu'ina atu e le lo ia sili ae ua na o le tusi a leoleo ua fa'ailoa atu ai le taunu'uga o latou su'esu'ega o le fono fa le tausaga lona 5.8 o le faletupe o atinā o Asia le Asian Development Bank le ana usuia i le ai o Milani le tunu o Italia sa folasi ai le lagolago o Samoa i whainga wha'vae ma Porkalame o le sitia o atinā o tunu e ala mai le lagolago o lea faletupe tele le langi o le sitia o le atinā e le itu le soifua maloloina o le tamao ainga o awala o whela ua inga whapea Porkalame feso ta i suinga o le tau o nisi i o vaenga tā ua na tautalangia i lea fono wha le tausanga sa awai ma le usunga fono Samoa na teita ia le minsta o tupe
Le fionga lau timu ia a foa wele se va ai. Sa au fi ai le usunga fono, manisi o ofisa si nio mtanga ruengo tupe na malo, fa pea le fare tupe tu tono sa moa. Sa au ai fo ile usunga fono, i le fono fa le tau sanga min stao tupe, na tali malo ai le atunu o Japani, o se tasi o atunu o lo whaipa anga ma Samoa, i le tele faso ta inga tau le si tio tu lango tamau ainga, ai mai se o se atunu o e fesoso ni tele, i ati na el Samoa. O te mai tai whailau tusi au au le whaalaptonga o tālonga le atunu, e au fiai ma le komiti o tālonga Olimpeka le Sasnok, le tofa i a pula Maureen e pati tuimeleli whano. Ua se e nei o se sui o le komiti whaatonu o tālonga Olimpeka atunu o le Oceania, po le Oceania National Olympic Committee Board. O se komiti ua whiriwhiria fo iei sui o isi atunu e pe o New Zealand ma Australia, whapea Papua New Guinea. O le fono lo na fast food lima le komiti, sa usuia le atunu o Guam, i le asato nai o mawai, le na whaiai ma whiriwhiringa e pe o na pale atuai, ma le sui o Samoa. Sa awai lea whontanga le Palestine, fa pea sui al komiti fa foe fa la aptonga o tālonga ma le komiti o tālonga Olimpeka le atunu le Sasnok.